Na ole radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilangu ngana fitua so le vai aso. Moni wana tau ave o tātou tinga, mana tau ave o tātou whaanonoa, awa tātou manatu o ia o taia.
o fasia le tua ma ua whaatingaina. Awa manua o ia ono a tātou sori tu la whono. Wa momo o ia ono a tātou a mio leanga. O le awa inga e file mua i tātou sa i ona lunga lea. O na wha lava foi. Wa malolo ai tātou. Vi ia oelo mātua tua. Whawhetai. Lawara mātua whaola. Mātua rosu re nei tai au sing. Se i mua na mātua langaina. Le manu malo oe a wawa tu e tu manu malo ke riso maritunga mau. Mātu pese whawhetai lo mātu utua, mātu wifo i uluma, mātu whampe atu e pa ia lava oe le atua mamalu, o le atua mamana oe, e pule au oe mea malava. So i fua oe mari vavau e o le whavavau o le atua oe mali e mana oe mene leu malava, o le atua oe la e le vi ingo le mamalu, o le atua oe pulu le mātango fie. Whawhetai tamai lau mea lofalo la fau mātu wau nei tai hao, whawhetai lua lofa ua, tuta foi manu fai ngā marolonga sa tō whawhai o au tangata. Wai whapopo nea sa fau lo lātu si fuamon mātu ni yolau mātu au lia li nea sa lua, sa furlima ia yaso aparila, fau laungar nei tu sanga. Ia, ua mātu tu inatu o aon ta mawha mole, se tau tai maile fau launga a whai o nei fau yasa fau e a mai, manu ia whaiwa la whengai ma le tino, le nei asa fau e mailo mātu atua, whamuria le atunu pele i sa moa i oro te tai, na ia mātu a inga uma mana ia mātu te ngata, le ngata i sa moa, whapena fo iso se tafa o le nei ke lope. Whamuria le nei atunu o New Zealand o mātu nofo mama wai, whapena fo i atunu uma nei laro langi. Ia, manuia le, tu i malu muli panga mara tapo inga, na ia mātu mātua tua sin sino le atunu, maua pera latu se fua laure le tino se sili le nganga e ala ilo fantasi mai. A mātu sa wavari le neiva yaso lo mātu atua whamanatu ia i mātou. Ia mwhai o na mātu sa wawali whaatasi o puapuanga ma mātu manatua re whaaratanga. Na e whaia mo i mātou lungo o Satauro. Palouto e tu manu malo ma le tunga mau. Ta mawhamunia mai tau tua rwede sa mora ne yaso atoa mātu ole mātu walau ne mea malawa ala swafa manu malo Yesu Kiriso. Lo mātu ori mara mātou whaaona. Amen.
Eli lama sabatani o le viinga le tua langina la pese tu fatasi faati e piko pore kane sia katoliko ia pia. Le tautua mo oil radio Samos Falima iwa tolu amo. In this update, migrant gain in New Zealand is stabilising despite more people leaving. In the year to February, migrant departures were up 15% to 121,000 compared to the year to January. However, over the same period, net migration gain saw little change, sitting at 33,000. Herald Business Editor-at-Large Liam Dan says locals are still preferring to hop the ditch. A lot of the departure will be due to economic reasons, better job prospects. In Australia, for example, we know that 58% of those Kiwis departing are heading for Australia. Anticipation about the release of the government's first ever national strategy on AI. It's a 38-point to-do list for the next 3 months. The government's promising its strategy will drive adoption of AI to boost productivity and grow the economy. Lenson McGavin AI co-director Chris McGavin says if the strategy is just high-level strategy and principles, he'll be disappointed. Having some certainty and a clear direction will be sort of highly beneficial for developers and sort of the private sector. I kind of hope that these interests are balanced with some guardrails and protections for everyday people. The government's looking to lift student attendance on Fridays as numbers consistently dwindle. It set a target of 80% of students attending more than 90% of the term by 2030. Term 1 data shows a drop in rates each Friday. April 11 had the lowest at 79.9%. Foreign Minister Winston Peters is continuing to preach for a softly approach to Donald Trump's tariffs. Peters is in Hawaii, where he's met with state leaders. He says even though it's a heavily Democrat-leaning state, they've managed to have a positive relationship with the Trump administration. Peters says behind closed doors, the Hawaiian officials endorsed New Zealand's approach. Privately, we've got inside confirmation that our approach is right. Be very careful. These things are very important. Words matter, and be ultra cautious. That's news. In sport, Netball New Zealand Chief Executive Jenny Wiley has refused to confirm the 6 ANZ Premiership franchises will survive beyond this year. The governing body claim to have options on the table for next year's domestic competition, but are yet to reveal details. The current broadcast deal with Sky expires at the end of this season. The Golden Bear is welcoming the latest cub to golf's career Grand Slammers.
Rory McIlroy has become the sixth man in the professional four-major era to win the set with victory at the Masters. Jack Nicklaus has completed the feat 3 times. He's reflected on McIlroy's achievement via the Golf Channel. I was so happy for him. I'm delighted for him, and it'll take the world off his shoulders, and I think you're now going to see a lot more really good golf out of Rory McIlroy. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangangana fitu aso le vai aso. Ele swafa mana malolo tātori whaolo i suki riso e mo buai foi ono whaawheloa i mo whaatalofa mo whaatulima na watele lava mana minga o te tawaisa mono watiru pele ele pa ia mana babano lau whaafonga ngara nei tai hao fau mara nei tai hao sing i ma lole sui fo manu ia a malo fo le tunu ia le folau o maese tātu panapatia whaatasi langa le leisi sili ese o tātu matai sili le langi wa lo na lofa foi wa tātu maua ne yaso o le aso o whaia le tua tātu te ori ia ma tātu fia iai se o tātu panapatia whaatasi le lofa mai o le tātu tapa o sili le langi ia le nei fo o maua le nea vano tātu sili whai manua le o malai no o moni manu tu sui fo mana mātu malosi ia ma tātu o lia ai ia le nei aso lua o se fulima ia aso aparila tātu whalau le lua fe lua se fuluma lima o se maina ia lau whaafonga le poroklabe malo le tai hao Radio Samoa se fulima Eva Toru Amo Natasha Vaelua so son le fo ia insini on Facebook ma di YouTube Radio Samoa se ratasi patea ma le whionga pesta Aljo Lucio Mato ona nei tawai meni te tuaino e se pa ile tula Eva e le tai hao nei malole usu malo se fo maria Tasha nei tai hao Malo foi le fa malo si lo sunga la o tsavai ia vi ia lava le tu le nei foi se fo wa lia I lona lo fa mata la si fatala vat Samoa I le nei foi tai au malo ia o lo tatu e pe le tatu fo lo mo nei va yaso e le kalena lau kirsiano o le va yaso pa ia tasi o tatu sa vale fatasi mo tatu fa ona yona poponga ia o anga tu fa tatu foi la sa mo nei tu sa ia ma se fa mala se mo tatu nei tai au. Never lose hope. Storms make people stronger and never last forever. O matangi ma whao le soifuanga nei, o le tupuanga lea o lo tātou malosi, ina I o tātou tā ofi mau o mau I le wha moe moe wha vau. Manuia tele, lau whainga malanga le nei fo iasa.
Wana o se tangata o le pese mai lawe pese ale au tala vomo ki risore wa FC Samoa whaingo ina friends. Ina was futasilo wa te anele tulai ono pokala me malo le tae radio Samoa's falima he eva tolu a mona minuti o musika sui fei filoi se whawhi file tunu le tae amwha malasi au. I le alo su juju mangaru ngora nei fwoi tae fau tue kuata le fitu le tae nei a wani ngano i ante oe wha amano mai su teimi. Tala pokala me areto o le ola mai a pasta la wha le kopa. Mbore nei fwoi tae au. Today in history, taro vavai pari mena tupulesas fulimo aparila le tele tu sanga vavai hao rei taina fitu I le tau nei whaponga telefone ngara portania pia taro fitu o taro pokalame a matara na ore nei fwoi tai hao. Ai se I momua I on taro vavai po a mai runga na wara nei fwoi tai hao whong. Pamalole usi afta vale umale nei fwoi taimi o le tai au. Tato wanga I atu tato lua ili poti mo lunga o le ala tele ia o le maita watu fo i o le nā o lo o so lunga le lei tātou o lo o mā lava fo I lunga o le awala le nei taimi tātou motorways uma ia maso se awala lava fo I le maita watu e le ai lava sulanga fa apole nei tātou ia pe ono nati e fo I le tai au o le o lo o so lunga le mai tātou I le nei fo I es fo tau lava o lea ia manu ia tele lava fo I le anga ia to avta vale uma lava fo I le nei taimi o le tai au I lunga o le ala tele a iei fo I sfa lava lava imfai fo I msosani mai la tunu li poti mai lunga o le tātou polo kalame I le nei fo I taimi o le tai au ai o le tātou lua I li poti lana avta avale manu ia tele le amatanga o le nei fo I sofo Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā mata I le tala o le tau o le nefoi tai o fau tamaki makaurau au ki lani no whanga whaasalawa a le Radio Samoa se furwhahalo iai. Le maruru le nei vaenga o le tai hao. Winga wha mawino le tau le so o le whaasolo ina awa oa. E le taimi pa uai timu nisio vaenga o ki lani le tui mātua whanga paroa. E lang de lei I nisio taimi o le savili whaasolo ina angi malo se mai nisio taimi mai sauti se sae. I le awa uli mane whiawhiana nei. Lua se funmal toro o le maurunga o le mawhana whana mo au ki lani. I le aso atai au. Wawa ia tu olo I elapta inga mo tātou au ki lani tūlanga ia ia timunga ma savili. So nei vaenga nao lo mai la mai tamo tātou nei tai au. Ulia tai au lo tu se fumara mātou malo si o la whaasoro pa utimu te la vaenga au ki lani. Losu tasi maurunga mawhana whana whamawina mo au ki lani. I le aso atai au. Vaenga yo tuatu la so tofi. Wala pa ofo timu te la vaenga au ki lani. Whaasoro pa ofo timu la so reile. Pa ofo timu la so nai. Mala so sa, mala so fua. Ora na vai asoro mana iatu. E pe ia lai fōringa mai koe au ngeile o la kako vai I le la. Ia pe afua ngai whamamaunga la mai tau. Ia pauan mo le au dio kai au. Wala pai ngā matana mai tana le tau. Ne foi tai au fo. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe wala au le oval sa lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 sa lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai wha tali e se tali. E
ai nga whapitoa pala au lo le Pacific Finance Limited i le o Varsalau fitu whawha lua fitu o Varsalau fitu whawha lua fitu. Sfuma lima lo jani te anele tulai ono e whaka sā mau mo tele sala whau se mai tala whawhi whianga ala radio Samoa nei tae au atunu au anga i tuti manga ruenga o tae au whau ia ko anga mai usu mai po pur kako mai aso mo dia fai vande aso pesele mo te pese ai maoli na liliu ai o le tu sipa ia wa fai tau ai lo tu e fia ai mai o la mona talia I talane o le fale malia na puno no ai o ali o le komiti wa taua o le papa o misi Sili matama ole motu o savaiki Mati ai tu Vino mawai tu Nasuno ia le malo le atua na balo ia e na fanua Pepe seia se forma lei vale wacha ani le tulai ono sorry fa longo le pesele ai nai meta wa musu mai le nganga le tu ia chau fa fe kai e la tona fa li wina tu spai o le potoma da tam mat ata mai na mai le tu na ma fe nei nei tama ona tu nu ona fa li tu spai ya wa anga le fa li winga ngir ku spai mai le fa pertania nga le fa samo
ai ele ro pe ko fisi au lo fai ko ku spai ngi kan la ve makai ko Muli ko ma. ai ole tamai na tu ele tu e na to e na ia wa ele mo ka ke le o ye fing fa mo nga po nga bo ngi decrease nga ngi a tu a fo ole tano a ba ru ngo mai uveske nga mo wa la to tamai fa di liu ia upu fa sa mo man fa protani fa ka ke le a de si me ma nga ia mo ma nga yo pe pesio tangata mai le a fiu anga na mafua mai le pese o sa upu ya mangkuala ile lainga le fai mai ona lo la volta li talane o le fale vali ya a fa ngo longo lan ke lo pesele ko usuis e o fale ma kala ngo fale mai o ka si o mo kwa i o singir se o le lainga ya pese ma la to o la fio anga na tupu ile me na tupu fa le wino ku spai sa ole le ya un po le ma se ya malo pa ngal ta bakala be fa ta fa mai on Facebook ma YouTube or Samoa kia ora good morning malo se fo maria ya o lo ki lo ku wa mo mai wering kong ngai kai au a me dia fa mona good morning malo se fo maria nei tai au a peru spo fasta ma ba tu so o te fa ta ho mal nei tai au bi we fa mosa ya mato tele pa anga pelena tete Nicolau fa penga fo ia mama maru backledge good morning maro si fu fa ta ya mosa belpone sorry venga belpone se e ala pida enedico ole fa mai fia ka poro la songo fu pida lele Magaya Caroline Tuala fa wina Tanielu ya mato telo tarapa anga pulia Elizabeth Fero marose for the late time ya fa tarfa tu tarpa kala malola fa tayo lo to fa tarfa mai the time yo mo fo fa marose au to toilet to no tarpa kala ne fo time fo the time o leo ma wal tarpa kala me e nai fo tuanga manapta inga mo le tulango ele tau mo tato ya kilani ya o tere lo ya o to nai Australia ma isi vanga lo langi po o amal tau moto o mato o leo kilo aku e nei lapta inga tasha ele ngata o le maru lu o le ai ia ar kere fo mo kimu le ana ka ko fenga ngi ya me se fo le vai table ne o le wa mata tu wanga nei tamatia o so o le la mata watu mo le North Island lavala ia o le o lo ye lapta inga amata tu la ile so atai au ia fa pena fo ila so faraile ma enga la ia o timu nga mama fa ia me se fo o matangi tu fata o tsau o le Northland ia afia au Kilani Coromandel Peninsula Great Barrier Island ia o lo fa pena fo ila ona ia malapta inga ile vaenga le na kusa e amaka ile vaenga mama fa ia ona fa solo le ila so o e feo lolo la o le la e ia au Kilani le vaenga le na o le a feo lolo fo le mama fa timu nga male malulu ia fa pena fo ima Bay of Plenty ia male tu sa e o Waikato ia o le matangi fo ila mal savilio lo maka waku se lau kilomita ile itu la mo vaenga ia o ia ile lapta inga mo lato male fautuanga foi ole a yaila fo ile surface lunga la tele ole a mafai ona yaina vaenga lo longa la iti yo niso vaenga a wala fo ole a mase se ya e tau lava fo ila ona utangia le ila tau fo ole a feo ai ilunga o awala e fa pena fo ila le South Island ole fo o mata wato le fo e feo lolo lava fo ia nai fautuanga mo le South Island snow warning lava ia ole o fa apitoa ilunga ole tato State Highway 8 Linda's Pass longa winga o le Central Otago le na olo o iai mai le lua i le valu i nei le taimile nei le tai au ia olo o whautua ina foila le maase i se o lunga le awala i o amantua a iai le aisa inisio vaenga la tele masusu i e whapena lava foi a o le tuanga lei o le ua au mai lapta inga mō tātou ina ia utangia uma ia ai mai se foi o le nei taimi o tuanga nei tamaiti whaai te ese wha mole mole i oe whaai keke mama ngai le yo e kuli le ista ek mala ista pan so ona mangara na wa le na watu nei talo tau nei le tai o lo o manino mai ai nga o ngei le aso lo kiki do ko le ko lo ko le makole la ia pe afa pe ngai sa ia matu fo yo le ata mai o tu le au vai tau
ia ngangku mai o la ko fa mo ia or kawa mai le li mo tato ni aso makai au pe au dia mai si aso uma ia or kawa nga ka ke lo kind of fine alo lava tato Wellington ne pe o te va ia to te la to le tu ma tu o Wellington ne na pe la ko pa nga po so karsia nga wa ki la ko fa mo o se vai nga po le afa podcast full midnight po ko e fa ona ino mai ki se mona to ona se transformer fo ile na fa pe na pai na le vai ngala na o Wellington le la pe mal se lauli mas fulu ia nai fale sa le ai se pawa na nafi so on nafi le tai au le afa futa silentu la ia fa fita au le na so tai mi lava la na se lauli mas fulu a inga Wellington le ia sa la to pawa le na tai mi ia ona ia le male se lau customers o le afe customers fo ie o le nga uma ia bo uma le fa la velave ai wa afia la ona o le repair le sa to e fai nga yo ko fa le le so a tonu las le na fa pe na o mai na po i le afia fila vai se lau fast food valu la na tutoi lai ko ki ha o ia le to e fa awa wina fo ia mal fa fo sia o le tise yo kama wa kama nga ku ai fo isika ko pa o sa mo i le o ile o ia fa fa ia ta to i nei o le lava ina ona i tu la mana i tai mi ia ona o le fa la velave fo i watu lai ai fa sai o la lai mauti no ala vala i o la watu fa fo ile tise nei mauta fo i malawa o nei ai ia na tala no albo kala mana fina tasha le swinga fo le wa ia fengola sene fo le am tavale so ol tala no albo kala mana fi ol vai ma maule al malo maltulanga e lato silsila ele lei botanto il va vai foi la anisi e foi vai nga de lei wa te lo po le tulanga le safety ia mai si vanga uma o lato le tilo so e se la vai al malo e se foi vai nisi o lato te tunga ele o se tulanga le ia swinga le wanga ele malo io ia bo o le tulanga le hotele la nisi vai nga fo ia wa ave ese ina ia fa pu ina le taimi mai i le restricted license ave ai lo le ma le full license o nisi la vai o vai nga fo ia o le ave ese la o le ai testing po le vai nga mata le ma sanyo no e fai longo winga o manatu le ia e kasele taimi e fai le siaki no lo vai se ia vanga na wa ela ngona wa kau faale kong wa kau pua o le vai ia ona e toi o le o e tau i le vaenga le o le o lo fai su enga fa mole kong ko siaki lo vai ai langa mana tuala o taimi uma tau te o i su enga uma ia e siaki la val tatu vai so o le isile now concern o le o iai e le ma fai onga fa maoni apta vale uma e fai le maka o siaki la tu vai o le si o supervisors Manatua, kusa lava pe full license tangata o lela a supervisinga le tamaititi ia po ila tau ia le restricted. E le mawhaionga ave e kako ongi trainers. Ese lava le matafa yoi ale trainers la tau ia mo le road safety e ia ese fo ia kako avka avale wai avta avale alisi e fatamala. So o le tulanga na o lo concern lava ma e pe o lo nau ia i la tau ia o ngā lulue fo i matanga luena nei o transport. Inga ia toiutangia le malo o ngā e pe e whaafai ngofie ma whaavave mo le taimi fo ilea. But o le road safety o le most concern le na o le ia keimile ngei o ngā niso tu la fono e fesu ia i mai taimi le taimi ma le taimi so ale ola e faile su enga le theory ia e fa pe ngala ngal pong sa ia sa ka ko wa mi ke lo kai sa le lo su mal valo lo tele tu la ono ma lo fa tele tu no fa tes mal le tai fa o ta fa fi fianga sa mo o la crew le nga sa la fa ia le ma lo se fa good morning lu matango fi na wa ilala be asulu na yo love for noa le moana ila masina o mata ango be dina taguta filanu lanu wa ipe yo susana be o sei a eta oto watu manga afai tele tonu yo winga mana suma tama futa o tele pelo ya te ole la masu e yo tua o ila umasima Automoti no au abisia oya ole ma we papasa tau If a man la ya lo mutulea la fa ya lo mutele la valea vale lo fo ile ya e ma fo ile fuli malesea If a man la ya lo mutulea la fa ya lo mutele la valea vale lo fo ile ya e ma fo ile fuli malesea Hey
for no malau wanganu. Lo tu mau be fava mau. E malu lava ono Yesu. Fa mole mole fai ma vaisu. Le ai si tasi folinga mata. E pele lava oilo fatu. Fai uangalo ya oile alo fa male lo tuma wala lo sao fo ila oi. Sao fa ima io au ta fa se fa ile alo fi amatai ole no. Fa long ole le se fa ima io se upu. If a man in all the lay alo mutulea, la fa yo lo mut fele lava lea. Ba le le alo fo ile ea. Le ma fo ile fuli malesea. If a man in all the lay alo mutulea, la fa yo lo mut fele lava lea. Ba le le alo fo ile ea. Le ma fo ile fuli malesea. Hey 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 hey. Se la fa ye aurele. Hey hey hey. Se ngofo mai ai lalo, malola mai le kipi, ai aue ke ka alo, o ka maiki o mo kele mena kumuli fa alo alo malok mo lalo, ai afai ai esasi, ngwinga lau ka koe fai kui fafu, vai mai o pule ongo, o umanga vai kofia i le fue marka o kongo, o lau lau ngai kosi ai nga mau malai fongo, o malu mo upa ia e fa me melo i le loko, ka kupala me fa asongo, sa kukula fai merko o ko o nga fui fafu, fa sale le anga, la ko pule le nga wa vaku, Anga e maunga tule sale aula, vai ku pule malai, ku fale nga fulu ma fofonga. Anga I fo mo fa mai e tule sa fo, finga olo malai e si o mi e fale lo ku vai singango, le ku malo e tule a sa olo malai fongo, o maki ai ku au. Pa solo mai le ku sale nga o le kala e mana mai ku vai kasi fale ko le malai le kamau a seka. Palau di sifo, ma palau le fale fae tule palauli, I lo malai fongo I vai lo a, se ua ako kingo le kama ma au le lei. Sala faie o oenga moe pa io le kala le lei. Me mika I le loko e fai masei, wa sao fala le lei. Le moku fai mai ma fai lau sala faie au le lei. Ifa mai le la le lei o lo mutu lea. Sala fai o lo mutu fele lava lea. Ba le lea lo fo I le ea. Le mawa fo I le fuli ma le sea. Ifa mai le la le lei o lo mutu lea. Sala fai o lo mutu fele lava lea. Ba le lea lo fo I le ea. Fo I le fuli malesea. Hey, 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 hey. Se la fa I e aurele. Hey, 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 hey. Tasilima I Vatolu Amo. Radio Samoa. Every year we send way too much waste to landfill. But the little things we do to reuse, repurpose and recycle make a lot of difference. Food scraps can be turned into clean energy. Many household items can be repaired and find a new home. And of course, we can recycle glass, cans, paper and some plastics. To find out more, search Waste Nothing. All together Auckland, Tāmaki Turiki. Hey, awana ia vea oe pe o isi tangata e manatu mā le wha iti ngā. Ele nao le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na yo walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo fie, ma le mea sili ona tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina yo tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga. Mō nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa.
O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le mbalu I fale, ia fiafi o aso lulo vai aso taitasi, se fulu e te ai le wha. Los fulu 5 minuto lo jora talo le tula e fito le fafonga le polo klame ma lua le tai haru de samas frima e batolo amo a inga sione le fafonga mai Glen Field North Shore ma lo si fo manuia eti tasi limbu tari Malay from Kirikiriroa Hamilton ma lo la si fo manuia sa no Sami ma lo si fua e seta tango moa good morning pe au te loi ni sila fafonga mai America Samoa petesa ba ngoto whaafonga mai America Samoa ma lola wasi fuamaruia le nei tae ao e masimi karais tete ma lola wasi fuamaruia le nei tae ao whaaften whaatas mai ia mato telo tātou manongi good morning se meli le whaafonga mai o il Sky TV Mount is it Mount Wollongong? It's at Mount Wellington. So Mount Wellington, I think. Yeah, lele. Sky TV. Voice maka koe kālongo manga. Lele. Te kuata le fitu tāna o le tāna pakalame a reto o nola mai a pasta la whaere kopa o ne MC o le tāna pakalame mana i rena o ne fwoi tai au fo. Ai le tula fono New Zealand na sui. Talo mai tau sanga lua fe maleono o leo te manatua i eile tamali o le tunu sa i tono palemene New Zealand na fina wina le vaenga lea. O le mea fwoi lea o le whanau o tamaiti i te tono New Zealand mai o lanto matua e ovaso po overstaya. A whamaila se tasi fo isa fai pule le panemene o ia fo i o se lo ia i lona malama na maanga. E sele le mana i o lea tula fona New Zealand na swimmer te sanga lua whamale ono. I lana lava vai o ta maiti na whananau i New Zealand before 2006. I overstay lato matua. They are happy children. O lana maua ngā maua nako o ko mekia lako siksengi. Wala whananau tono le tunu. O ta maitina whananau after 2006. Po le mai o le ruafi male ono mai mātua e ova aso I tono New Zealand. Unhappy children. O ta maiti siri nā le whiwhi. E le vea ila le inkia le nka ko kwana ngoai. Le ntata noai. E le sitai au. Le safakad kali I le Mingska. Lango le immigration. Ila na whai unga. I le overstay o na mātua a na whanau toro New Zealand. A la koe ki poki New Zealand oi I a koe inkia. So, e mānei le vaenga wa o tile loa, peto o fia nisi o tātou Samoa o a fia I il tulanga lea. Tana mai le lua fe male ono. A tantanunga nā lea, fwoi tangata sa a vea ma Member of Parliament New Zealand. E ka kau ia New Zealand, anga ko ilo tula fono lea. Langa ilona malama maanga malon tantanunga. A whanau tamai titi to tonu o le tunu. E kawanga o ka mekirong siksengi konga le kunga. Ia. E sa ole le sa nonga sa vai. Ona ole ona ole case le nei o si tamalenga o Damon Kuma. Le ole o fasolo sulvanun tau sana leng taso tal no ai foi. Ona ole overstay tal ona ole le ai o se pepa no fo mau ona matua. Ai pe ta o yeleng fanga ngi so e kele ia tulanga ua toe foi le wa mata ona toe a tilo iai le mtanga luenga fo ile immigration e a mesela fo New Zealand la so ia male fa masinonga ina ia tau ma fai fo ile po ala ni fainga e tau ona fa mauti no le iai mo tangata uma lava e mesela le so atele ia wa to atele na yalo na fa na tala vo le ile kaimile ngai mana tuala elena ole a fa pe fo iala o le ngo fo maunga I ma ko ai fa pe o le nga mawale le residence ai le I mawale citizenship e ono iai lava tulanga e ono lave ai nai tamaiti pe afa pe ele I mafai no toe fa fo wina I le taimi fo ile le a mai lo was stamp mai le no fo mau e ka kawanga mau ki ngo lua tau sanga nga ile I ko scam ina ia awala ne I mau le tulang fa pe au le tulanga na male suinga le na uma lo tamaiti po tamaiti uma na fa na lua fe male ono lai okay
O mai loa lai tu o le luafe ma le ono ia o nai tamaiti la na o lo iai la le tūlanga le taimi le nei o lea la wa wha solo la fo i le appeal ia i le wha amsinonga a sia fo i ina ia toi ilo a kongo e o ngā le a tawai e o ngā fo i mō tātou uma lava fo i wha alongolongo ia waire na o tia i la tau o lo o malanga mai o lea fo i tele na i o tātou tangata o lo o whai malanga mai ai tā ua i o vaenga ia mōle sila fia lau tele ina ia mauti noa a wangi ia whaina na ialo manai whanau wa o la wa onga ia a fuala iai wa onga a whape wa o le universike ia wa iai lava taimi e ka pa mai iai ia le passport o le tamai titi e le iala le kapa mai a o lai o le lava foi ia fuafuanga uma malama foi tātou Yeah, so te le o le I mean it's a big issue I tono New Zealand because o le sila vaenga o leanga I le whina lo o le whaipule lea a po le sa vea whaipule foi. A whape o le na sui ele minsta lango immigration I whai unga I le kipokia kama ki New Zealand lea a inkia. E tō whia lang kama ki ala vea mga kou Samoa mal Pasifika o le na foi o le na whai unga e kipoki lako kungu o ngā le kising. E ko whia lang kama ki ka kaunga entitled lai I le same decision lenga whai ia wa whape o le langa sao mai le kama ki inkia lea. O le kipokia o ngā le ua whamai le immigration. Okay, le la kuila mo ngofole. Long winga la whape ngā whiangi so ka kou Samoa mal Pasifika mangisia kungu o karomai le lua whi ma leo ngō kulanga le marku suinga kula fonga New Zealand. Alo no winga la e ana whea kele la le whai unga na whai. Pea whape o le la whasaaro ka mai ki inkia lea. Ia lenga hape lenga whai o ngā awenga isi whai ka mai ki whanga New Zealand whamai le siksengi kongo New Zealand. Whakoe whai se I tana no atu wa le mo whai karangwanga ma le whionga Elpito le skai mangir ka heao. Ia o lātou ia lava lātou si le fia. Ia manai whai pule whai o le paramene. Ia o lau maua mono e tana no e le redi Samoa. Maa e kako karkalango I. Mai se mokua I mena o se issue e kaunga mokua I langa temiri nei. Langa le whamai le whinga lo le whai tangata sa whai pule New Zealand. Kua ke lea le karwhengai. O ia whai unga New Zealand ma lātou tū la whono whai kalumai lua whi ma leono. Ia fofole le a fianga o nei tamaiti. Aua o ka maiki o ti leo koe ki poki o lātou atunu. A whai o lenga wheo lai ngei, e mautinu ai le malama nei tamaiti I o lātou atunu. E le ai ma se ilo ka maiki ngei po ai mo lako au ainga, au aino lātou ainga a. Ai mo le ave o avaku I le unknown world. O le makua I ke le lava le a fianga foi. O nei tamaiti pe a fua lava foi I ai. Ia, so I mean sa o le tūlanga na tau na isi tātou wawa ia tili wa tau fo langa tūlanga le. Se I wawa ia fo le ke le kelo lea. O le unfair o ia whai unga New Zealand whai kala mai lua whi ma leon. O wha mabonga na o le tūlafona na mai le lei parwai taimi o Helen Clark. Aina langa malo se le national. Le nuinga o vaenga na whai. O whai ngā malo ia taimi na anda iei. Tō mōna radio Samoa Sifulima I matonu a mo ino wato se fulamaru mino tono tāno le tūlai fitu. Reise tātou ni poti mai lunga na wana na soai pia mai whanga mani 5 stars. Mana watu o leo le tāna paklame a reto o leo ne fo I taia. Ma lola pasi fo manuia. Good morning. Hongi manlea. Toka le tuolo, ai le ana palai le mo. Tamali le tuka dua ai lo yona fua. Pape na satani, ilo na fie mato I le lalo lang. A o mai lei, o wasunu I le api. Ja la la la, olia papai, olia mamai. Olia papa, olia mamai. Olia papa, olia mama, olia papa, olia mama. Don't be I let to a Lord, I let a pala I le more. Tamali let to panua I know your fua. Pape na satan. Lona fia boto ile la la Ao mai le uma wasu ile api La 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 olia papai Olia mamai Olia papa olia mamai Olia papai Olia mamai Olia papa olia mamai
yo polinga e o au te pa I le tu malamasina uala to pe pula mai le vani mo le la a uno matota si ma o fa no malatani o sa vale te wi kumala au o pa tu ma wina lo nei ma papa o puai na le manongi o le sau ane ale taula e le o le fili o sa la lau tau le metia la pama le tu alone le anga palai le mo the mali le tu panua ai lo yo na pua pa pena satan di lo no pia mato ile la la a mai le unga wasu ile api shala la olia papai olia mama olia papa olia mama olia papai olia mama olia papa olia mama Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo Hena isi vaenga fo i la tele le wa mai tawatu ua vave fo I ona faisi pisi le taibile nei Coatesville Riverhead Highway o mai tawaku faisi ma mafa le traffic ia I le vaenga le nai mai se lava fo I le anga ia ni lunga tatu State Highways Fuma Leono Hill Road Manurewa mai tawatu lo ia nei poloka le na I le vaenga le na amata anga ia ni lunga le Great South Road ia ma le tatu vaenga fo I le e so o atua I lunga le tatu motorway ia fa pena fo I la mai la tolo anga ia tu I le vaenga le na anga I Auckland Botanic Gardens ole Onera Road fo ilo mai tawatu no sure faisi pisi mai o tatou I le taimile nei matatu inai Highbury bypass ia and Lake Road State Highway Sumaleono fai lava fo isi pisi Lincoln Road te Atatu Peninsula off ramp vaingana na wa mata ona pisi mai o tatou mai se langa yatu I le taulanga I Aukilani State Highway 1 southbound Takanini to Drury faisi ma mafa le na fo ilo wa yai mapoloka le Vapapakura and Drury le taimile nei nisina o vainga mo tatou I le nei taimi avata avale le o yes fala vla tau ta avale tau ina yes saunga le mu lau fainga malanga malo le tai Radio Samoa nei taimi o le tai au Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM Bread of life sent down from glory many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te fia foi fa filoa I tatu tunu wa tatu wanga I tu foi le nei vai aso taua o le whamanatuina, o le maliu, pua ngālu tatu li I whaola o Yesu. Ia, o ni whiau foi, ia whatatau I le tāua tele, o le maliu o lo tatu li mo tātou tanga sala. O le Roma e lima al whaupe ono I whapea, awana maliu ke riso I ona pō e te tau wai, ina o vai pea I tātou, o le sui o e whaale matau. A le upu mo oe I le nei vai aso e whapea, I le nei aso e whapea, o le whiau o le sātauru, the message of the gross. You know, e tele manatu malangona o tangata e winga I le sātauru. Eva ai le sātauru I ai lava le winga e mai e te oi. I le tele o tangata kerisiano o le sātauru pe eva ai o le ata o le manumalo. Wafo o le nga mangumalo a Yesu mo tātou. Ai le tele o tangata le talitonu I le tua ava ai le sātauru. O le ata po le whailonga o le toilalo, o le matanga ma le whaalumaina. A wafo I a whape ke sue I vai tau sa whatau ai le nei whasalanga ma awhaina tangata ma whasalaina tangata I whasalanga le nei.
o le whaasalanga sili le nei o na matanga sa whaongaina ele malo roma e whaasala ia na pangota. Ma ole ele ngata o le whaasalanga sili na matanga maungaunga lea. Ai o le whaasalanga sili fo ile mai e sili lona tinga a wae umi o na whaataungaina le tangata o na whaatua oti ai lea. Dela, awa ai i le tele o tangata le malamalama o le sa tauro o le ata o le to ilalo ma le matanga. Pari ia te au pe awa ai le sa taure tusa ma le fionga le tua. Ia te au e whamanatu mai ai o oe o le tangata ua lofaina. You are loved. Ua lofaina oe e le tua. A wafo ila, awa ai le sa taure e whamanatu mai e le ona oso ulelei na lofa mai ai le tua. Ai ona oia na lofa fua mai. A whapete wa ai li fwai tau sa tatu fai tau ina fai mai. Awa o na pō e te tau ai. A fai mai. Na maliu ai Yesu mo i tātou. A o vai pe i tātou. Fai mai. Na maliu ke riso i o na pō e te tau ai. O le upu pō e te tau ai. Luna winga. O le kaimi renga maliu ai Yesu. O le kaimi sa o lava. Ai a efesiri o le ale kaimi sa. E ke su e aku le kaimi sa. O le taimi sili o na vai o le tangata. Ma ngā sala o le tangata. Ua ke vai aku whai mai. Na maliu e whai masui o e wha le matau. E le maliu se kaimi fo ilea o le kaimi kakawai. A le o se taimi le lei o tangata. O le taimi sili o na leanga o tangata. Ai maliu a Yesu. Winga, o le kaimi saonga maliu a Yesu. O le taimi o le leai o se wha moe o tangata. Whai maila loi fulis whai upu a wawa whaalitino mailo na alofa i ati tātou. Ina ua maliu ke riso e whai masui o i tātou. E waile upu le whaunga. A o tātou wanga salapea. O le taimi lava le whaunga. O le taimi le anga o le tangata. Whai mai maliu a o tātou wanga salapea. So, ia te aula. A ewa ai ili sa tauro. E wha manatu o tuai ia te oe. O oe o le tangata le anga. Ua alofangia e le tua. A wafo i lewe marikara puspaia. Oro ka kukai mileanga. Taimi te tau lea. Na maliu a Yesu mo i tātou. Mo oe le nei aso. A tātou saungi e whamanatu le nei vai aso. Le maliu pua ngao le li whaola o Yesu. E whamangakua ia te oe. E le o tangata nganga maliu a Yesu. Kei mine Israelu. Leanga wala au. Whasa tauro. Pe o Roma fo inga laku tu ia Yesu i whao. Po Kaiafa, po Pilato. Ake loa ke whapea i fo. Na maliu Yesu, mo au le tangata ngasala. Na leanga au. Na matua, mamao au ma le tua. Wa e whaakusa oil keimin ngai ke olai. Anga le maliu Yesu, o oe fo i le tangata. Leanga, mamakua mamao ese ma le tua. A o lea, wa lofa mai o ia. Mana la veai ia te oe le tangata angasala. Le tua, whawhitai lava. Na e maliu o na oa. Ua lofangia oa o le tangata angasala. Whawhitai le taulanga na e saunia mo i mātou. Ia vi ia lo suafa Yesu. Amen. Sa
Walato tu ese ono ofu. Ai lato fa ofu ya te ia ile ofu mumu. Walato tata ai fo ila au tala. Ua fai ia i lona pale. Walato fata wemu ya te ia. Ma fa peane. Ta lofa ile tupo tangata yu te ia. Ia fa sa tauro. Fa sa tauro. Fa sa tauro ia te ia. Bese Taste of Manna o au na tau o na whaasa tauro wha mai e le proklame a retole o lalo nei fo i tai au fau. O le aso sfulima nei o aperila po ari mena tupuri nei aso i tau sanga. O mabai. Le so le tausanga ta siva ta silua ia o le aso whaano noa lea i le malo tele o langi ina ua ngoto pe whaale tonu ai fo i le waa tele o le Titanic e pe ona lau sila fia ai malili wai fo i nisi pe a male afe onu se lau tolu se fulu male lima. So sanga ta siva lima o lau ile aso o lau lua i taimi le nei na ta salai nai le McDonald's mua lava e le na whaatui na fo i le nei pisingisi o Ray Kroc i te sono le malo Amerika. Te sanga luafe luas ful maltasi i le aso whaamawina ai i le tala whaasalo pizzo initia mo le taimi mua. Lua se lau afe fitu se lau tolu se fulu maleiva. Cases o le COVID i le aso e tasi. Ma le afe ma le tolu se fulu ma le valu i lato na ma le liwai i lea fo i aso e tasi. Nisi na o vaenga i mena tsupule nei aso. Tau sanga umawai. Talofa Samoa, wa ule nei o kasputi alu, a wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Au kilani, pa mole fa unga tatau le suawai, wa fa iti ti munga na ilole masani ai I masina o tea, wa malo si tele le alu le vai le tanto a ai. Fa mole fe so sori mai e ala I le fa iti tia, o lo fa unga ina le vai I fafo ma le faleta ele. Fa mole fe so sori mai e ala I le fa iti tia, o lo fa unga ina le vai I fafo ma le faleta ele. O ne ngai o inga e lua, o le a maua ai se ese ngatele, pa vitai mo lo lango mai. Morisi fa mtalanga, tanga yane I le watercare.co.nz. Talofa Samoa, o Atesh Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia.
Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e inga wha pitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards wha apea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua wha talanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le vau le se furulua i le se furuvalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5-5 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu. I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. In this update, uncertainty over whether a newly proposed sex education curriculum has assigned topics across the appropriate age and stage. The government's new curriculum will see children from Year 4 learning about consent and gender stereotypes, while high school students will learn about menstrual cycles, sexual violence and STIs. But Auckland Primary Principals Association President Kyle Brewerton says pubertal change should focus on primary students. We would see that would be more beneficial to be talking about menstrual cycles in those younger years and just being quite upfront about that and including the boys in those conversations as well. Artificial intelligence experts are hoping for something substantial in the government's first ever national strategy. The government's released a 38-point to-do list for the next 3 months. It's promising its strategy will drive adoption of AI to boost productivity and grow the economy. Lenson McGavin AI co-director Chris McGavin says it's time for regulation concerning the new technology to be passed. In areas such as sort of non-consensual sexual imagery and like deepfake pornography, which I think should be addressed. It's sort of been a bit frustrating watching the rest of the world get on with it while we've been twiddling our thumbs. Donald Trump is warning of new tariffs on smartphones days after exempting them. A few days ago, global stock markets ticked back up after an announcement that some tech products would escape taxes of up to 145%. But the US president now says Chinese-made smartphones and other electronics are simply moving into another levy bucket. Beijing's latest retaliatory tariffs on the US are up to 125%. Sean Diddy Combs is due in court today on 5 criminal counts, including racketeering and sex trafficking. The 55-year-old hip-hop mogul previously pleaded not guilty to an early 3-count indictment. And Sky's new satellite should now be humming along nicely. The television network officially made the switch this morning, as its D2 satellite is due to reach the end of its life in May. That's news. In sport, Netball New Zealand Chief Executive Jenny Wiley has refused to confirm the 6 ANZ Premier franchises will survive once the current broadcast deal with Sky expires of this season. The governing body claim to have several options on the table for next year's domestic competition, but are yet to reveal details. Chennai opener Roshan Ravindra has made 37 off 22 balls in their latest 5-wicket Indian Premier League cricket win away to Lucknow. The visitors chased 167 with 3 balls to spare. Newcastle football manager Eddie Howe is recovering from pneumonia in hospital. The 47-year-old was absent from the dugout for yesterday's Premier League win over Manchester United and is likely to miss the next 2 matches.
That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ia nei awala fo ilo mai tawatu le nā lava ua wheo lolo lava ia manga iana ina mamafa le traffic. Mo tātou nei saute Goodwood Heights ilo mai tawatu le taimile nei faisi mamafa le traffic le nawa iai la tātu Redoubt Road a mai se o le anga iatu I lunga o le State Highway 1. Whapena fo ina mai tawatu Hill Road ia moderate to heavy traffic I le taimile nei on the eastbound and westbound mai se le anga iatu fo I lunga o le tātou motorway mai le vaenga le nā Botanic Gardens. Mai tawatu Weary Station Road and Cavendish Drive faisi mamafa on the southbound o poloka foi inisi o taimi le nei o le taiao. Beach Road I le vaenga le nanga iatu foi I Papakura ma le vaenga le nai Karaka area o mai tawatu na eastbound faisi mamafa le traffic anga iatu foi I lunga le Great South Road mo tātou. O lo mai tawatu foi on a southern motorway city bound and a northbound o lo faisi bisi umai le taimi le nei mai se lava foi mai tawatu Drury anga iatu I Papakura ia matakanini anga ia nei Hill Road o lo fai lava foi si bisi o tātou I le taimi le nei. State Highway Lewis full lo mai tawatu ia mo tātou le anga iatu foi le malaiva alele mai Cavendish Drive, Lambie Drive ia ma le tātou interchange le nai Puinui faisi bisi o tātou I le taimi le nei. Slowing down I le vaenga le nā la tātou Weary and Beards Road connections. Nisi nā o vaenga mo tātou aweta avale, whaamole mole, tautua nā, le saunga le mu, ai mafuta mai le malo e tā Radio Samoa, na wa 5 minute te ai le tulai fitsu. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se ki a Radio Samoa. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Whaftel polenga ma la whengaruenga le Pacific Finance mo whalonga lo amwhaina awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi manui o tu whaivore nei fo Iaso wa ingala tamari nei le tala o le tau malo lava se fo manui a wawa atu Samoa. Awa la titia lo fai foi malangi de leile tau Samoa hele nei vanga o tai awa o te albaru Samoa lua se fulu ma tolu lo te vava o ele vevele Samoa nei vanga o tai awa winga o tau le tunu ona fa solo na awa o ele teme po wai timu I Samoa e fo teme langi leile tau Samoa tolu futasi angal tolu suma lua degree Celsius mo ronga vevele le Samoa nei yaso lua se fulu mono e lona mawalalo ya ole avano foi se fa tala fatu dar bokalame panga o mala par maru le tai awa le Samoa. A lot of my mom for my on Facebook, my YouTube, or the summer. Let it open Samoa, my love say for Maria, Taro tell my Samoa, Tari to la Balu, le Town, said my little town New Zealand Nay. Il Telovang or Motu Saute, Il Vavayatu, Westport. Fasalo pa utimu lang de leila fiafiana nes fu fitu mo ngona malu lu lang de leila tau Wanakas fu lu mo ngona malu lu fa mo wina ne fu yaso ti mo ora fasalo na awa pa utimu lang de leila fiafiana nes fu tasi mo ngona malu lu son pa malu lu mo ya ni male mo ku sakiri Queenstown sulma tango fiela las fu lu mo ngona malu lu fa mo wina mo ne fu yaso Nelson awa lang de leila tau fu vanu ma ngona malu le ea in meka ngona lang de leila tau fu toru mo ngona malu lu de Neden lang de leila tau le sos fu toru mo ngona malu lu fa mo wina mo ai fu ngana au ande sina fa tara fa ma tara kala me tai malu la fa se fu mo rio ola fa solon pa ultimo leila tai au lang de leila o uli mo le fia na nei ange maria mar sapidi mai sauti si fo se fu mo de luor mo runga na ele malu lu fa mo wina mo kana istete ile nei asolua ile motu matu pi tola vedunga motu matu kai taiam los futoro morunga ma fana la fasono awa o le tau e pa ultimo e ni so temi la mo warning tole ma lo se fo manuia le taia fasono awa o pa ultimo lang de lei fasono atu na o li ma fia na nei or se video fasono nang ma lo si mai saute sfundi ma morunga ma lu fa ma wina mo warning tole le so fasono lang de lei le tau I tau ranga de so lang de lei tau po rotorua fasono po lang de lei tau de nei yaso e le va to Palmerston North e awa pa ultimo ni so taimi lang de lei tau New Plymouth fasono awa tau pa ultimo Napier fasono po awa pa ultimo lang de lei le fia na nei Masterton e le televanga Hastings la fasono awa pa ultimo ni so taimi fasono po awa pa ultimo televanga Gisborne kirikiri ro Hamilton la fasono po o ta lang de leile tau awa fo ni so taimi lo so fa o le maunga na o le mafana fana por velo le ea
kiri loe le so tama ki makau au ki lani no whakawhaasalonga Radio Samoa se fulfa o i le mahalu lure nei ngona tai apa vai atu ia o le ua o so mai la ia ai pe kau makamuri e le sulu mare la nei tai au o le tai au we gonna tell le sola fasoron au e pa utimu i le tu ma tu fanga baroa angi mari mar savidi mai sau te sa e na fa manatu le tunu o lo ye pe la ta inga tulanga ye matangi ia matimunga mo tātou i au kilani pion tūra mai la mai tau. So le so los futolu mo runga le mawhana fa mawina mo au kilani le so tai au pe au dia. O le whaasono pa utimu le tero vaenga o au kilani los futasi mo runga le mawhana whaasono fo i ma mawhatimunga le tero vaenga o au kilani las tofi, manas whareile, al watwe manas tua nai, aso sao le tue tu, manas o ngafua, Easter Monday, oka e ka lo whaile au ka pono. Ia le ngā, o le tūlanga i whamamonga la mai tau. O le nei fo i, tai au fo. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe, ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz, pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tu lai whatali e se tali, e iai inga whapitoa, bala au loa le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu se foro lo te le tu la e fitu ma lo fa te tele lava le tino fa te smai le por clave manual le tai au le samora ne foi tai fo ona vai asona nei o tatu atu i le whamana tuina o le asa maliu ma nei fo i le fi au moni mail tatu por clave a reto le ola nei tai au fo ma nei ta fe unga le ma le nei vai asona o tatu atu iai e wa atatu tilo tele aba nga fain tatu va vai ma nei la wa le nga mele message on the cross nei tai au ia tatu va vai le a fa pe tolu ia sa taro le sa lungo o le maunga kokota o le tasi le anga vale mal tasi le tamatau ai o ngā tonu an sa tauro ke riso o pangotala ia sai au tafa e tanwhia ngai le whaasalanga na whai ia la ua nale tau lungo sa tau peona mai le whea o le sa tauro nil tai au so tangata sala i tonu o whaasalanga roma i le taimi o lungo sa kauro kau ia wa ka ko anga sala ngior far pui ia wa le ko ba wala vanga le sa tauro taimi nei ia o whaasalanga roma i le taimi le lang fa sala ipang ka ye ko du e ua ngai upuleanga le sir ke riso ia anga fa kalsanga le si mau a malonga bangor a partaiso i le time aya o Yesu la o le tau i lungon sa tauro e tau e le sianga sa ro tanga tere sianga sa ia fa pupur kala langa le sala ngor kuspa i le mele fai e le tanga tau lungon sa tauro e le isana sala ai na tu i mai ang sala la langi pela fa ole na mai nil tai au e la ve maka ko ni fo i po langa ka ko ye ya ka ko uma ka sala war kala nga kus pai wa ka sala tanga to malapa ma ole vi inga de tu ya wala ke fa pe mai o le sa wa sala le mo mar kus pai ang sala ma ka ko la ka ngai ngor sa ko ya ai fa tai le wana abe uma ta tu wa sala e tu i ngor sa tau ya fai nga ma fa tawa mo tatou ne fa yaso tawa Holy Week e le kalena la ke shano ya ma lo fa tai ya fai ma ko kuri fa kalo fa mo fa ko fisio sa olele saba ele ya le ke ia wo vala au fa fo se ile tu au lai fai mako anga tsalo ia mato anga fai lo fo ia tu ta wana fai lo awa le ia e fe lo la tsavai wata wo fo tu lang fo le o le tata o le sa ta o pe ang sala o tata o le vai tai mile nei ia anga sala e lang sala lai lo mai o ia fe lang sala lai ka ke lo ka ika ai le fai lo ina ai pe ta yo le onga o le nei fo tu langa na o fo ina il so i fo Yesu mo tatu ia kawaya ka ko nga loko fa aftai le tua ia ma mo sa ka lo ka ia so ya sa le ma na ya le na ai moni au e yang sala wa mawa ai yang sala le mawa wal fa mar sa ngal fa fe ngal ol fa pui nga fa ngai pangka yo ko ma di mo ko sa e kuri ko fa sala la nga mo bawa ko ia ai le mo ma ko au tanga sala umala e maua umal sin fanga le tua le sim le no sin fanga le tua wala me tono na fa sinonga le tua ya malo wala banga kala kuspa ye ka ya fo
ole US Masters lang fight na. Nei wang malo ia Rory McIlroy. Kedel kupe mo sol. 4 point something million. Tu pena mo le kakamalo. O le US Masters mo muale o over male luas furu milionga le kupe faalu mo prizes uma so o le prize langa mo so le manga ya mo ya ka mo sanga ngafi so o fai fo so le manga ya la maka wo nge le hold 17 wa uma ya le kusa wa o ya le kanga kalenga final playoff ma Rory McIlroy Justin Rose umalanga round wanga mo lua holes ang mo lumong Rory McIlroy round ka 11 anta ngaro le fa kari mai po pe aku ngia le aku I holes lua ya ko koya al panga bulbuli le sole nga birdie Rory McIlroy le hole 17 ova pe wa umalar kalo ya makole 11 anta la ka mo le fa kari mai le 12 anta o fa pela ia mangko vo ngi mo ka ngapol o ke fa ko mo ko ile ka ngor ka ka mar mero de poro pe aka ai o for se fudu mar ban misi a ko pa Rory McIlroy ai poki o le poki la fa pe o le pa fa le ta ai mo fo limba e ku sala la 1 over na la nga ka o le poki le term fa ka pol ya o nga pa o lo kasi mai nga score ku kusalo mar ka le o Justin Rose ka 11 under. So all the playoff la, it only happened pe o mai fole round. On that tight. Right. O lo ka man pu se football ko ka mai. Oi. Ka lai va ka ma sao o mala ka lai va ngor fe boy. E ku sala kele la ki kila nga vale le ka ma ka le ka lai va ka mo Justin Rose. Ai pa center le fe boy va nga Rory McIlroy. Second shots la sa ki kila nga e po le la second shot le e nga ka mo Justin Rose la ku pe nga ma ya sa la kala fu e ka malo Rory me la ko ki kia o kongol e nga bo do de nga malo Rory McIlroy so 4.2 or 3 million family nga ku pe mo le round kas wow okay ar me ma nga ya ba o ma prices nga kaya nga yan wala titi lo atu ola fo ka kola plays 2.268 million or kulang ako kasi 1.4 wa la kulang ko la mo million yang fa solo mai le kasi million or kulang fa ya Barcelona fast food wafe ya kulang lima ya kulang ngo fix la lima sulu ngo afe au kala Amerika ya la mo fo ya ka ka mai ngaka e ku sa pele mo sfai long ba la mo la ko afe lu afe va sala los fur kala Amerika ya la worth la ko ka na ya talo ya nga para US Masters nga nice ara ori la ya le fiaka polo mai le opira ne di ko leng fa mai mo ko kala so fu okay la mai nang ka ko mi dio ka ko kau duduk kalau pilih ni di kos orang mangai ya oleh orang nak ni asal nak yang kau mangai ya soalnya kamu sangat yang ya mana ya melang ka alo seren lengala lengaku savalia il manero mel wa fa pela fa popo mai marki munga la son fua ele aí lá se ele não foi kokora ya so ne mangana na nei tai out to mo ro sa mas mai to do amo e na o se formal fitu no tia dele tu la e fitu ol fa ponga nei tai ol por la mengal por jani think about it ya mai fa kan ba penino tia fa alo fa tan fa tas mal tar por la nei tai fa I say kaya tulong tana Tawai sionu Wasililo na manaya Otia fang ole malay pono Oy tua falsa moa Olo pese ay tamay tio na pegina Esionu, esionu
lava, I'm Annie Puletiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. School tests may not be fun, but they're sure important. In fact, final exams can decide your whole future, whether you go to university or not, or what kind of lifelong career you have. So if you're not ready for a final test, you'll pay the price and suffer the consequence, sometimes the rest of your life. Some teachers give surprise tests or pop quizzes, so no one has time to prepare. You know, every one of us has our most important final exam coming, but none of us knows when. Death is the biggest pop quiz we'll ever face, because whether we pass or fail it is going to decide our future forever. You see, death treats us all the same. It doesn't matter how rich, famous, or powerful anyone is. We're all going to die. But none of us knows when. Princess Diana of England was the most famous woman in the world. Her photograph and face was on more magazines than any woman on earth. She was rich, powerful, and beautiful. She was royalty. Yet Princess Diana had no idea on that romantic, enchanted evening that her fairy tale life would suddenly end in a car accident. But neither did John Kennedy Jr. He was young, famous, rich, and married to a beautiful woman. Yet with all his money, power, and success, he had no control over when and how he would die. John Kennedy Jr. had no idea when he took off in his own private airplane for a fun weekend with his wife and her sister that all three of them would be dead in a matter of minutes. Much like his own father, President John F. Kennedy, had no idea on a bright, sunny day in November 1963 that he would suddenly be shot to death, ready or not. Don't you wish you knew when your final test will be? That's why the only smart and safe way to live is to always be ready, every day. And the great news is you can. You can actually be ready right now. Just ask Jesus Christ to forgive you for living your own way and to help you start living His way. Then every day you'll have total security and peace of mind that when your life's final test of sudden death comes, you'll know you're ready, even if it's today. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Lo suma tolo lo chale to live fit to le proclame malo le time. Radio Samoa for lima iwa tolo a mo afar fit to family ngas fana ora nei tai ona ta shofa just my ampula finance director mo le ta to tananga ora nei fo tai fo. Hi, kia ora nan popongi mangnea api. Oh, kia ora, my sister Natasha. What a lovely surprise. Families, we have Natasha and brother and sister on the air. How are you, Api? I'm very well. It's Tuesday. Yeah. Another day, my brother. Yeah. Another day. Okay. And it's Holy Week. Yes, it is. It's Easter. So families, happy Easter. And I know this is a good time for families to get their Easter eggs and do that Easter egg treasure hunt. That was something, brother, I used to do with the kids when they were young. At Easter time, I'd put Easter eggs all over the house so the kids had to try and find them. Okay, talking about Easter, some people have spare time, you know, holiday far off from work. They will do some extra work at home. So renovations, they're going to get extra dollars, or refinancing, or top up, or mortgage. You can help with them, for them. Yes. Now, for those that are listening this morning, welcome. This is a time where Natasha and I and brother sit and we have a little bit of chat too, especially for our homeowners. So this section is for our homeowners. So if you're at home or driving or at on your way to work or you're with the children at home, listen up because this segment is for our families that own their whale motu. So, brother, you know this is a subject I always talk about, don't you, brother? Yeah, true.
Yeah, I'm always talking to our homeowners because I believe it's very important that they know some information, especially what is available for them as homeowners. And you asked me a question last week, Api, why? Why do you always talk to homeowners every time you're on the radio? And I answered your question. I got a huge feedback of people calling to say they really, really enjoyed the explanation of what we spoke about. So families, if you're wondering, what are we talking about? I got asked from Brother Tavai, Api, why? Why do you always come on the radio and why are you talking to homeowners? Because it's homeowners that need to know something. Homeowners, if you've been to the bank and you've tried to get a top-up and you got declined, that's a really depressing feeling when you get declined. But families, if you're ever in that situation and you get declined, all you need to do is not stress, not get worried, not get anxious, but just get on the phone and give me a call. Because in what I do is when people need a loan, especially those who are homeowners, and those are the ones that I'm talking to today. If you need a loan, what we can do, and if you've had your loan declined from the bank, what we can do is our services here at Finance Direct, we're able to lend X amount of dollars, dependent though, brother, because every application that is processed differently. It depends on your affordability. It depends on your credibility. It depends on how stable you are. So there are a lot of factors, and that's just the boring stuff. But the exciting stuff is that we're able to lend, to sort the problem out. And of course, like I said, every application is different, but using the property is the equity, and that's what the family that owns a home has above someone who is renting. The property can be used as collateral, as equity, as security for your loan. Now, I've had someone say to me, "Oh, Api, but I got bad credit. I'm a homeowner, but I have bad credit, and that's why the bank declined my loan." And I said, well, I've got good news for people like that. All they have to do is ring, because our services is quite unique. We're not like the bank. The bank have what we call primary lending. They've got the primary lending rates. So with the finance company, they'll lend to people that may not be able to get the loan through the normal channel. And this is where the homes come in. It's your equity that you can use to lend money, to do some renovation like Brother was talking about this morning in this Easter time. So I really want to encourage our families. Have a think about your home and what improvements you may want to make to that home. Of course, if you add improvements to your home, what you're actually doing is you're lifting the value of your property. Now, there's so many things that we could talk about, and I'd love to spend a lot more time, but on the radio, this is a paid service, so we've only got a limited time. Yeah. But if you want to know more about what it is that I can do for you, all that takes is a phone call. Call me at any time on Oluolua Ovalu Fa Lima Tolu Tolu. Then we can sit down, have a chat. You can talk to me, share with me, what your plans are for the future, and then I can help you craft a plan so we can achieve that. And I will encourage our families. I'm only a phone call away, and that's why I come on this radio. And this time that I come on the radio, family, is a time that we pay. Finance Direct has to pay for this time. So we value the information that we give to you. Please take advantage of this topic today for our homeowners. Make it your day to make a difference in your life with your family. And if there's any weddings or birthdays or celebrations, or even if it's time to prepare for your vacation to go home to the islands. Oh, by the way, brother, what are you doing for Christmas this year? And Natasha, what are you guys doing? Traveling anywhere this year? Not sure at the moment. I'm going to go home tomorrow, so I'm definitely going home in the weekend and Christmas. What about you, brother? Yeah, I mean, you're a lucky lady. You've got money to go to the Cook Islands. Yeah, for family reunions, at that particular time. So my auntie's 86. She just came from the Cook Islands the other day, and she said, Api, time to go home. Okay, Fatela Api, thank you so much for your time. Thank you, brother. Mariela so fast for Api on the Finance Direct
Ia malana tu faina wala wane o lua o waruwhawha lima tolu. O sa ke whoki anga api. O lua o waruwhawha lima tolu. Wow! Tau tōmara rina Samoa Spanima e wa tolu a mo ho a whatonu le tulai fitu whamurianga o whanaura nei foi. Tai au fo. Nanga swana ora nei foi tai au fo le so lora nei le so fully mo perila telefoni matala mo o tolu fitu tasili mai tolu le emaili Samoa.co.nz male tato Facebook mari YouTube ro Samoa awala mana mai family nanga swana nei tai au tato telefoni nei tai au malo se fo malo se fo vai fa pena Natasha ya avnole atina paptai tele lava molo wa no ya Olo faanga ma famanianga e fia mulmuliatu se tasi o whanau, se o Quensan i a Stanley, tu uta mawe. O le aso la se fulma le lima le nei o aperila, wa ato i ele se fulma le lima o na tausanga. Vi ia le atua Stanley, ma wa aia pea lo fia e usustai oe ma toanga i la waonga, toanga fo i siva toa o Martinei al to waonga, ia toanga le siva ma toanga foi e vai au mea onga fai tau lau tusi. Paaftai le atua o e au lia mais fulma lima nei o tausanga, vi ia lava le atua, anga le leile atua e ate oe avea oe ma te tasi o whamanianga, i te toni o se tato wainga, ai whaasirisiri ustai so se tasi, ma atua ai whaasirisiri le atua, aua ne ingalo i ate oe, whamanuia le atua i ate oe sani, ia o mata walo faanga nai muli atu le nei tae au, o Antis Angus to tele i lato, ia whaapea fo i maise o mātua tu uta, mawe Christina mawe, si o tua fine ia o Feira, ia whaapea na i o cousins o Antis Shiro, lo anko ia Stanley, whaapea Quincy, ma atato a inga atoa Auntie Meki sita matao, sa whae maleti a pulu malwhanau, Meki malwhanau, sio anti Samoa ia asia malwhanau. Ai whaasiri lava alo whaanga o lo grandma le lunga o le telefoni, o tila whainga. Papitai tele lava mo lo mata o avanoa tawai, whaamanuia le atua i ngā ruenga i le ne yaso, whaasoi fua ia. Telefoni nei tae au, karameri, tanofa. Ia whaataro whaatu, papitai lava mo le avanoa tawai, whaapea tau sala o tae au. Yo whamangianga tausanga o si uso ia ana ana lavata i evon te whamania atu le atua ia te oe ana i le atuanga le asoa ato e lo lima tausanga tele nei tausanga o fua i mo oe le atua e te ola i le nei o langa le tu mau lo ola whaatua ma le matau i le atua whapea fo i tausinga o se au whanau ia manu ia tele lo waso whanau, ia whaise papakiu, pātua mua mo le aso e whamanatu ai lo waso whanau, ia lo whaanga mai lo uso ia kalameli ni tāpeni, ma le whanau i endesen, pātai lava tamai mo lo wamanoa, manu ia lo waso, pātai lava. Maria whare nei tae au, Nino, mano si fua? Ia, malo si fua lo sunga le o te vai, ia, pape fo i le, polka me matango fio nei tae au. Ia, e fi whamanu ia tu las whanau o le fine ia Rebecca Manua, o le so ea toi e ilona sfulu fitu tau sanga, ia Rebecca, ia e reo ni mea tātou te maua ai whaafitai le lo whamaleanga le leo le tua o tele nei tau sanga o whaapopo ia te oe le fine. Paul whautuanga lo te mai ia te oe tō anga le aonga, ia ustai le leo mātua, ia e maise, ia lau whaifi au olo e lotu ai, ia ai matau le atua i o le amatanga nao mea uma Rebecca ia whamanuia te le alo wa sofa nao fine alo whaanga mai o mātua ia rasela manua ia masua lino manua le telefoni ia mai siolo tuanga ne tota sio Michael Rino tina manua ia mau so to tolu tawai
Ia o mareta mawhalo ia e whasidi lawa o mātua. Whamanuia le tuata vai ne tai au I whia mga ruenga. Ia manuia fo ilau. Tanga polo le yaso. Tana masua. La watu mani le tai au. Watu tele tapa mnianga le nungo le Facebook. Okay. Whamanianga mo mai atu Vale Telesi. Happy 60th birthday, Falatua Hesed o Peta Mose Hamilton. Many more blessings, years to you. God bless you, Falatua. Love from La Lopi Lingi, Malifanau I Otara. Leisi fo I tato whaamanuianga, mai aleanga uputamuli. Thank you, Jesus, for your love and your blessings to my dear South Africa daughter-in-law, Giselle Tomuli. Today is her birthday, so may God continue his blessings for you, dear, and many days return. Enjoy your special day. Love you always and have a wonderful day. Your mom, Leanga Oputomuli. Oleis for your tato whamanianga maya ana whenika. Blessing and wish happy birthday to son Steve and Princess Angel Siu. Happy birthday and Princess baby Lala and Mom Kalala. Happy birthday to you all. May God bless you abundantly and bless you with many more years and days to your life. Love and blessings. God bless. Ai tu pinga o le pau I o tā whamanianga le o mawai lunga o tā Facebook. Ta vai. Okay. Le lei o tāta whamanianga. So ki kilo kua. O umar whamanianga lenga mai tu Vale Telesi. Yeah. Okay. Le lei. Ia o sorry. Ele whakasi o koe ki kilo kasi. Ele o kākounga. O kākounga. Sorry. Whakat. Yes. Tāta whamanianga na lei tā iau. Māngai au. Yeah. So ko ki kasi ala ngor kele au kai me ka ko pese o so mais fa aya ui ana fenika foi no makwa yes oma le ai fiu semo le tufunga fai mata po ia e a manuia famia toi tar po klame malo le tuno fa mata to wa se fa na ne yaso fa se pa ki kele ma ver inga le tua ki la en masal ona le to wa se fa na ne yaso le matangi le ya o ina le manongi o funga la au e o le fa ai Samoa Tamafana
talo lua tūna mawhatai lo la lo whaiva. O se whaiva tāpua ia, le mea moni e manuia. Tauina ia e mana toa loa tunu, pele male tāpua inga. Ia polo tino e mala mala mao mata. Talofa Samoa o Jerome Gray lenei pe o eti e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota ia tu pele ni lo lau leitio I sfulu lima iwa tolu a mo Radio Samoa numera tasi I New Zealand. Paisi mamafa fo I le traffic I si vaenga o lunga o tato wala tele. Mai ta watu fo I le nei taimi o lo whai lava fo I si poloka toe mamafa le traffic Great North Road tu te atatu I le taimi le nei. Mai se fo I le anga iatu Patiki Road off Ram. Tato nai te ara tu to Lincoln Road o lo whapea na fo I ona mai ta watu taimi le nei whai lava fo I si pisi mo tato. Whapea na le tato interchange fo I le na Hobsonville I le taimi le nei. O nisi vaenga le fo I lo mai ta watu on State Highway 1 ia o lo mai tawatu mai manukau anga ia to Green Lane whai lewa fo isi mamafa le traffic whapena fo tātou le Redoubt Road ia malanga ia to lungo tātou State Highway 1 to LSE Panmure off Ram I le nei taimi Market to Penrose whai si bisi o tātou e o fo I le vaenga na Green Lane and Market Road interchanges ia o le nao lo bisi tātou I le taimi le nei whai si mamafa mai le City Bound I le vaenga le na anga ia to Great North Road ia malanga ia to fo I le Patiki Road on Rams. Mai tau watu westbound o slow down po o le move fo I tātou le vaenga le na pasia ia Rosebank Road. Nisi o vaenga lo mai tau watu fo I le taimi le nei Coronation Road exit I o lo whai lava fo I si pisi anga ia to fo I le Westgate le taimi le nei. Se tau wai lua se fulu mai tau watu Waterview Tana ta Onehanga whai si mamafa le taimi le nei Hillsborough Road off Ram o lo mai tau watu le nao lo iai poloka le taimi le nei Queenstown Road anga ia to I Onehanga Harbour Road whai si mamafa le traffic le nao lo iai mo tātou mai se fo I le mai tau watu I na Mayora Street on Ram ia malanga ia to na le tātou Waterview Tunnel whai si mamafa o le traffic I le taimi le nei Esmond Road mai tau watu fo I eastbound towards State Highway 1 City Bound on Ram o lo mamafa I le traffic vale now Akoranga Drive and a motorway ramp ia o nisi na o vaenga mo tātou avata avale tautua na lava le saunga le mu ma ia manu ia whainga malango le tau malu le tau Radio Samoa Radio Samoa Tasilima iwa tolu Amo Radio Samoa Tasilima iwa tolu Amo Oceania Career Academy Zauni Wako hoi kaule kaua He whai ama whai Waste lumaga I maguia A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe I mtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi. These early mornings are starting to feel like a fridge outside. It's getting chilly and the flu season's near. Now the best way to keep well and enjoy quality time with my mates and my family is by getting my flu vax. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more.
So get onto it. Book now with your local doctor, nurse, or pharmacy, or visit info.health.nz/flu for more info. Hello ladies! O fifa fungalo wao pe toi fa momosi o folinga. O le Beauty Trends Hair Salon lava le tali. Mato te o foina au nanga nei. Keratin, nanoplastia, Botox, hair spa, oti pe vali lo ulu. Roots, ma highlights ini tau lilei. Vala au mai loa kas o le Beauty Trends Hair Salon ile olo lua o fa lima faiva valu ono iva. Olo lua o fa lima faiva valu ono iva. Tatala ile fitu aso o le vaiaso. Awani avealo popole vale ma mafaufaunga ile mafai ai ona whaatau no ulfai poiponga alo walo po o sau tafaunga. E mawhai e api o le Finance Direct Limited, ona fsosoani e whaatino o fuafuanga, au aloa e tito e whaatali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited, ile olu alua, o valu whawha, lima tolu tolu. Olu alua, o valu whawha, lima tolu tolu. Mo se fsosoani mo sau tafaunga, po o se whaipoiponga a se tasi o le whanau. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I amanuia le nei aso. Siva uanga oio, lolo fa pe uoloio. Suiti somali pe o se poi, aue la taru pe, aue tangi aue. Oro ulo tolea, tawina fa pele, minoi ye, minoi ye. Minoi ale, minoi mai ala upele. E ha, te anuina uta, I mato o tuolo u ofisa. E su e ai so fa amanu malela, so ia e te alu fa ala. Aue, la tarupe lupe, aue, tangi aue. Oro ulo tolea, tawina fa apea, tawina fa apele, minoi ye, e minoi ye, e minoi ane, minoi mai ala upele. Auele pulole, e la vole, ala mola voa pei o selole, avane ai loa fau I male I pukope. Aue ore ulu sele mole, aue la tarupe lupe, aue tangi aue. Oro ulo tolea, tawina fa apele, minoi ye, e minoi ye, e minoi ale, minoi mai ala upele. Minoi ane, minoi mai ala upele. Talupe aue, tangi aue. Ora ulo tolea, tawina fa apele, minoi ye, e minoi ye, e minoi ane. Minoi mai ala upele, minoi ane, minoi mai ala upele, minoi ane, minoi mai ala upele. Whanara Jerome Gray, minoi mai le pele le tae ao, Carlo whae, mingo ia whaire kōpai o le kai ao, mingo I manga ia le ngā. Naia tele. Mea ngā ka o mingo ia maa o ngai le ainga.
Mingo ia le ko ole mo. Lea. Lea. So iwa mero tolo talo le tula valo tala mai Samoa pe tala valo le tau. Nei tatu ia le nei vai aso wal te leo fasile ia tangata. O le ale mea le ona te le mene o Easter egg ma bani vai ngau mana nei vai te meo le tau sang. Ya wai le whakau isi vai kai mer kau sanga pawangi or kai mi foi le. Kai le wai ko forka kai bolonga ma mai me. Wai chocolate. La me su kala ki ai le fonga o mai si foi me su mali pe ngam baseng fi ko ki do ka ko. Ya ro ka kai fa ka nga ia fua mo e se kama ma fa fa i pona le wingo ia ba nga o lo fa ka wo vai kai me ki re recupera fai pisingisi. Pe le sia ongana o su recupera fai pisingisi. So por alar kere ola Easter egg ke whakau, ia, pura kaka ia. Ia wa manga yanga kamala ki fo i manga e whaingofianga ai fo i a kamala popo ala. Oh, sorry. O male Easter weekend ola. Mana ia, wa tela fo i karkunga ese o tangata fo le ia bang. Ia ai awone ave sei nei le tau nei va han vai hasuta o lau Kirisiano mo tato. Tato sabalingo no tato ye nei. Ia pe karkongo e pe karkongo e wa karkongo ko lau Kirisiano ia karkongo fa kuspa ia ma bero o ina tuspa ia. Ia esa foi karkongo o iskanga. Sa o le tavai. Se se lava io tato ia tato taltonu lava ile taltonu nga fa Kirisiano wa o ina tato. Ai la si va nga e fa pe o le fa winga ina la o le fa mo. E fa pe o le new life or rebirth. Pe o la na la ina fa ta o le fa mo. La ma ke le ku pe va nga la io wa ese foi la going off flavor for mo la ma wai o fal o lo yo marshmallow Easter eggs yo kama malo o kama ye pinga ki kong a le winga le na pe o la tol na ia tam fai fo le fa ata ia le taimi o le to e tu fo ia pe o se o la fo mo tangata ia o nisi o tunu o la to te fa ta wa ina la ia le vaenga le na Easter bunnies o nga fa me Easter bunnies nga le nga ye fo ia fo mo na ia le sa fai ma treats it's a mighty fo le pe ka fo ka mai ki o su le la ya fo ile Easter egg hunt. Le fai tato. Okay. Ja, pure oi pe whakausau Easter bunny po sau Easter egg pole alava ai o le tau ore nei vai taimi o tātu iese tātu kua i mawhau whaudo loto i whautanga o umar whai le tua. Wa umanga whai le whautanga mo tātou. Ia, ai na ona tātu celebrate nei vai taimi. Ka ko pakpaki ai le anga nei tele mane lofa siri ese o tātu atua. Ala lana mea lofa i lona al pero Yesu ke viso, al pero Yesu ke viso. Ia, le na, ta ura na mo tātou. I se mea o ngare nei vai aso manga i kere. Ia, o mama ia tu o Lucia. Na tule mai a Donald Trump. Whai le whongo al plesking o Lucia ma Donald Trump. Ma whai Donald Trump vai wala wanga kaua. Ia whai whongo Donald Trump ma plesking o Ukraine. Wala wanga kaua. A le whai o wawa ko koe pomu whai Rusia ia Ukraine. O le la wha mai le plesking o Lucia. Ia, waloro me a Walensky. Donald Trump, sao le fai lau kama se fai fa sao kala lau kama le o manga fai e wala vai ka ale vo ko pomu vo ia pe ko su fa nga ma le o pomu le la kama ngi io e vai so lu su fa e mana ta mai te to lo le na lo afia ia se lau su fitu la to o lo manu nu a ile tai mile nei so talo sia fo le ia vave fo na fai se fo fanga le nei tai ia mai se la fo le fo ta to tanga tu le nei vai tau i ta to la vai la Kirisiano mo mia tatou le tasalo paua le awala mfai fo you know tatou fe soani ia mo tatou tau fo le au ngani le tua ina ia lo na mana fo le e mafai o nga fa sa oi fai ai le se me le anga ia wa ole afianga le nei o tangata lau tele ia mai se lava fo yo ila tau ele tasau ona afia nei tu inga fa la vela ia so ole I mean ole wingo le tala foi le na lion tala sanga le president o Ukraine wa mo kala ngoia Donald Trump ya la wo ko do wa ka fil ka wo leva kere o si ka waru sia ya Ukraine ya le la wo ko wa foi e pe foi nga mai le o sky la wo ya Donald Trump se ka ko fa ka kali por skala anko la foi
Le pe va na fai se kala anko. Ai le ko retaliate fo le si malo. Ya ona tu poi fo la ia le o le si fo ko e fenga ka fo ko e fai ni si veutana ai. Ai sa le ia le na so le tulanga na e man lo langi lo ka ko inge nga o ka wa ma bisa me i o lo kupungi. Ia misange fo i ko ai ngar nge vai kai vai ave yer nge vai aso se ka ko mo yer lo ko fa bangar. Si so ia le fa le si o kala le si mo muy le si se ma fo ka ka ia ke pe le ma di we ke riso mo ka ko ia I don't ask nga fa ia wo pe o sa o la langi a ko wo pe nga o ka mi o ko o se o mais ka ka ma Mr. Rights, Miss Rights, Mrs. Rights. Sa ia ve il ne vai aso tau tanto te la ngonai te le foi fa manga lo Yesu e la tona fa o sala ia te ka ko bo le vai ngor lo to fa manga o kai o mo forngi vai aso o fa manga lo banga o Ole ko ngi fulan lo lo. Sa ole le. Fai fa le lenga. Ia. Ia le mo se fa ma ski o ka fe. Ola fa jar fa ma stino. Ia le tu fa jar bakla me le fa ya onga. Le tai au ia le o mo fa ma stino. So mo taro tala ma sa mo le tai au fo. Ia le so noma. So noma. Fa le pa mo nga e fises fa mo. Ia nga. Le sakan ka ko le la o ia ka ko o. Safa. Iore. Lazy pizza. Aya. Iya. Luna. Safa. Au. Ili luma. Aya, tele. Aya. Fala popoa ili malio. Aya, kuwa. Aya. Anu lo yang safa. Aya. Iya. Lazy pizza. Oka. Iya, unga. Lunga. Iya. Aya. Lunga. Lazy pico. Yo. Luma. Iha. Lunga. Aya. Au tafa. Tua. Luma. Aya, savali. Ui. Tua. Au tafa. Yo. Au tafa. Lunga. Aya, luma. Yo, lunga. Aya, anu lunga. Au tafa. Aya. Vale. Iha. Aya. Mangaya lunga. Aya. Luma. Anu lunga. Lalo. Lunga. Halo. Ngaya woi. Oh, kasemangaya. Yo. Lazy pizza. Se baile mangaya. Luma mangaya. Woi. Ana vai fafo. Manu. Via telele ne yaso. Radio Samoa. Tasilima iwa tonu amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa yaso taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa ilo tātou o tunu o si mai ale whaafonga o tala tau longo mai Samoa. O le ua whailo le ofisa siri o le pulenga o le malo si wha ele tise. E le to e whaasoa ina le uila po le ele tise le motua upolu. Pe aola afi sua u e lima o lo olisi mai se company New Zealand.
lea ua whaamautu nei fulu o sou. I le no fuanga o lo whaasoa atuai lea au nanga tāua i le tele o vaenga o polu. O le whono ta i vai aso sui o le komiti whauwhautua mō ngā luenga la veai, i teimi o whaamlawe whaafu se i mātu i amatu stala, i le amatanga o le nei vai aso fōu. Na whaelo ai lea fuanga i le ofisa sili, le fio ngā whaumui yese tō i moana. O le a whaelo i le atunu ai meise lava ia i lato uma i le motu o polu, le whao laina o afilisi pe ao o ina mautinoa, ua le lei ato o toa mō le whaatinoina o le ngā luenga o le ngausia leo le tise. Ia, o ilma tu tatonunga o le ato toa i me ngataia le ato to. Ia ne te iwa inisi whaafita ule ia o tulanga na ia. Le anga e te tauno o le lei o ngatasi le lei o le tato generating capacity ma le tato network. Awa pela i eise whaafita ule fo e tupu ma le tato network. E ono a fie fule tise niso vaenga o le tunu. Aolo mafila e le lima e fie le tise le mo me di pasene. Ia a whapasene tu se lima e tolsa fulu wā ia le tise o lo mna mia le tunu, tolsa fulu me kawaki. Ia upolu wā ia. Ai lima me kawaki e maua mai le vaenga lea. Ia, tu sala se me o le tolsa pasene. Lima la le mo mai i, o tato wafie fianga fulu so, tanu ngā manono i a matai le whanga, o mawhakia mo ai le tūna mātou tua i le tua masoa le tisera. Awha poku whatasia le pea whape i sau e lole lima lea. Una au sia lole se vanga po se mole tolu sifulu lua me kawaki. Ia ona whaangale o le tolu me kawaki, voi le o le tolu sifulu me kawaki mo le timanta le atu. Ia ari se vaili si lua mo vanga mo mia pea. O la ala i e le ano fitia la le tise riseu. Sao lei. Sao lei. Ma ko tu ngara ne mo ye ye isba la mona huia atu man. Pe alu wafi le dima te wa le ise le fa le lu. Ona to fo la i tu la ma fa le tolo le tise. Ia, pe o tu la pa to bona na matu tal sanga nei le lima. Ina ia isinga fa le leo fu le mo waso le. Le ofisa sidi o le pulenga o le whalaptonga le malosi wha e le tise, le fionga whaumui yese to i moana, i le whailo inga ma le vasenga o tu stala. Wa whailo i le pepa o whaasara launga mai le ofisa o ngā luenga la veai, i teimi o whaavlewe whaafu se i mātu ia, o le astona ina te neina taunu ma ia isi afi e le tise, e atoa i ai le lima o afi o lo lisi. Ai se whaamatalanga la tamai e wala o viso o ta inga, a le whaalaptonga le malosi tau e le tise le po na po, wa whaeloa mai ai o lo talia le taunu uai o le isi waa o lo au mai ai, mea whai ngā ruenga mō o mia, mō le so tanga ma le whaolaina o ia hawhi e le tise. O le talala tamai ngā ruenga o lo whaau au nei mō le ave seo suau, ma isi o tau ta o ona mai le manuao o le mano wanui, e peo na ngoto unga i o ngā sami i sau te uponu. Wa whaeloa i leli i ofisa sini o le fita o le pui ngā New Zealand, o Commodore Andrew Brown, le whaau au peo na sa idi a upenga ma ututau o le manuao e se au mauru po divers, ai o isi ututau ma a upenga e peo la au malosi, wa uma o na ave esea ma ua toe whaafo i atu i New Zealand. Ma o se waalele o le fita New Zealand na whaia lea ngā wenga. O whaali ai e lea ofisa sini o le fita o le pui ngā lea malo, o le aiai nisi o na whailo inga, ma sui o le tātu malo i se vai aso o iluma, e whaatalatala no ai pere nei mata upu le manuao, ma nisi la sanga au i luma. O lo whaawau na sueina le tūlanga saunga le mua le suasami, e le no whanga suenga whaasaya nisi a Samoa le Sros, ma o lea ngā ruenga o whaia nei ta i masina, ma ua le o toi pei o le tūlanga le whaatino ai, ina ua whatu a ngoto le manuao ia o ke topo le tausanga le te nei. O le sauninga i lalo le watitele ia pia e whaamanatu ai fita na maali liu le taua, le Anzac Day, le epa utonu le aso luas fulimo le masina nei o Aperila, o whaamoe a wai Commodore Andrew Brown, manisi o sui o le fita o le malo New Zealand o lo ilo tātu o tino. O le ua mai a whaalawi lo ole lua i whinga whaavaya le tātu malo, mo le pui o sori ngā tū la fono, ma o se teimi mua le tala whaasolo pito le tātu malo tuto tasi, o fausi ai lea whinga whaavaye, i le manu lautia le malo ia maua lo tātu o tunu, ma o tātu tanga tānu uma se Samoa saunga le mu,
e soi fua fia mo lai. O le tai o le malo le tamai te pāle mia na ia wha lawi loa, le whainga wha vai re nei se sauninga i le whai unga le vai aso umawai, na whai ere ofisa tūtu tonu, o le mtanga ruenga o wha masinonga, ma le wha foe ina o mata ubu tau wha masinonga. Wha lia le saunuanga le pāle mia a saunga le mu, ma soi fua fia o tātou tangata, e tu sai o le manulau tia le whainga wha vai, o le a wha pena o le tō sina mai tangata mai fafo, e asia si mai ma wha tuina pi sinisi, ma ala manuia, a wale una ia o le tamau a inga o le tātou utano. Mai la lango wha tasi lea ma le wha mua le malo, o loo wha i loi le te ialo le ati na e o Samoa, lea o loo apo ai le tāu o le nofo le lei, o le saunga le mu, ma le sa o le tonga o tangata uma. O loo mai tawi na pea e tu sai ma wha maunga. Le wha tupula ia o soni ngātu la fono e se a ngai mai pea e wha sinonga. Ai le ngata i lea o soni ngātu la fono o loo tutupu i tua i nuu mawhiwanga. E le o mawhai o na ripotia mai i le mtanga luenga o leo leo. Mai e ei le tantonunga o le whaingwha vai le nei malona ta iala. O le tali atu lea i le whatupula ia o i tua inga soni ngātu la fono e sese i Samoa. E pele Samoa i a tato uma. Mai e tata wai o na puipuia tato mai a fianga tu ngā o soni ngātu la fono. Tata wai o Samoa o se atu motu le titi tau ati ai. E la matia ngō fie i a fianga mai whawhatu o Samoa. Mai e tata wai o na tato whataua le maua. Ma le nofo le lei o tangata uma, ma ia tu mau le file mu, ma le mau popo o si o tātou atu. Le te tai o le tātou malo le fionga i le pāle mia, a fionga fia mena o mi mataafa, i se vaenga le na saunuanga le whaalawi do aloa i ai, le urua i whainga whaavaya le malo mo le pui puinga o sori ngā tūla fono, le Samoa National Crime Prevention Policy. O leo mai atu ina atu forasanga alo ia le suifa i pule o nganga i fumaunga tonu. Leo lo talo sanga ai i le whaam sinonga mawalunga, ina ia to ilo a ia inga o lo tatala i tua, le sunga la auli le o te apolata i Valfosi Schmidt, mai morianga lo tua i ai, e peo na mafue o na whaamute le te mai te ipale mira na tofi minstau le kapeneta. O ia inga sa whaamautu i se whaai unga le whaam sinonga whaai tu malo, ina ua avele talo sanga lo ia leo i lea whaam sinonga, wa toe lu i ai le whaai unga le sitala o whaam sinonga, na tatala i tua le suifa i pule o nganga i fumaunga tolu, e au noa mani a ia inga. O le toe apiri ina lo ia la audi o ia inga, sa tu ina atua i fo i le forasanga lo ia leo, o lo te e na i lea talo sanga to ilo, po le apili. Wa talia nei te whaai unga le whaam sinonga mawalunga, mai leo iloa se aso e fofonga ina ai. Manuia le nei aso i fuafuanga mga aruenga, so i fua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava, o a lapi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Pe foi ri e ku wa nga ka mai ri e ka felo mai le piso la wala ri ale mo ko ai polo ka foi wala wala o le li poti la tambai lu wala wala o ka ka fe si va va ia a fa pe le tamalanga mai i sautianga i le taulanga i Kilani city bound state highway 1 mata mai ai o le pasi mai o Drury fa so mai Papakura fa so mai ai Takanini Malaysia vanga Manurewa on-ramp po loka i o te mine o taia. Te lo isi vanga le pise i o a wala i na whai. Ele i longa ana mai ale lei. Whio lolo le va mai Manukau off Maile State Highway 20 i le westbound. Ia po loka atu le ina le whasolo atu Manukau te irirangi i Stamaki on-ramp, Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington on-ramp, Alice Lee Penrose on-ramp.
Coffee lolo al pasia to Green Lane nga ini market magili si faso ko trade job nga kidan sur coffee fieri ko pisi fo yeri au ya il state highway 20 ta to mga ba si fo nga il taw lang isaute flow le male tunnel poloka la titilma Mayoro Road on ramp ma Dominion Road on ramp Here's Barra on ramp fa fo poloka na time mo tayao lunga la wala papa on hanga la fo lolo poloka la titil malanga le los furu al mana valele fa awoma in the south pasi mai Massey Road on ramp Mutton Slow mai Puinui Road on ramp poloka Lambie Drive off ramp poloka fa solo to lava o Rainbow's End mara link o le los furu anga o the state highway 1 so ko poloka fa solo akongi awalas furu ono ta tolo malanga mai sifom ko poloka fo ia ngi kemerka ya mai ai always Gate Royal Road Lincoln Road for all about at Tomorrow's Bank fa solo mai point severia oka poloka fa solo to tato lo malanga mai sifo fa pena fa malanga mai no sure o lunga na la wala mal tulanga o LPC ile nei taimi ole tai au Moi votu. Amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Se fulu o mtele tula valo le vainga lata mai i le tala o le tau wa vatu Samoa lua se fulu ma le lima wo i le vevela i Samoa o tele iwa i Samoa le vanga le tai au e tu mawinga awa o le tau e tu maurupa o timo nisa vainga i Samoa e fo nisa vainga langi le tau i Samoa e mawhaina o le tolus fuma lua degrees Celsius morunga le vevela le Samoa le so luas for lima lona maulalo paanga o tara pokalame o mai mai fa fo mai Samoa malo la se fo maria ile nei time o tai au tara po vantu ngo ile tau Australia fa tara fatu good morning paanga o mala ba malo le tai au so se vanga Australia i volo ile malo lu le la mo Canberra le vanga o tai au o la fa so na awa o le tau o to le mafana fana le ele luas tasi i lona maurunga mo le la mo Canberra le yaso sfufito le ma lu le ele le vanga o tai au Sydney Australia ala fa solo na awa pa una wanga ni so temi lo su far mo runga na o le vela mo to senior study le so fa mo bongo yo tuna mai le tai au sfullo lo il malulu i Melbourne ne banga o tai au fo ala fa solo ni su manta ngo fire la ma dela to le lo sfullo no i lona mo runga mo Melbourne le fo yaso sfullo lo il malu le air ne banga o tai au Brisbane ala fa solo na awa pa o timu lo su fitol mo runga le vela fa mo wina mo Brisbane e le ne fo yaso o Perth Australia la manga il malu mo tai au sfulima le time o tai au ki ro para ke mo i ko po ke le ko lu por fa le va veo o le popoli ko fa maru ruinga i per maru ngi bang o tai au wa sulolla i ona ko vela fo le mo to los furono lona mo runga fa mawina mo Perth e Australia le fo yaso lo su fa si vela le ne bang o tai au Adelaide para fa sono a wale tau toros fundor mo runga le vela fa mawina por na vanga Australia los fu mo runga ma fa le air i Hobart na fa solo ina langi le le so fa solo pa uti muni so vanga o Darwin toros fu toro ala mo runga na le vela fa mawina mo Darwin le so o vanga se wana Australia mo tulango ile tau ia mo le nei fo ia so lua o tatu o liam ile tulango ile tau mo Aukilani tama kima kaurau hal no fanga le fasa lango radio Samoa lima le wa yele ma lu le ele ne vanga le tai mo va tu so le manga seki le leia la ka ya manga ya mo ya marka ya do ye even though lo ki kira ko lo tu mo pe e ala ta inga mo ti munga mo tangi ma losi ya le seki ka ko ngai lo su far mo lunga fa no ele velo le mo Aukilani le so e tu maule awa all town so tiny e lang le fo e pa uti mo ni so vanga le tu ma tu fanga paroa ta au pa audia ala pa utimu ma fa timu al telo vanga Aukilani lo su tasi mo lunga ma fa fana ta au ala fa solo fa na ma fa timu ala stoffi fa solo fa ma fa timu ala sporele asto nai timu foi aso sa so fu oka kwa kele mo kimu fa fonga le mai ka polo oka le mo kimu ia nga ya ole vainga la tamari na e le ne vanga o tai au tu nga ile tau le tu no ala papa au ni so vainga o kilope le tu no ngalo manu ia le tau mo tau ile ne so fo ta to aulia wa lo le tu ala Pacific Finance in no nga tu pe mo so se fa mo mo maliu fa ponga aso fa nau sa fa I fainga balo longa ba so se fa la bela ve apa lai ne lo Pacific Finance .co.nz pe bala au le oval sa lau fitu fa lu fitu e talo sanga sa no nga tu pe ile ba le lima sa lau tala ma le lu se furu ha fetala
E lua minute whailau tarasanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whaatali e se tali e ai inga whapitoa pala au loa le Pacific Finance Limited i le ovar se lau fitu whawha lua fitu ovar se lau fitu whawha lua fitu. Toi fasala wina tātou tala mai sa mo pēr tāle tulai se fulu ma le lua la ole le so ma le fitu le po ana nei o le isi whapaponga o tātou tala mai sa moa o le tala balu i le tai au a o nisi nā mea o lo tupu sa moa tu sa imba li poti tu na mai le sura rele sa moa i pia le nei fo i tai au fau kalo sia talo sia ia o ngā tusa ia fuafanga le matanga ruenga o le EPC mafia le le lisi mo termini nei ia wa ko fa fonga ko ia vai ngan fai ona mana mia le fa tasi ia o le power sa mo mal tulang o ile tisi afia ina ia awang e se me fa le tonu so karosia ka kalo ifo yo ka si maro lo si afi ia mal tulang o ia ina ia ka fo ia fa fika o se ko ka ka so fo ia le fa fika o diri ia ai o unforeseen circumstances nga ka kilo nga ia finga i pe o kasi mar malosi o le ia le power tatou samo ina ia solve my problem for il fa fitau le tisimo ka ko ka lo fai ka ko lo saungi malanga i samo ia nga ko nga ia ka si ko aku ola ia fi ia le tisimo tatou le malanga tu samo ia le lo ko le sa io manga ya kusavai so tulanga na isa mo ma le fa fonga de no e le fo tai fo in o se fo fitu tele tu la balu se ma fa fonga o ta to ma fa sa mo nei tai fo E o whanga manu i ululu o la au awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua ngau le amo le polonga. Tasi lea mea sāntele ina mamai ai tangata Samoa i aso ua mawai. Ona o le amo mea mamafa mai le talaloa. Ua sa le aini ta vale, ai wha moe i le amo. O le telefo yo ainga, sana o le tasi le tangata e tautuaina le matai ma le toa tele. O aso umalawa e aluai le maumanga e tasi le avenga. Ai au mai ai talo, fai, fafie, ma le ano isi mea. A fai ua le toe faia se mea na tinga aina ai o na whapele o tangata ua ngau le amo le polonga. Ua ngau le amo le polonga i le whainga o maumanga, a ua tele ina whao ngā masini, ai leo toi wha moe le malosi a sonei. Ia, tanga i le mea ua whaiai e tātou maumanga i nei o na pō. Ia ua sea o na toi tinga ina se isi e taula lafo. Ua nā le avantua le vaila au whangaloa. Ia pe na o nā sāfo lele tau whaapupu te isi i lalo. Ia ua mwhai fo o na whao ngā i le masini, po le moa vao fo i lea se le loi. E whaala loai. Whai mai leo tangata. Ua ngau le amo le polonga. E manuia lau whasau. Bye.
whainga tā, nunua. Waule nei o kasu ti alu, a wale sui ale ngila o le kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Talofa, wa o salmasinga, fale lua, Tim Toidolo, o le loia Samoa. Fabitoa la o nanga, i mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so strenga visa. Apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono i Samoa. Famal mole vidi mai numera, o iva lua nono, o tasi lua lua. O iva lua nono, o tasi lua lua. Faftai.
Ole au nakale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tautua mo le vaai le nei o lo sa. Warrant of Fitness, Insurance, Wins Quotes, ta vale o lo on hold, ma ta vale o le o toetalia luga o le awala. Tasi la vale fale insinia mo o mai so sosani ele tuatusi se lau lua sumaleiva Station Road o Tahuhu. Telefoni lua lima iva lima lima, lua lima iva lima lima. Le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. E whaatalo whaatu Samoa ili swafa mana malo isu keriso. O te wala aulia ili hava mane whaaloalo, oe malo ainga. Tau te susu maafifio mai tatou whai sauninga, ili nei sauninga whaapitoa ua whaingoina. O lo ainga ili tafu e o le sa tauro. O a whawhita uli mawhaingata o lo ofea ngai malo ainga. Aua nei whaatuai mamisia le nei avanoa taua, mo le fofo o nei whawhita uli. O le nei sauninga o le aso maliu, aso whareile aso sfuluvalu o perila, ile lima ile afiafi, o Lau Universal Church Sfulu Tolu Lempi Drive, Manukau. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Manurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Mala
Jaga man punya lava nei time ole tai au le malu ole tai au le berde sama malima eva tola mo no to lua se fulu malima minuto lo tola tala ole tula eva to pada minuto lo to le malu ole tai au le berde sama malima eva tola mo fa tala fala tino para mai sa mo lo tara fatasi au kila nei mani sila masal au fangal wenga fa bai taimi maro lava malanga maria Maua o she ai, tinga tabale fo
le Samoa fole mai matolo a mo tato malanga mai Samoa I le nga o le atunu ule nei fa mai nei matua I la so o New Zealand ka fete susu male meli I wale kukusa fo inga mai kaini. Tato mo le Samoa fole mai matolo a mo so luara nei pe ar masani ai. Vano e tara no le Samoa ne fianga sa o so le fianga Peter tot susulu so William Sio le o mo le vano tato fata se fo nei tai au. Ya fio mai le proclame nei tai au fianga Peter Malole se fo mo E so fa manuia la sunga te vai moni lava la sauna ua uma so un cafe su mai media ri supere va fonga de ko cafe male furu ai sa le me sol manu nune la sa e kawanga va fai pui be fa mai foma ala o ka ko anga ia so maruru no fa te mole fa no me for temi nei tai au santa tara noi le vai aso o te pena fo ia taringa mano le fingal mistar se fo mano loina malanga ya o le ase tala le to fa mo fo lava aso mo fa ye le wa mo ye fo le ngang fa Thailand to ye le fingal mistar so fo malo ni malanga to finga malanga onga o lo o ye le ngadwenga fo I fai pa anga ale malo Samoa tanga lo so fo malo loina ia ma le afio anga o te ro a fianga de rofa tonga ia taula mo di South Seas ia o ula le te fono le New Zealand Consortium ma le aunga male tu o le pa anga le a ngei le fianga de Roma Samoa onga ia maua vano foi malanga mai foi ia le au tausi soifua o nurses mai nui tua ia na malanga mai la ia maua foi ia vano ngalu ngei ia manau mawai foi ia pokalame onga ina ia mai ia le whainga paanga lea. Ua maua ia la to master's degree. Ia ele ngata foi la tausi soifua. Ia whapea foi ia fo mai. O lo o ngā lue nui. Tua ele lava fo mai o lo o ngafa tauli maina tausi mai. Paulava mele o iai. Ia ngā lue maua o onga fo el au tausi soifua. Ina I mawhai na whaantino nisi fo o tute wa masani e tātou tausi soifua nei. Ai le o whaia umai inu itua. Ia pela le nganga whaftai e fo inisio mato paanga mai lau Otago University. Me se fo I rau professor sa taula moa I whamuina kutatai a sopoanga. O leo ua umanka penga le pokalame a onga lea. Malala ua yo ia malo Samoa. Ia la o te foi masalo e whaua pele nga luenga nei molesi ni matausanga. Ia fai ya nice ma wo foi ia tulanga pokalame onga ole nau le ia mato ia ui lo se malo a lo fatu peina ele Ministry of Foreign Affairs in New Zealand. Tom fainga ia ia le tulanga foi ole matanga luenga mana o nanga soifo marone Samoa tulanga le lei. Malo o se fifia foi fa longo atu. Te le foi le sao le afso sone soifo marone ina Samoa malo fa tai. Tatara no I vanga I multiple visas. O le o mo no ile fionga I ava vasa mani when subpoenas le minister o le mai fa fo New Zealand. Ona so mal vanga ile vanga o se vanga le mo tato Samoa mo le Pacific. Ele le pe fa faingo fi lo ke fa li dia e la ko o fainga mala fa o le lo ling ko ku pe fa la o iloa langa mai le maka ba o le me mongi la o lai ai le malu si anga ile immigration o le vanga mafai ona la to fa ti nonga tu langa le sa ma to langa fo ile ma to fo taimi ia pe ta yanela pe o le o mai ana ngalwenga le ma le la ua whaalau I loa mai lato whainga malanga lea a mata tulu I a iulai. O le a mawhai e tangata tu motu le Pasifika ona apply le visa e malanga mai e New Zealand. Ma e mawhai ona lato maua le mele ta ule multiple visa mo le lua tau sanga lona winga. E maua le visa lua tau sanga mwhai ana sau ma malanga atu malanga mai atu e fo iai. Ia kia ula ia o se mele lei ia e peita iane. E pe o le ua ngai mai le tali le a le fionga vo I le ministale o vai fafo sunga ia vava samana ia. Ona o le ua di mai o le ua ia le feo a I fua le a I le vao sa mo masainga.
ia o le foi ua te tala mawhawhaingofia le malanga i Australia. Ia peila o kako o le anga whaaria koe foi. E whai asinga whailonga tangata foi o le matanga ruenga a le Migration New Zealand mauna. A o le eile, ai mese o le eile whenga inga whale wo. Ia le la ua te tala e le ngau Samoa. A o la te tala motonga mawhiti maisi atu motu. O le mo mia visa malanga mai. Mao se mea tau. Nei, le manua le tala no il vanga le tulanga immigration ba multiple visas ia ha mole se mai aso feeling ngalo le potile na mai nei na fina fai tau tu na po on le immigration lawyer o ia foi sabe ma former Progressive Party MP Matt Robson lona tal tu nungo tu la for New Zealand na fai le lua fe male onom sal por mai temila Helen Clark lona tal tu nunga o tamai tie fa na tu New Zealand ele ini la tu sini le na fana nau la tu matu overstay to New Zealand wa taun to lo temile nei ona e makwa ile fi kawia le tu la fa pe na fana tu mati to New Zealand e ka wanga maurang sik New Zealand la se silfia wa taun na pano silfia le tu la fa mo le pet e o stamale o met ia o se stasi fo o wo mai tono por vai o merto foi tau por kiki ma o ele sa vema fai pule foi ma min style vai te mara fi se la i bon lua fe ma le lima venga malole a Helen Clark lesa mal lu so ta o foi ma kamale o Jim Anderton ma o te tatono o le taimi na venga malole na su yel tu la fondo ono o mai foi li potia le migration fa pe o ma fai tangata mai atu mu mao o mai inge fana na wai ia ma mawaisi ki sengi o rato whanau. Ai leo un kangaka atu mo kangaka o tonu New Zealand. Ia peila inganga su yel tu la fono. Ia peita iane. Sa matu te no na vai tem. Sa fina wa sita maia ia te tala bele avanoa i le Pasifika. Ma le nganga fo ina e ai ia atonu la le olanga mai ia onga lepe ua sau lunga le ta ua fo le mata u tau femalanga inga. Ma e lo wa tal tunu o se me lei o se me tauna I lo ma to tal no foi ma sunga foi ale maunga de dia sosiale le fai pule mangele o le ia lana mata lana tu la fonta fa o file tau fa fio fitongo foi le private members bill fa te taula va mata u pule ia mawole free visa fe wa ia to motor Pacifica e mesela Samoa ono al fenga inga le fana wo ia o nemta upu te vai o mata upu te tauna malanga e facing umi fo elelo ta milsanga onga e fo mafu anga ya la iona ta fiofi New Zealand peta yani o le uva ya New Zealand o ka kala le bongo malanga ile mo ko Pacifica isainga o le fo i kau ka kala no I Australia o le la pe wo fa kwai makele ngese nga yo ya New Zealand a o le fa mai o New Zealand o se wo mai ara Pacifica. So it's timely mo langa mai. E fo ala o tatu nunga pe no te fautua ina fo I nisi fo I le tato malo Samoa. E ka kaula vanga langa mai la ko le maka upu lea. E le fa pe wo langa o se feikai a ia langa pe fa nga le fenga inga fa le wo e inga ia fa ka wa inga le vale le fe wa I tato wa tunu ingai e ye mafu anga popole foi fa pe ke wo mai uma ka sa mo ingai makulanga fa pe nga ia e pe ka yangi o le me ka unga fai pe akilo ile ma losi le we e tato wa tunu ingai New Zealand ma le va la nata fo I le watu tato walum fa nau fai makai sa mo ko fo mai ulanga fa penga ia ele fa pele fa ngofie peka yange o maka u pe ka unga langa pea a umalenge au nga kupulanga ile mau mai langa pea male malo va tai fa nga pito manga o le moli tata no ai o le o ma o le potila tamai I think wala tata le afe lima se lawia na to fo ia na yo tato matuo o le o mo la to se ni sila star fi tele Io o le pote me fona le sunga le fionga ha komisina New Zealand Samoa ma o se nganga fi fo ya la to o lo ma fai la vanga fai ia siksengi ma malanga mai nei ma to malanga mai le vai tem fo na mato to fo mai Samoa ma to tele le o mato tua e o mai o mawala ko siksengi o mai fai la ko shaki ia la ka ika fo tuanga ia a taunu mai lo New Zealand
E se mena ko yo ai be fa yo le le vanga le malulu o apply emergency benefit a fai lava ma fanga mafkanga fo ia ko ainga marko fai pule o karkalango ia inga ia va ve mau pension la to ia pe o le nganga le mela va piko silinga o il karkalango mai fo ia nisi la ma to mai samo o mau le va no sesi mai ai a inga mfanau mau fo le va no mai ai shaki fa le ka ko fo ma e pe le nganga na so la tala la no me se ona i ma to fo la le yo le tulanga le apply la to wow o la ko ke le va isi o la ele i mokingo te ka kaunga apply ia la to ia le o apply le o mawa ku le kali ma lungu mela nga efifia pe nga mako make va nga kangi ele se ngu mela ko kele ai aku fa kasi masuli le nga ave ale ma ko mau voi ile malo in total it would be about 15,000 yeah bigger young ese foi al finalo malo la ko ia le o guardia di mai ngomela ia so longa le leila vale ile pokala mela to ia mo mo sikeng a pito no ma o ia la to le family ina la to tala sanga te le pa lo sile fia pe o le mafu anga o le family ia tala sanga ni so nai matua ia ka kile o ilo ia langa e fai al ka sanga ia a le mela va a fai wa mai le kalia fesili ia i pe ia mafu anga ele leila vel mawal mala mala ko ia a kongo ko mawala bangoa e ko fai el ka sanga ia vai a se a kari fesili ia a kongo kasi nga kulanga a fai fo ia va ko ele anga va ele fe ko i makau sanga ia fa kanga mai a kongo o ngisinga mafu anga ka kile o ilo aku ia po le mafu anga ta vai ele leila fesili sa o ia a ngei fo ia fa le fe ka sanga ngi a nga isa o lava i fai pule o ai mai se fai pule le malo pa kasi nga la ko kiuke ka nga la ko faia ma fa nga ai le la ko kaimi i lo nga le o ka fa welin konge ai le se ka ku fa mai ka ko kai amu ia foi na ko ma no after tele la ka sa so ni nei tai ao Manuel le seta okay yes so Manuel le seta fa ya so foi le fanga ele sa so le o pito to sulu to fanso o wodem sio ma le tala no nei tai ao le to mo le samos for lima e tolo amo to se forma tasi minuto lo to talo le to la eva o tato minuto la no na no toi o le tautua mo le maru le tai ao mo le nei aso lua was fully mai aso aperila ta pola mo lua felo so lima ya fa so so ngai aso o ka ka mo ye foi o ia sone balla vo mutu ale bali male fa ai tete bali le dana mai bali el ta se fe toi al folle vosi se lo go e oti le mna le sa su ile ngai au mai le sa faso soina o si o ne tu si bala wina u tumlo atoi ne bo si va rock and roll ai u bale a o le papio toi al fale wo si se la o e o ti le manal sap su le ngai au mai le sa Stop so ile ngai au mai le sa Samo am toi fi fitele wo si a wall fat some le o se oli Baya esi mai be wo si mai say to I toy my lower for finish se lo o e o ti le mna stop su ile ngai au mai le sa
Rodi Samoa Spoli mai tonu a mo mai alol pesele alo fatwel tana baklama ia o fela mai fa fonga mai ai tono la maota tono la ta vale tono fa fainga we le mai mo mai lungo Facebook mai YouTube Rodi Samoa la fatu ia to pesele tati ana ma lo la fa tai te talo ma ta po inga nei tai au ia mala mai mo mala fa fonga mai ele ri o tatu il neva ia so Holy Week ma real tanto alo ate fa manatu le seta le foi to sama Wala ang sa teu bisia uma fau Ole me ualia ina uami ole to elau E ai se fai lo tau apa una mane tua Wa mano le moa fanua sola itai le moa folau Satu tala noa safa amoe moe atu i fonga noa Ole e ua leo usu e wo foa Me moli nai a poli maula ua emo mai fa anoa noa Ola uma atai mane ua avea fo i se fai oloa Tangi e uangi ua lola ua pea ua sami Ua pa ule fetu le la satu i le mai lua mai o matangi A o ai fo i le na ua tu i le au le sami ma e lai O la o pele la uma amora Fo la ua tu i le taita fola Sia uluku e sini la lelei E ese foia na tifi na io na ponei Ai u te fa aea ina oe Ua laila u fa a benei Ele rosa a fai lea mo usei Ya samola tino pele amala yelo au baturo lima tau fatu fa mo nei tai au taru telefo ba tala ival tau nei ona tu ina tfono taru fa sa longa sunga te tia fala just tia mal pakala me fifia mai fa wa to tuar wede samoa mo oi bole nei aso lua once again pa te tele lau talo mo wila vara nei aso maria fo taru sa vario nei mai aso ta ua na Cristiano la Holy Week to fa se fo Ole sa taro
Maria fa mai o tala ni mai o te roni sila mo lau tapoi mai. O te ngata so fa bito sa tu fa to o mo na ino fa mo fa talanga ringa singa se ngalo me polenti dementia. Mala tu mawa e le vale tasi va tolo te ngata sa fa tal te noa. E la tu te le loina e in fa fita o la tu mana tu na tunga. O le sui o se suenga au tu ini selere o fa tu loina. O se ulai por kalame fa pe o fa ire langi sa fa loai. O le whaitau wafe mawhi tangata e whiola, ni mare ngase o le ngalo mea, ai le tonga whitia, tu e le eise lango lango tāle whenga, i latu te mawina. E beona i loa e on polo kete le idea po le impact of dementia, ma te whare and equity in Aotearoa, whatua wha mai, anei lana ua i sanga mua, se sa i ringa tere o whaia le ngase ni Sealand. E le mas puta su e sa fa au pengaina ini me whainga luenga wha pitoa, sa fa waina su aile si mencha, ma tu ai whai to au le siri ma le luas fulu afe o whale ka le stete ma o kilani. E siri ma le ono salau tangata e tupunga mai seina ini tia ma palangi le ono ma le matu sangare ma tua, ma lunga atu sa i o e wha tala noa. O le tamatai te ulo le sa i linga professor Ngare Kersey, le wha tono le no whanga mo se su engare ma tua, po le Center for Co-Creative Aging Research i le University of Kilani. Mani tamata te fono le Aging Well ia Joyce Cook, sa la longo i le The Detail, e i le vao le kasi vai tolu ma le afo tangata sa whatal tanoa i le mātua, e matua i le aim so la tuloina, e iei wha fitauli i le ngalo mea. Whalia Professor Kersey, pe tu sa ma le tors fulua fe le fast fulua fe tangata e a fia i le ngase. Mai o le a wha o popoina le whainu mera au wha solo mai la teimi. O risi tangata sa whitiringia i nei no whanga sa la to whailo. O tangata e a fia le ngalo mele o mawani tau singa. Ma iso i la tau sa le iso la tau loa o se whawhitauli. O se tasi o whawhitauli o se whātawemu. O si o mea i le ngase e pia na whaali e Kersey. Whapea ma inga mumusu e whailoa sui o la tu ai ngai a fia i le dementia. O le visa auro fau po le Golden Visa, mo company investi a le whainga malo so whatasi ni sila, le sa amatalo i le masina ni Aprila. E fōringa mai e tele se tō sina mai e o company ma tangata whai pisini se tunu whafo. Whaari e le ofisa le New Zealand Trade and Enterprise, i le lua mai aso mai whai ungo mati. E rua, fe lima se lau tangata sa sia li tūla o tāsanga mo visa, a le Active Investor Plus Visa. Se si tanga o le siri mare fit se lau posene le numera, sa sia li tula o tārsanga tuai, i le temi lava le tasi sa iai i le tausanga tuai. O le vaenga fōmo tārsanga mo visa mo tangata investi e lua i vaenga o whaafai ngo fiina. O le tele o vaenga tupe investi e taliina, o whaalau taliina, ma mana onga sa mo mia moringa ngana Britannia o ave se foi. O le ofisa sili au le ofisa o visa, o whemalanga inga Malcolm Immigration i a David Cooper. Sa ia longa le porkalame le 9 to nuna le tio ni sile whapea. Ua tala whenga i le leile teimere tue whatulangana o ni Avanoa. E bena lato wa ai le tele nau se tō sina mai e tunu whafo le teimi sa malanga i whafo talo i nei. Ta ia ta wai sa le le tele le numero tangata sa a wai whaata singa sa whai si a mani Hong Kong ma Singapore. E iei fwoi tō wā whianga sa whai e le vāngo whaata wa inga ni sile New York ma San Francisco. E bena le leifo le numero i la tō sa a wai. O le sfoile tu wai ai le a tole lua vai aso tanu te tala sanga mo ne vis auro. E risa mare fasu tau sanga o tau nuatu ile matanga luenga o fe malanga inga ni Sealand. Ai o le lua mare afa tau sanga te luai lalo ai inga whaatinu tuai mo ne visa. E na o le selau sanga sa maua le tau sanga atoa. O le tapula au tupe investi mo le vaenga o le faa o lolo investmeni i 5 miliona tala mo le vai teimi tolu tau sanga. Sa to e whaarua ina fo e le pāri mea koe sta whaalaksi ni alan tilo, o lo iese tau o whātua inga o lo whaia le wā Amerika Masaina, e ulava sa wha ingoa le li minstau mata upo le wā e whafo ni sila i le ngana o mana tsona whai. Sa whaari ai laksi ni le porokala me le morning report, o lo iese tau o whātua inga o lo whaia le te mirein. E sa i o whawhiti o lo iese la whtena inga i lo la wā ma wā wasa mane o Winston Peters, e rusa mare taliatu tupe o la fonga mo oloa a Amerika, po le terrace. Whaalia laksin, o lo oonga tusa le lei ma le lato tiro yain. O le ri pāre mia sa talanoi tai o tunu le tulang in Indo-Pacific, ma tunu o le Union Europa talanoi whātua inga whāwau malo, ma le awala e to wau e mawhai o na lato ngāru le whātasi tulanga tau i whātua inga. Pitai, sa whaalia Peters, o telefonia laksin sa whai tai o tunu sa whaisi wā vave,
mai sa ra tau tel no mo mo tia tia sa ia fa ai au ia tonga le for it wai e au lo foi por kiki on to foi mali ma fa tel tali se vai mai lo le me tonu tu mai mai ia lo ngoi le jori silo ma ke tu lu sil to o valo anga mo se ma ke tu mo le pole ai lo foi por kiki le tonu lu sio la tu na ia po nerve mo la to fo tuanga ma la fo tuanga le o foi mali fa ia Peters ele mo mi le va vita ia il terminei ai sa il mo pe o la fa fita lo nga fa mi sila se to ane sa ia toi fa lo ina fo ile fa mtalanga i Hawaii le matanga le maso le sa ia fa tio nele ngana lo fa nga ine fevisia inga o ye nele ngana sa toi fa nga fo election ele o fia ia Peters il fa nga ino fa ponga fa fito le tau fa tau inga po le trade war mana o nga tau po le fight fa ponga lo fa wa o fa nga election o ai inga fa tino le malo America o ma foi se atu vale le Pacifica e per non fa dia ele le ministero mata o por vai fa fo ni sila ma vasa mane Winston Peters e per na lango ina mo ni talo nga fia o Peters o sui pare mia foi o lo o yai malana o malanga i sui o pare me ni sila Hawaii le vai no luo le latu malanga le Pacifica sa fa dia i Peters o la na ve ai America o le war Pacifica ma le ainga o Pacifica o le fa longo le ma fai tele no file mu ai lo fai nga fa su yo malo e marmaloa ma ia fai lo ai le ia o tulanga le motonu ma le tu vale winga ia nga fa tino o ye ne America nga e Pacifica e ese ma ia la fonga mo lo e per be vesele lo langi le keminei ai o fa ai mai tu e America ia tu e a wa le mandi nga fa va malo swing o le tau ma le mandi nga Paris ma le tau fio ran sto sani fa va malo sa fa ia le kovana le parti le Democratic i Hawaii Josh Green o yelo na tungolunga o le tau fio sasani America o fa ma masangi ai le tau le leo le malo America ili tulani apitan o ye faria foi ele o fati nonga uma le Pacifica o fati tia a America lea ele o fati tia tu faru il militeli e Hawaii e talonga o le au le kapite o fitu alisa mo o qualify mo le tamar sanga o le pa uma nofo se tom fainga e to eteli wa ia tunu e tulanga mo le kapite o fitu le rani sa fato ilalo e sa mo e kanata lusu va le lima le talonga e loi au su champini i le tamasanga tunu e fatu langa ine lua por second tier a le tamasanga lu i te to fitu le rangi le World Rugby Sevens Challenger le sa faia Krakow i Polani a le faia ina ia Portugal e su nga champini lusu fast friva pitan sa lava le va ia la to qualify mo le tamasanga e loi au nga ilunga au to nga ilalo por promotion relegation tournament le foi Los Angeles American Master Fall o awe fasa pito ilunga marita musanga Polani o le ata o le ma awe fa pito ilalo mai le fasa longo le tamarsa ma sanno le to fitu le HSBC SVNS series a fa ia ye many manasa Samoa o le qualify Samoa tele no se winga i fa ia onga o au ma ila to mola to ainga Samoa sa to lo puilado marita musanga au no mo le rofa ma le fufa fa pena makanata o champino no langi pa mafa lu pesori ai la lu Joseph Parker e fa no to tell you Hawke's Bay il tau sangai ai fo le ana fo nga mo se na fo suanga fa on faia to wau bo o champino no langi o le tamali televo to su to sanga o vala uliina il fa mana tuino o sfuto sanga kala po fo le Youth Trust and the Chimes of Boxing Club in Hawke's Bay le na te longoina ai o fa ali le pule maleli fa lo telina fa plenga Parker David Higgins o le tuko events e ula vai longoina Parker i le klapu mamana o awa i le fa moi ai o la fo le temi fa ye station fo swanga o lo talo se Higgins i awa nei tua to July o na fa moi ai le o le asia si Hawke's Bay le mai ai o le to fa fo o no malosi pe a fa is fo swanga o le masin tuai sa fa tonu na i le fa la tongo fa plenga le rangi le World Boxing Organization i le tama Ukraine o lo ia umia fusho le langi le pangmamafa le WBO, WBA ma WBC o Alexander Usyk e fusho ia paka mo le pui o le fusho le WBO ma ave ele asu tos furuaso e tapenai ai te no mai le temi o li putia le mawatu e fala abrum tonga le WBO i se ta sanga mo Usyk e fusho ia Daniel Dubois Britannia le sa fa fose ona mai ma tau fiaile la fusho anga mapaka ia February se fai unga fai e polengo fai pelenga e o mai lava le terminei ele fa mautuina ia ba le tamata polo mamao golfa Rory McIlroy e fa to a ono ia i leo i la to oli e ta alo i le ta longa o manu le champino le Grand Slam
I se manu malo mataina le ta'amorsanga ale Masters i Augusta i Georgia i Amerika. O Mac Elroy sa i whātoi loina le taperintania Justin Rose e pēr sa i ele teimi sua ngā champini sa taimua i le whātā po le 4 strokes. O le tamata polo mai ailani matua wa ya tune ya Gene Sarensen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus, Tiger Woods. O ni tangata wa manu malo i le ta'amorsanga Grand Slam mo asunei. Le tu fata sio mai ta'amorsanga Masters, US Open, British Open, ma le PGA. O Mac Elroy, le pēr sa manu malo le ta'amorsanga US Open, i le lua sutasi, lua vesfurua ma le PGA, lua sofa, ma le British Open, i le lua vesefuru ma le fa. Tala nao ne yaso, i ai pele toa fi le mutu ta uma soi foia. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ma so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea wala au le oval se lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whapitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua lua fitu over salau fitu fafa lua lua fitu. Radio Samoa tasilima ibatolu amu Radio Samoa tasilima ibatolu amu. Hello ladies! O fia whaafunga lo wao pe toi whaamomosi o fōlinga. O le Beauty Trends Hair Salon lava le tali. Mato te o fōina au nanga nei. Keratin, nanoplastia, botox, hair spa, oti pe vali lo ulu. Roots, ma highlights ini tau lelei. Wala au mai loa kas o le Beauty Trends Hair Salon i le olo lua o whaalima whaiva valu ono iwa. Olo lua o whaalima whaiva valu ono iwa. Te tala i le fitu aso o le vaiaso. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O mamawhatūni ai tā lafu I lo mawhauwhau. A whaia I aiso whale motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. E maua ai le fsosoani e kili ai au ai tā lafu. Ma toi whaafo I mai lo fia. E mawhain fsosoani atu e toi whaatū langa le whaongai no au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua lua o walu whawha 5 tolu. O lua lua o walu whawha 5 tolu. E file muai lo mawhauwhau. Tā alofa Samoa, I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka, tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa, tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa eva ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu, extension numero lua. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanonoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu 5 tolu o fitu.
O le tali file mua li liu e se nai leita. A o le upu whati ngā tupu ai leita. O lau whaiva o e papoto e whaafia fia te ngata le poto. A o ngutu o e vare lea e luai mai e le valea. O lo i mea malava fofonga o le li. O lo o matua sila i e a mio le anga mai e a mio le lei. O le lau whaiva e malolo ai. O le la au o le ola lea. A o le lau whaiva whaapio pio e momo ai le loto. E te atu le vale le au atu o lona tamaa. A o le ususta i le o inga. E wha au tauta la vaia. O lo ile fale o lea me o tonu le o loa e tele. A o le popua ngā wa iei lea i me maua e le wa mi o leanga. Wha sala wina le poto i la ngutu e poto. A e le wha pia loto e vale lea. O le taulanga e a mi o leanga e ino sia lea e leli. A le talo e a mi o sa o lona le fia fia. E ino sia e leli ile ala o e a mi o leanga. Ai alofa o ia i leo o tau sisi atu i lea me o tonu. E lea ngale awa inga i leo tu ua le ala. O le ino i lea awa inga i o ti lava ia. O se o lima le mala ia o lo i luma o le li ia. E le sili i aona wha apea o loto tangata. E le alofa le tau wemo i le awa i atu i ateia. Na te le alu atu i e popoto. O le loto fia fia. Tupu ai mata fia fia. A o le loto whaano no e momo i le anganga. O le loto le ua mawhau sa ili lea le poto. A o ngutu e vale lea wa a ai le valea. O aso uma o le utinga ina wa le anga ia. A o le loto fia fia o le tau saminga e lea o noa lea. Siliona le leo se mea i titi. A o iei le matau i le li. Ile o loa tele a o yeile atu vale. Siliona leo le whaano manga o la au aina a o yeile lofa. Ile povi a ile fale povi a o yeile ino. O le tangata lotoa. Na te whaatu puina le misa. A o le whaatu toa e tu le leia te ia le whinaunga. O le alo le pa ye tu samale a ila au tui. A o le ala o ea meo sao. Fa lau le lei ina lea. O le atali poto e fa fia e el tama. Al tangata valea e fa lea o ngā ina e yelon tina. O le valea. O le me oli ailea i lea o le aisona ma fau. Al tangata fa autauta. Sa vali o ia malea meo sao. E fa lea o ngā ina ma fau nga pe a lea i se fitifilinga. Ai whaatu mawina ili to tele o whai pule. O lo ia ili fia ili tangata ili tali atu o lona ngutu. Ma le upu i o naso o wata tau iai. Ele lei na wālea. O le ala o le ola olo i lunga lea i lea wapoto. Ina ia alo e se ai o ia i se oli la lo. Elia ina ili li fanle o e wha mawalunga. Ai whaatu mawina i ele tua oi o fafine wo tilantane. E ino sia le li mawhauwhaunga o le waleanga. Ai, saona le leo upu a matango fie. O le wa mata pe ile o loa e whaatinga ina e ielo na lava ainga. A o le ino i mea lofa e ola o ia. Mana tunatu loto o le a meo tonu ina i whaise tali. A o ngutu e a meo leanga e luai mai ai mea leanga. E mamaole li i e a meo leanga. Ai whaafafonga mai o ia te talo a e a meo tonu. O le malamalama o mata e fia ai le loto. O le tala lei. O le tala lei e lolo ai iwi. O le talinga o whaalongo le awa inga e o lai. E maule a whaatasi mai e popoto. O le na te ena mea e awa oina. E whaalea o ngaina ia lo na lava ola. A o le whaalongo le awa inga e maua e ia le poto. O le matau le li. O le awa oina le poto ai. E mua fo il wha maulalo. I le vi ia.
Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
E fia le mona rentals e whailo antula na whaabitoa mo le masina atoa o Aperila. E lus fulpasene ua pa uma walalo ai le tongi pe asili atu ma le tolu aso e te whaonga ina i so se tu ai ngā taavale. E mawhaiona piki le taavale mai le malewa lele i whaleolo po whangali. Whaapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe mamoli atu i le whalitali malo o lo e whaamautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina dei tupu se whaalawelawe ai o lo o iai le whaamama avenga. E iai le tātou account i New Zealand. Be la fosao le Moana Rentals e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga foi low credit card. Monisi whaamtalanga walau le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasionono le Facebook al Moana Rentals po le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe i au malanga siasi i Samoa. These early mornings are starting to feel like a fridge outside. It's getting chilly and the flu season's near. Now the best way to keep well and enjoy quality time with my mates and my family is by getting my FluVax. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So get on to it. Book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwaiaso, lua vaiaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi wha, fitu lua selau. Po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. Hello ladies! O fia whaafunga la wao pe toi whaamomosi o fōlinga. O le Beauty Trends Hair Salon lava le tali. Mato te o foina au nanga nei. Keratin, nanoplastia, botox, hair spa, oti pe vali lo ulu. Roots, ma highlights ini tau lilei. Vala au mai loa kas o le Beauty Trends Hair Salon ile olo lua o fa lima faiva valu ono iva. Olo lua o fa lima faiva valu ono iva. Tatala ile fitu aso o le vaiaso. Ja, te bele wa tele wa afeto nei le tu lai vai lungal po kala me fifia mai nei te mel taiao fa fonga tatu wa tunu le taiao i le tau o le upu amate o le poto mo tatu pero fa tawina o tu sel fa ta auto lonam tapu sfuma lima to mo ai foli tatu po kala me mai sel tatu ma aftanga le taiao ta penanga lava la tu mo nei vai aso pe on tatu ye vai aso popo ya o le ta penanga tau fo ile mo tatu le vai aso le aso maliu po le maliu o tatu ri fa mana twina mo tatu o lewa tatu se atu e Hawaii po Amerika ia ila unanga foi mal tautua sunga kena i ono pe ona tatu so tai ai le telo aso lua vai aso tai tasi se atu lai tu le vai fa talo fatu malanga fa lalo kena i ono ai mase foi tatu malo fa lalo ngia leo mfai ona fa tasi mai dunga tatu po kala me fa talo fatu malanga fa lalo sunga ke malo fa ta fa tro fa ba tu fa tai fio Ja, walu latu tatu atunu se te tau fai atu tatu so ta inga mawai fa mo lava.
fatu balang falolo ken ni bae ngali tayau malo si fomoria malo lama fatai lama jetia ya fa magi fo pili lo misalo po se bae ngol lenga ra le na fa le tonu ai wilia pat lo tu ma le tinu ave pebi inga tatu tama lang ya me se fo ia le ko tamam kina ma tu tua o le fo fa na wiki la tolo fa ponga mai i pena te whailangi po whera lawa mai ngā tulopo le whaponga mai el tato po kranu nei tu sa watu mai luna te Amerika wa po lo sili pe melo tupu nei tu e a fieta tangata. Ia mai se foi Samoa o lo o ona i le nei foi atu nu po tau tua. Tau de le iai i le sua papele o Samoa i le nei foi vaenga o le larolangi. E vato e foi whaatai i le whiunga ia te tia melan tau tua mai se foi le radio Samoa i le nei foi bae ngol tayau tara fa koi a nei tayau ya la fa ya tu sin na fam talang pu se tasi o alo le tu ya po tama fo i Samoa a la fa tanoina o le tu malo fa lo nia i nei tayau o lona suafa si le fia po malo le tu o lona suafa o le tu i Samoa le la ulu mai o le fo i na tautua i le ngata fo i New Zealand Samoa, Australia, ia ma ni tu fo i tu ton sasae ia po le Middle East, ia fa pena fo i ma United States of America, ia ma United Nations po umalo au fatasi, ia valen tautua, sa fa tanuina fo steni ua whano, ai ua maua matapa fo i ia lona taimi ta ua li nei taiao, ona o le fianga ia le leitu i Samoa le la unu. O le utu ina atu nelon tuafa po ua bema nominee po nomination. E tutonu o le lua fe 25 Nobel Peace Prize. Tu se tau se lau tau sulubalu la tau ua tamonuina ma utu ato la tu suafa. O la tau nei ai tu sana o le lua salau fa sulfa tangata sai totasi individuals o tu atu o la tu suafa i tonu o le po i a filfilinga taua la ia ai tu sana o le iba sulfa ia organization po society e wa lautongia po i le lio tu inato la tu suafa i tonu mo le whiwhilinga mo le lua fe 25 Nobel Peace Prize. Te lo foi le posili lo foi lo malu le tunu Nobel Peace Prize ia se vanga foi o Sweden po Sweden le o fa ngalu inai le foi fa ilonga ta wala lang ya fiai ia malu ese ya me se foi ia tapenanga o mom tau pe ese anga e numa soi fuanga le tele le lang ya ai wila la tu ia ile pianga ya le tu i Samoa la u mo se sangonga amatai fatalo fatu ile pianga le. Well, Maro, so thank you for being in touch again. It's nice to talk to you again and to be into Radio Samoa and Radio New Zealand for giving me some time on their wonderful stations. It's good to be here. Yeah. Alfa tai ole na fa menino sport mai le tunu o mata no ba yang piong fa ya le tu Samoa la u ya o sa no mai ma pe se tan no ngai ni ta o i de state of Washington ya no inga po te le se sengo ta tu tai mi wile pa ma ro tu i lo piong le mo le fo i fa i lo ngata u ia ilo shua fai tonu po olea di o tāua de lei. Oh, yeah, Taylor, it's a great honor. It's a bit overwhelming, but to get used to. But it is certainly a thrill to be one of the many people nominated for this very distinguished award. So, just being in the company of all these people is a great honor for me, and it's nice to be among them. If I don't know, this prize, the honor, started from 1901. Whatever teleneta usang tasiba otas. So,
a fuafua tu talaaga po o Samoa ia tusa o le tausaga le tusa tuatasi tausaga talua na sisilitaga vai Amerika United States of America tonu tutuilaga manua o le fatele tau tele la ngagwanga telefoi le baga la le fia le tulu o la langi we nga due ai lo fionga le Okay, Lord, later, but there is a club called the Century Club in New York, and whenever you've been to 100 countries, they give you a nice big kongai, and so I had my Century Club kongai back in 1992, I think it was, and then I haven't really counted since then. So I figured, over 100. It's a lot of places, a lot of airports. Yeah. O totelo o tupulanga leo fa fonga mai ia e so for by taking na so for mai but just a short biographical look back ile le nuuna fa na wai ma o matua ma taimina mata mai wa Tunisia. Yeah, I was born in Matotua, from Matotua. In Ma'apia, I was in Bota, but Otama, my Nataibai, or Lao non tui Samoa, Papa, Paloli, Kinga, or Noa, Le Awanai, to my Eva. So that's my background. And also very, very strong Tui Samoa family. Makuain Samoa is from Vavai in Falali. And from there, of course, we went to New Zealand when we were very small. I was only 6. And then Makua Ongamela, Okilangi, and University of Okilangi. And then I went to Wellington, Makafa and Ama, Ufangaluanga Radio New Zealand, Proclamalega, or Checkpoint. A little bit of TV, and Makora, Asia, as foreign correspondent, and then Makora, Europa, Kania, and then I went to work as a foreign correspondent in the Middle East, in Alapi, Ma'afrika, and then I went to the Malo Fakasi, the United Nations, where it was very important for me to be at the United Nations because thinking back, my vaccinations were from the UN World Health Organization. We got support from the UN Educational, Scientific, and Cultural Organization, and then we looked at other things like transportation, like everything in my life had a connection to the United Nations, to Malo Fakasi. So that's when I thought I should give a bit back and work for the United Nations, and so I did for several years, working in the Kioma TV, and then I moved on to the organization of the very large conferences and summits that are the UN system for everything from social development, industrial development, environmental protection, and then also sustainable development of the small island states. And from there, I to work with a non-governmental organization, NGO. So we were the largest American NGO in former communist countries, or Russia, and then Kazakhstan, Ukraine, Tajikistan, Kyrgyzstan, Central Asia. And then from there, I started working also in Central America, South America, Africa. So it's been a long, big ride. So, but it's been very useful, and the fact that being a Samoan made things a lot easier because a lot of the things we had to deal with were conflicts, Misa, Makanaka. So I kept thinking back to the way that we dealt with things in Samoa. It's always, we talk and we discuss things, and then we reach a conclusion in Mali or Makanaka, and then things, all is covered.
And for the really serious stuff, which involves loss of life and other major losses of property, I always kept thinking of the kako ifonga, because this is something which is unique to Samoa, and I think it's a wonderful way that Samoans, would discuss and reach consensus, and that there'd be truth, and then there'd be reconciliation, and then there'd be justice as well, so that all parties were taken care of. And I kept thinking about the ifonga when I was dealing with conflicts in these different countries, and it really works, because Samoans have a tremendous history of talanoa and just sitting down and discussing everything to its minutest form. And the Samoans, they have a great sense of humor, so they use a lot of humor in the negotiation. So this disarms people. It makes them feel more relaxed, and they don't get so uptight for too long. So that combination of discussion, kalangolelei, and listening, kalangolelei to the other side, and then humor added with it, and then more lolokongo, and then everybody's more or less happy. That's what I always thought of when I was dealing with peacemaking and trying to peacekeep in different parts of the world. And for the most part, it worked very well. Mm-hmm. Looking back at your vast experience, I remember the Mantoina, you were the first Samoan a reporter on CNN. I'm not sure whether it was in the 80s or the 90s. And then when I saw you at the United Nations, weren't you the very first Samoan who worked in the media department of the United Nations? I mean, it's a global organization. Yeah, I think I was the first Samoan to be on camera at CNN and at the United Nations. I think I was the first. Samoan professional, maybe the first Polynesian professional to work at the UN system, and certainly in radio and TV. But it was a long time ago, and our people weren't really looking at the United Nations as a likely place for work. But I think since that time, they've seen the value of the UN system, and they know that even though they're from a small country, they can contribute a lot to the work of the United Nations. Because I've always said that, it's not the quality of the advice is not determined by the size of the advice giver. So sometimes the best advice comes from the smallest advice giver. And we in small countries, especially Samoa and Pacific Islands, we have a lot of experience in many, many different areas which can be applied to much, much larger situations involving much larger countries. And we've proven that, first of all, we've proven over the years that we can stand up, arm to arm against some of the biggest powers in the world. I mean, think of Mataafa beating a combined force of American and British military, and Mataafa beating them a couple of times. This is unbelievable. And the thing is that was the first time Britain and America ever combined for militarily, because, there's the history of independence of the Americans from the British. It's bad blood. But they got together to fight Samoans, and they lost a couple of times. So therefore, on the military side, no one can look down on us. And then also looking at the quality of our language and the way Samoans frame things, the way Samoans present things, that's pretty hard to match. And then also, our Samoa and our very complex way of dealing with things, our bangers and all the things, and the way that we connect the genealogy through to history, real history, emotional history, and then use that to deal with issues of modern times and how it applies to land. I always remember that in Samoa, one of the most commonly listened to programs on 2AP, the only radio station at the time, was the live broadcast from the Land and Titles Court in Morinua. So this is because Samoans were fascinated by how their swafas and their land and their genealogies all combined to make them what modern Samoa was at the time. And I think it's
still very much that. We have a lot that we can offer in terms of solid, functioning, cultural, societal systems, which many other countries can benefit from. And it's not because we are among the smallest countries that ever speak. And Samoan ambassadors and ambassadors also from other South Pacific countries, they've done an awful lot in the United Nations system to point people's attention to the biggest issues facing the planet. Now, climate change, it was the Alliance of Small Island States. They were the ones that really pushed to have climate change on the global agenda. And it was against some of the most powerful countries on Earth, but yet these small island countries, they got it done. Again, because they were smart, they were bright, they could collaborate and cooperate, and they could work out the words that would present the difficulties facing the world through climate change. So, we can do an awful lot. And if you look at our elite athletes, look at the way they have changed the face of modern rugby league, and even the changing faces of American football. It's our people can get things done quietly but well, and this is a huge source of strength and encouragement for people like me. I have like a minute left. I'm not sure whether Namuna Udulawaki Mamoy was nominated for Peace Prize, but are you the only one and the first Samoan to be nominated for the Nobel Peace Prize? I really don't know. I haven't looked at it properly, but, I can think of a few Samoans, including Lawaki and others, who could have been and who should have been nominated. Our people have much to give to the world, especially in terms of peace. Yeah. Well, thank you. Let me give you these final moments and seconds for you to say some last final thoughts. I'd just like to thank all my Ainga and my friends, Samoa and Sila, my single for all the support and the sustenance and the alofa that they have given me and I've benefited from in my years on this planet. Yeah, Taylor. Alofa Taylor by Samoa. Now we'll just interview the amount been nominated today for the 2025 Nobel Peace Prize. Lilei tui Samoa lau. Ya batul faktai ai puso posala nei tu ya mangal mai ya lau ona ai mo nei tai saifu. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangangana fitu aso le vai aso.
Ya se bali ba tai bele wati le nei tai le wato e ono minute na tai le July se folu. Bo kala me pele fa fonga ma yai le wa fa mai atu le unanga ma tu tu sunga ya kena I ono pi ona yai ni so tato wa po kala me fa nga solo le tai au ta si mal tatu malo fa la ngia e lunga po kala me sunga ya kena I ono ya to e wolo fa to le po kala me le tai au fo man ya so ma tango fie malo si fo man wia ta po inga mawane tatu tamam tina ma tu le fa ta si mai mo ta malawa pa ta lo fa tu la finga ruenga le tua o ila tu le nau am tadia la tu nga ruenga tu no la tu fa finga ruenga o fe ngai fo ina fa nau la tu ma malo longa tu anga onga ia wa to fu tangata ia malana le yaso yo tiu te mo fai valo filima masani to telefo ila tu o le nai ma futa mai lunga le tele o fe ngai manga ruenga le nei taiao ia matango fie fo winga le tau le nei yaso wa se mari e fo le vele ngale va o le si to ina ma le si do matua o le au ngā sese ma le au kuka I tono whale ainga, vai vai ai. Ia o le au ngā lulue fo I tono whale mai, o le au ngā lulue I ngā security, ali malu le malo, tofu tangata malana ua whaile nei yaso. O ila tu a sao whai computer, o ila tu a vele la tu vau, o ila tu a moa la tu vau, so se ngā lue ngā. Te whatalo whatua le pokala me ya tau. Fatalo fatu ni so tatu panga le fatasi mai no tatu Facebook no tatu YouTube le tai au. Talo fatu leota ma to fini asolu fatasi mai nei Samoa. Fa manu fo ti fatalo fatu le tai au. Te lo tatu yo mafta mai e vai vanga masani. Ore ngalo tale tu la se fulwa mai fo tatu tale I vai funua. Lona to fasala wina le tai au nei tatu taliu atu le. O le tatu pokala me to te para inga le tai au nei le fo tapena mai le fatua. Tina ya eti fui mon makafi mo tanto le toe fawa wina le pokalame mo tanto le neva yaso au tatu ta pena I ile neva yaso ilona so maliu lona winga tauala awoni ngali ant oi taua fa so tina mo le manuio tanto ainga tale le tula se fun martasi ya pe ona fa ilo mo tatu watu o tele tula so martasi o la tu mai el tatu pokalame fo ilea o le talanga ma le sunga tatu fa ya onga pol le fo mai foi o le tatu ngana Samoa le University Samoa ona o taiao e malanga mai ai le tali tula li mole va ana e malanga mai ai ni usila nei ia le sunga faya onga o le ale mo wela tatu pokala le sa taiao le la tu mai taiao nei awala te pole le la fa fa o wina le tatu pokala na le tali tula suma tasi taiao nei o la fa so fo le faya onga la tu ni so vaenga le o tu ina mai o le a tala na yel pokala le tatu ngana Samoa ta ua ia mo tatou whana waonga a whapel na ua malolo tatou ma le universite, malolo tatou ma ia onga, whalongolongo le leili ta ua nei pokalame mo tatou umalawa le nei tae au. Pe lava na te whatasi mai ai, lai fale ava. Lau whau malu, le whatasi mai na Uganda. Okay, le lei watase fia na ia te utou. Rita fai uaso malolo si fomoni ani tai au. After my after my lunga tatu po kalame ia na ia vanga foi mo malu tatu atu no. Maria pa ia lala fatasi mai nai Brisbane au Italia. Atalo fatu fo ia Amelia fa moana mai lanto. Uma la mafuta mai na I Wellington. Kala estete fatalo fatu fo po kalame lita. So se va henga la mo New Zealand. Ete ma mo po kalame fifia mai lita au. Fatalo fatu good morning.
whakabai o tala ni mai Aotearoa, sila mo lau tā poi mai. O te ngata so whapitosa tu i whaere to o mone au ino whaamaunga whaamtalanga i ngase ngalo mea polenti dementia. Ma la tu maua i le vau le tasi vai tolu o te ngata sa whaatala te noa. E la tu te leilo ina e ini whaafita uri o la tu mana tunatunga. O le se suenga au tu i ni salirei o whaatulanga ina. O se uruai porokalame whaape o whaiere rolangi sa whailoai. O le whaitau wafe mawhi o tangata e whiola, ni male ngase o le ngalo mea, ai le tonga whitia, tu e le eise lango lango tāle whenga, i la tu te mawaina. E beona i loa e o le polo ketia le idea po the impact of dementia, ma te whare and equity in Aotearoa, whatua wha mai, anei lana uai tu sanga mua se sa i liringa tele o whaiere ngase ni Sealand. E rimas po tanga su e sa wha au pengaina ini me whainga roenga wha pitoa, sa wha waina su aile dementia, ma tui ai whai toa o le siri ma le luas furu afe o whale ka le stete ma o kilani. E siri ma le ono salau tangata e tupunga mai seina ini tia ma palangi le ono sa ma le matu sangare ma tua, ma lunga atu sa i o e whatala noa. O le tamatai te ulo le sa i linga professor Ngare Kersey, le whaatono le no whanga mo se suenga le ma tua, po le Center for Co-Creative Aging Research, i le University o Kilani. Ma le tamata te fono le Aging Well ia Joyce Cook, sa la longo i le The Detail, e i le vao le kasi vai tolu ma le afo tangata sa whatal tanoa i le matua, e matua i le aimuso la tuloina, e iei whawhitauri i le ngalo mea. Whalia Professor Kersey, pe tu sa ma le tos furua fe le fast furua fe tangata e a fia i le ngase. Mai o le a wha o popoina le whainu mera au wha solo mai lavari teimi. O risi tangata sa whatiringia i nei no whanga sa lato whailo, o tangata e a fia le ngalo mea le o mawani tau singa, ma iso i lato sa le iso lato loa o se whawhitauri. O se tasi o whawhitauri, o se whātawemu, o si o mea i le ngase e peona whaalia e Kersey, whaapea ma inga mumusu e whaailoa sui o lato ai ngai a fia i le dementia. O le visa auro fau po le Golden Visa, mo company investi a le whainga malo so whaatasi ni sila, le sa amatalo i le masina ni Aprila. E fōringa mai e tele se tō sina mai e o company ma tangata whai pisini se tunu whafo. Whaaria le ofisa le New Zealand Trade and Enterprise, e le lua mai aso mai wha ungo mati. E lua, fe lima se lau tangata sa sia li tūlau o tāsanga mo visa, a le Active Investor Plus Visa. Se si tanga o le siri ma le fit se lau posene le numera, sa sia li tūlau o tāsanga tuai, i le temi lava le tasi sa iai i le tausanga tuai. O le vaenga fōmo tāsanga mo visa mo tangata investi e lua i vaenga o whaafai mo fiina. O le tele o vaenga tupe investi e taliina, o whaalau taliina, ma mana onga sa mo mia moringa ngana Britania o ave se fōi. O le ofisa sili au le ofisa o visa, o whemalanga inga Malcolm Immigration i a David Cooper. Sa ia longa le porkalame le 9 to nuna le tio ni sile whapea. O tala whenga ili leile teimere tue whaatulangana o ni avanoa. E bena lato wa ai ele tele no se tō sina mai e tunu whafo le teimi sa malanga i whafo talo nei. Ta e ta wai sa le lei tele le numero tangata sa a wai whaata singa sa whai e sia mani Hong Kong ma Singapore. E ei foi tō wafianga sa whai e le vanga whaata wa inga ni sila New York ma San Francisco. E bena le lei fo le numero i la tō sa a wai. O le sforeile tō wai a ele a tō le lua vai aso tanu te tala sanga mo ne vis auro. E risa mare whasu tau sanga o tau nuatu i le matanga ruenga o whemalanga inga New Zealand. Ai o le lua male awha tau sanga te lua i lalo ai inga whaatino tuai mo ne visa. E na o le se lau tau sanga sa maua le tau sanga atoa. O le tapula au tupe investi mo le vaenga o le wha o lolo investimenti i 5 miliona tala mo le vai teimi tolu tau sanga. Sa to e whaarua ina fo e le pāri mea koe sta whaalaksi ni alan tu tilo. O lo iese tau o whātua inga o lo whai e le wā Amerika Masaina. E ulava sa whai ngoe le li minstau mata upo le vai whafoni sila i le ngangana o manat sona whai. Sa whaari ai lakse ni le porokalame le Morning Report. O lo iese tau o whātua inga o lo whai e le te mineng. E sa i o whawhiti o lo iese la whakena inga i lo la vā ma vā wasa mane o Winston Peters. E rusa mare tali atu tupe o la whonga mo oloa a Amerika. Pol Karis. Whaalia laksen o lo onga tusa le lei ma le lato tilo yain. O le li pāre mia sa talanoi tai o tunu i le tūlangi in Indo-Pacific. Ma tunu o le Uni Europa e talanoi whātua wa inga whāwau malo. Ma le awala e tō wau e mwhai na lato ngā pitai. Sa whai e pisa. O telefonia laksen sa whai tai o tunu sa whai si wawe.
mai sa ra tau na talo mo mo tia tia e whaari ai au i tonga le whare te wai e au lau whai porokiki on tau whai mali e ma whate tali se vai mai loa le mea tono tupu mai mai alonga ile le jori silo ma keti o lusil to o varo anga mo se ai ma keti o maua le popole ai o lau whai porokiki le tau na lusi o lato naa i po nerve o lato whautuanga ma o lana whautuanga le o whai mali e whaari e Peters e le mo mia le wawetai ia il te minei ai sa ili mo mua pe o lare whawhitau le o ngafa mani sila se to ane sa ia toi whaalua ina fo ia whaamatalaga e Hawaii le amatanga o le vaso le sa ia whaitio nei le ngana lo whaonga ine whewestia inga o iei nei le ngana sa e le whawhito le tau o whatau inga po le trade war ma le mara o ngai tau po le fight whaopunga o whaowau o na whaonga e laksan o ai inga whaatino le malo o Amerika o mawhoi se atu tuwale le Pasifika e pe ona whaaria e le minister mata upo le vai whafo New Zealand ma vasa mane Winston Peters a pe ona langolango ina mo ni tala noanga whaia o Peters o le sui pare mia foi o lo o iai malana au malanga i sui o le pare mea New Zealand Hawaii le vai rona lua o le latu malanga le Pasifika sa whalia i Peters o lana vea i Amerika o le war le Pasifika ma le ainga o le Pasifika o le whalongo o le leisi ma whaia tala noanga file mu ai le o whainga wha sui o malo e marmaloa ma ia whai lo ai le iai o tūlanga le mautonu ma le atu tumale winga ia inga whaatino o iei nei Amerika anga e Pasifika. E ese mai ia i la fonga mo o loa e puna bevese ele ro langi le teminei, ai ua whaaui mai tua e Amerika i le tua e a wai le maandienga whaavao malo i swing o le tau. Ma le maandienga Paris ma le tau fio na mstilsani whaavao malo. Sa whaari ai le kovana le partia le Democratic i Hawaii Josh Green. Wa ielo na tungalunga o le tau fio mstilsani a Amerika ua wha maamasangi ai le tau le leo le malo Amerika i le tulangi a pitani. O ia wharia foi, e leo whaatinonga uma le Pasifika o whaititia a Amerika lea, e leo whaititia na tupu whaaru i militeli i Hawaii. E ta longa o le au laka pide te o fitu a lisa a mua qualify mo le tamarasanga o le pauma nofo i se tamu whainga. E toe tali ua ia tunu e tūlanga mua i le laka pide te o fitu le rangi. Sa whaato i lalo e sa mo ia kānata lusul valu lima le ta longa e loai au e sua i champini, i le tamarasanga tunu e whaatulanga ina lua po le second tier. Ale tamara sanga lu yor te to fit le rangi le World Rugby sa le sa fai Krakow i Polani ai le fa pitan sa la le va ai la to qualify mo tamara sanga ai loi au nga ilungam au to nga ilalo por promotion relegation tournament le fai Los Angeles American Master Fall o au fa sa pito ilungam mo tamara sanga Polani o le ata o le nema au fa pito ilalo mai le fa salongo le tamara sanga ma sanul te to fitu the HSBC SVNS series. Whaia i many manasa Samoa, o le qualifier Samoa tele no se winga i whaia onga o au, ma ila tō maula tō ainga. Samoa sa tolo puilado ma li tamarasanga au numero mamua le ruafa ma le fufa, fa pena makanata. O le champina no langi le panga mafaru pesori ai lalu Joseph Parker, e whaaro tō taliu Hawke's Bay i le tausanga nei. Ai fuafua le ana fuafuanga mo seisa na fusuanga e whaaro whaia, te wau, bo o champino no langi. O le tamali talavo tosu to sanga o vala uliaina i le whamana tuino o le sfutu sanga o kalapu fusu o le Youth Trust and the Chimes of Boxing Club in Hawke's Bay lea e nate langolangoina. Ai o whaalia le pule ma le lia whaalau telina whaipele ngā paka David Higgins o le tuko events. E ulawa e langolangoina e paka i le kalapu mamana o e awa i le whamwe moe. Ai o le a fuafua le teime whaiei seisi ana fusuanga. O lo talo se Higgins i aua nei tua to Julai. O na wha moe moe ei leo le asiasi o Hawke's Bay le mai ai o le toe wha foi o na malosi. Pe a whais fusuanga. O le masin turuai sa wha tonu na i le wha laputonga o whai pelenga le rangi le World Boxing Organization. I le tama Ukraine o lo ia umia fuso le langi le pangmamafa le WBO, WBA ma le WBC o Alexander Usyk. E fuso ia paka mo le pui pui o le fuso le WBO. Ma avi ele asu tos furuaso e tapenai. Ai tano mai le taimi o li putia le mawatu e whala abrumtonga le WBO i se tau sanga mo Usyk e fusu ai a Daniel Dubois Britannia le sa whafo se ona mai ma tau fiaile la fusu anga mapaka i a Februari o se whai unga e whai e polenga o whai pelenga e o mai lawa le teminei e le wha mautuina ia ma le tamata poro mamao golfa Rory McIlroy e whato a ono iai leo i la to wali e ta alo i le ta longa ua manu manu o le champino le Grand Slam
I se manu malo mataina le ta'amursanga ale Masters i Augusta i Georgia i Amerika. O Matt Elroy sa i whātoi loina le ta'aperintania Justin Rose e pēna sa i eli teimi sua ngā champini sa taimua i le whātā po le 4 strokes. O le tamata polo mai ailani matua awa ia tune ia Gene Sarenson, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus, Tiger Woods. O ni tangata wa manu malo i le ta'amursanga Grand Slam o asunei. Le tu fata sio mai ta'amursanga Masters, US Open, British Open, ma le PGA. O Mac Elroy, le pēna sa manu malo le ta'amursanga US Open, i le lua sutasi, lua visfulua ma le PGA, lua sofa, ma le British Open, i le lua visefulu ma le fa. Tala nao ne yaso, i ai pele toa fi le muitu ta uma soi foia. Talo falava o au eti fui Mona McCarthy, o asolua vai asta itasi mai lisfulu li tai au, o lo au wina atuai le por kalame to tepa i le ainga. O se por kalame tātou te fitu wha iai li telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi me so mātou manatu. E fisosoani lea a wā se lumana i manuia o tātou ainga maloto i fale. Manatua le por kalame to tepa i le ainga whaatasi mau eti fui Mona McCarthy, ia solua vai asta i tasi nei le sifulu le tai au, i lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mo. Ia, o se whaatalo whātua le whaalolo tele lava, le swafa man malo Yesu Kiriso e whaafero ia tuai mo folo whātuai, e le paia ma le mamalo le tātou o tunu o mafuta mai fo i le nei tai au fo, whaafutai le anga le leo le tātou tapa au le lai, pai foi ina tue maua mai ne yes fo fa popo i lo tau sei fo ia malo fo yola o la wana fi lava i le fa on tuina le fa time le fa fe lo ia te o tau pa ia ma walunga o lo tata o tunu Samoa ia fa pena foi ona o fa fe lo i le o fa ngalwenga le tua o lo fa pena ona ngalulu e wala vale tala ina o le tala le Yesu Kiriso. Pa felo i foi ma le whaalo tele lava ina i o tātou tua asinsina, ma tua whaaftai tele wha malo, e ngā lulue ma le tāpuai, pa felo ai ma whaapitofo i le nei tai au i mātua, i tonu o ainga i alo ma whanau, wa o te teimi tāua fo i le nei wa, to tele lau fo o whanau o lo i e tonu o ainga, ia ona ua tu ua o onga, ke lava e mafuta mai e le ngata i tonu o New Zealand nei, o tata o tunu pele o Samoa po fela fo i le tua ke lope. Lo fa penana e maua mai e por kalame ale toe te pai le ainga le nei fo i tai au. E vele nei taimi o te o fo lo fa felo e tua i ate oe. Pe lava le tua le lalangi o e fioi e tali tonu lava. O le atua, o le tama ia o tangata uma. O le tama o ainga uma lava. Ia lava la e te papa awai e iai le lii lo tātou tamale atua alofa mo i tātou umalava i te tonu o tātou ainga. Ia e maise foi o tātou tangata taito tasi vi ia le lii. Pe lava na o avatu e le lava se upu, e le lava se tala e whaale o inai le alofa o le atua. E tauia lava o whaafonga le atua le nei tai au, mai le nei por kalame o le nau mai e le tai au na se itia le sunga le awa o le tātou a matanga le nei aso pa fonga foi upo whaitawina i le whaua sumai le tawhai a tia mate au nātu le nei taimi. Ia vi ia le li, a nei taimi ia alo maia pe lava o tūlanga māsani sa whaapoponga lava o tātou por kalame o le tue te pai le ainga. E whaamua lava le whaitawina le upo le atua. E ui lava e whaafonga fo iai taimi uma. Ai te tau fo ia te aulawa ia o nei ai se sao. Mai le tue te pai ai ngai whaita wina ai e upu. E whawhangu ai fo, ma whamanatu o tu ai pia. E lo tau pa ia ma le mamalu le alofa o le atua. Atona le o tue pose lilo la o whaita wina ni nai upu. E pe e tala whea ngai mo le nei vai tau le nei vai a sa. Ia me si fo i mai le sa o tuana i atu. Ile a sa lau pama. Ia se i o mai fo ile amatanga, ile whai unga o le nei vai aso o le aia i tātou whai lunga ina o le eseta. O le vai asa le malanga whaatupu fo i pio na whai lunga ina le asa. Pai tawina lavani upu me le fiong pa ia le atua. Le tusi sa karia o lo ta upo iwa, a o lo iei ni upu whapele
ile fai upu po ieva, mata upu ieva fai upu ieva, fai mai. Ia matua fia o oe le tama fafine a Siona, ia alanga fia o oe le tama fafine a Jerusalema. Pauta, o le aluatu lo tupu ia te oe, o ia o le ami o tonu ma le faola, e anga malu o ia, o lo o ti le asini, o le tamai asini foi. Pamela tuina lea pe o no tau sila fia o le sala upama o tuana iatine, le amatanga o le malanga whaatupu o le tātou mitai. Ai tātou te whaaftai awa o le atua e alofa mo i tātou, e le o se mea fau lo tau sila fia ma lo uloa. Ona whaapea lea o le upo tāvita. Le atuai, ia e alofa mai i a te au. Awa, wa o whaatua i a te oe. O te whaatua fo i le paolo o apa au. Se i mawai atu e nei o langa. O te wala awatu i le atua sisili ese. O le atua lava na te whaatu mawina mea uma mua. E awina mai e ia mai langi le whaola. Ma whaola mua. A upuleanga mai le ua nau le fia maungoa. E awina mai e le atua. O lona wha maoni, o lona alofa, ma lona wha maoni mua. A wau wha pia lava o na alofa mai o le atua i le lolangi. Wa ia awina mai ai lo na alopele i tō tas. Ina ia le whanau se tas e wha atua i a te ia. A ia maua le ola e wha ababau. E mātango fia fiong pa ia le atua i lau wha afafonga ma lau wha alongo. E ui o upu wau tau sanga tātou te whaitau i ai. Pe fo ana vala o ia mai i Sakaria. Le fio mai o tātou whaola e ti o ia le tama i asin. E o lava fo i le alofa o le atua tātou te moli mawina. E le whai unga o le neivai a sta. E le eseta. Pawhelo i atuai ma le whaalo le tele lava ma le fia. Paitawina nei upu ma le ngona le whaafitai. Awa o le atua, pe lava upu e whae unai le tātou por kalame vai a stata i tasi. O le atua, o le tamaa ia, o ainga umalava. O ne vai a sa, haftai tele lava, tai mai e le atua lau so i fuama le tātou wola, so e whelo e foi, ma wasa whaapopo ma tātou por kalame. Ia, peo na o vatuvi, ia le li, o nā vai a sa utua na iatu, sa le ese por kalame na sa awa yatu ma le whaafitai i le atua. Ole, congratulations to all the graduates pe ona le whaiwha o tau o mai ai awa yatu fo ona le pa unga sa tasi o whanau. Pa pena yate o tau umalava. So e tepa i le ainga, pa manuia le atua i lo ainga. O le ala le tau mwhai nei por kalame i tu umalava ma le whaalora tele lava i vai a sata i tasi. Tau longo pea. Le fai atu i se tala i le tele wisi tai au. Pa malo, o le o tātou i le tu uanga i le nei vai aso. E le o umaila o ngā luenga. A vai a sata i tasi umo, ma sina ma tau sanga i tele. Ia te o tau mātua, na e ala pōa i ave lau tama i le aonga. Na e alue e tu i lungo le pasi. Na e alue ave e no fuanga o tali e le train. Whaatali ai le train a wale malangatu mo le aonga. Whaafatai whaamalo mātua, ali amataina tātou por kalame le nei aso, mo moli atu. Pe lava na avatu por kalame te tepa i le ainga le whaafatai ainga umai mātua, mai le aonga a mata, se i o atulanga lua le Kolisi University. Ia lewa bi ia le atua whaafatai tele lava, whaamalo mātua ma ainga. E ka le sia e maisa le au whai ngā luenga le atua. Tono whatawhai tau langa i fi o na le li. O te tali tonu. Wha uina nisi o ala ma whanau o ainga. O le fia fo i nā o le tamā o le ngā luenga. E ka le sia uma o tali tonu i whapena. A iei se ala ma se whanau o se ainga o tula i mai o whamanueina le aonga. Fia fo i le sunga le whai au. Po le tausi mata ngā luenga. E sunga le toi ina le fionga le pāteli. Pāti patia te mai ta isai monike. A wā la tau nei o lo o te talo. Mua tātou whanau o lea pa mālo lava le tau wibi.
so telefone na yalo tātou o tunu na ba aia le aso e ese le matango fie te ba aia ia wa tātou e wha ula atu e ese le mana ia foi pa fitaia i le atua o tātou o mai i le neiva yaso ele o pole sila fia male ya te o tau male o fo i loa o le asa sape o upu na whaitawina ma le fiong pa ia le atua o le asa sa le malanga wha atupu o le tātou o li Toe whaatepa lawa i tonu o tātou ainga ma lo whaaloalo e tala noa atua i nepol kalame i le nei aso. Nā mai le asa sāpe o na o tau sila fia ma o iloa. Sa tātou mā whau atuai na e uwhale atuai ma o walwat. A whai fo i tele i su atu. Aina e sila fia lawa i to o tele o tangata. O le asa sā o whaamana tuina o le asa sā o laupama. Te toe whaatepa lawa i tātou i le tū whaakeusiano. Ma wa ai i tātou le tāua o le aso a. E ona e tāpua i ma o waluatua. E te lese pe au momoli. O te manatua, o te talitonu lava mō tātou ainga uma lava. Whaafetai tele lava le whaamalulosi. E tonu ainga le uwhale atu e tāpua i le atua. Ai te lese pe au pe ona amai mō i tātou. Pei o te manatua lava o le vāo mātua ma whanau. Vāo le tamama le tina. Ai mai se lava i le whanau la aiti. O te mawhai lava tuli lava le vāo whanau i oe. O si la fia e te lele o ngā whiwhangu fo e le na o tamaiti. Mō tangata mātua o tau si la fia. Ai o te tau mawhai i le vāo mātua ma whanau whamanatu pia. Le tāua o le asālea na umata nei fōi. I lo ainga a whai tu lo ma lo whaaloalo tele lava. Pei lava o na o awatu e lea o ia le nei purkaram na le whaamanatu lava. Ma tu utalinga atu ma le whaaloalo. Iau au tafa. Le tāua o lo po i vaenga, o lau vaenga tāua. Pi o na yele sa lau pama. A o whailo maina. Ma tau watu i tua ma le whanau foi. Ma tau foi pito ma tu te elea o ngasa. Tala noa tua i tamaiti i le tāua. O le pio mai Yesu. Wa ala langa fo ia. Moto tangata. O sana. Wa fio mai le li i pio na valo ia. O le a fio mai ti i le asini. O le mātango fie o tau whaifo i tala ma whaamtala i whanau. Ma lo lātou tō tele o lātou mātou o sila fia. Ai moa ula wai tau whaipea e longo pea i le whanau le tāua. O le manu na ti ai lo tātou wali. Pe la titi ia e whai mai leisi te mai taina. A tau na sau se sol whanua te lea. O i tātou te loa e whaaftai i le atua. E a mai ai o vaenga tāua tātou tala noa i ma whailoa. I le whanau. Tu lo lava. O le au ngā le tau longo pea. Le fio mai o le tātou wali i le matai. I le awala i le loto maulalo o le whata i ta inga tāua. O le ala langa fo i o tangata ma fola. O la au whapena no fiu fiati o la tau la e matulang o whapena. Amatala tala i whanau. A tonu e le lava fo le taimi tonu o le a o ngā sāma taimi mō mātua mō tina tai e kālesi o whaia onga. Ai tele le taimi i le tina ma le tamā e mawhaia i au tau sāmi ngā lotu. I ne vai aso a whai wotea ai tele i whamatala au ili ina. A vea le nei taimi tāua e whamatala ai i a te i lātou tu laulawa. Whamatala ai i a te i lātou. Le tāua le malanga whaatupo lo tātou wali. Toi whaatepa lava i le ainga. E tāua le sila fia ma le loa le whanau. E le tala noa iai pe fo na avatu. Tonu tātou polkalame le vai aso atu i tua. Nā o tue whaamanatu na o tala noa atu ai. I mea ia o lo whatawina i whale o loa sukalati. Isa e sem whai o na e whaanganganaina lava ma e whaaliwina i lau lava. Whaaliliu ina ia make sense pe esi na vaenga. E momoli e tuaile fe au le e seta i le whanau. E le sua malia o le tau mawhaina ma le ai le sukalati. I whapena fo na sua malie.
faitauina o le afioga paia le atua mafiafia tamaiti e a'o le afioga paia le atua ma tautalatala i le alofo o iesu o nei mea uma o te e watu lava ona o le vaiaso lenei o laupama tamaiti fiafia lau whanau talanoa i ai fa'amatala pe i ai aua ne'i o tatou fa'avaivai o le avanoa tāua ua le taimi lava lenei o le upa ai tamaiti i lo tatou watu i tonu o tapuaʻiga e a tonu e tāua tele auā onai te silafia ma o iloa e lē mawhai o na ngalo ia te oe ma unisi o mea tutupu tatou talo whaatai i le atua e mea tāua na o inai tatou o tatou mātua e lau tuputua e mal o wola e foia o la ititi o le avea ni fe au tāua le tala le lei i le taimi o le whainga malanga ma le o atu o le tātou wali o Iesu Keriso e whai malanga atu le asini o le whailonga le roto maulanga. Ai mei se fo ilo avatu o le tūlanga lea i nei iei tūlanga i o whalao hot cross buns mea uma pe o tātou tala noa i le tātou po kalame muli. A le nei taimi pa mo le mole lava ia te talo ma avatu lumo le tātou matai ina ia whapena na tātou tala noa pea i le whanau e whaamanatu ia te i lātou, le tāua o le malanga whaatupu o le tātou matai. E manatua e tamaiti lau whangu le lei, ma lau o atu ia te ia whaamole mole lava. E lei se siri na ma whanawhana ma whaalongo i ele tamaititi. Ia te oe lava, mai se lava le vaenga laiti, whaamatala ia i a lātou iloa. Le savalinga whaakerisiano lea tātou te iai, e nei vai tau o le olanga ma luk whaalolo te le lava. Ia whaamanatu ia te i lātou, le loto maulalo. A tōna me whai e fo ana whawhangu ia te i tātou i o tātou lava a inga. Nei teimi o e whale atum tātou watu i sauninga. Ia tātou lofo e tātou le whaamaulalo ane o tātou loto. I le vao le tamā, ma le tina, iu e pe lava ona o whai atu. E nā le tu i lava, ma tātā longo ma se whau pe o leo upo le tātou o tinu. E ma whai e nei taimi tāua na whaamanatu mai, ia te oele nā maule o teau le lotu. E se a e tātou te oa i le lotu. O i e mau mai eile o onga ma le fisoaswani, le fina ngalo alofa o le atua mo i tātou le nei vai tau. O le te lei o le whiau o lo o mai nei vai tau le malanga whaatupu o le tātou matai au ala langa tangata. Whaapeane o sana, wa fio mai o ia. E este le mātango fie, ma le whaaloalo na tu inatu, ilo tātou wali i whaola. E te mana tua e tā ua te lelo wa o i le whanau, whaamole mole lava mātua. Ai whapena fo i mo i tātou pe ona o watu le vā lava o i tātou ia o mātua. Mai se foi o le vale tane ma le fafine, le tamā ma le tinai tonu o tātou ainga. Tātou te whetuwha i en whaamangaloa i le nei vai teimi tāua, le savalinga o le teimi o le eseta. Ai mai nā fio mai Iesu ma liulungo le sātaulo, ina ia whaamangaloina o tātou leanga, iwe. Ona o le porkalame toi te pale ainga pe ona vatu, e vava ai i tu umalava. O le manuia o le tino, loto ma whauwhau ma le anganga. Tātou te vai le manuia lea na tula i mai le vai aso o tuana i atu. Whaaftaita mama tina u whauina lo walo, manuia o ngā tamaiti, le manuia le o langa leo tātou te iai. Ai tātou tuli matai foi, le nei le vai temi ese le mānei o nei vai aso. O le te lei o le tāua i loto ainga ma loo foi ainga, e lava na o avatu. O te le sau o tala no atu ma lo whaaloalo tele. Ia te utou le nganga maulalo ma le whaaloalo. O te manatu fo ia u lo ainga. A wai iei fo ia o masei mo a leu. Ai a vea le taimi le nei o le aso maliu po le vaba. Ai atu le maliu ma le toi tu manu malo o lo tātou matai. E a vea o se whaamanatu tāua mo i tātou umalava. E a o mai mo i tātou. O aini mele le te awa o le taimi nei le tama ma le tei nei lau whanau. O lau fo i whanau. E mana tua le whanau i le lumana. O unofo i le pō le aso tonai.
te ia o manatua ia te ulava ia so o ula titi lava o te whaafitai wana o wola mai o lo te masa whai whiau whato ia le manu ia na so o tue loa lea ma le sunga le whai whiau ia malele ma le whale tua ia whanulua o te whaafitai a wale vai teimi fo ilea na maua hawa noa le lei stamp hape na a le teimi leo le 2AP bo o mana tua le sawa o whaamtala le whanau e teimi le 2AP o lo o yele sunga ia la vea levi ma le so fai a se yuli fuyono fai waso ia o la ua fo nei mana tua fo nei tamasa tau tua le 2AP ia so tuana ai le mafai la na ngalo ia tau la vai o le tene titi la titi mai fato ia al manu le aveina la mato matamaiti male e kale si fa patong ke usiano ia pia e o mana tua por sunga ia a ta peni sa fai fe awe le vai tau ma matou watu ia fato ia le manu e fai le tala fo ilia ele asalo pamali tai au ia so ele umili tai no 2AP nai to ina ia le sunga ia la via levi male to ia se yuli fuyono fai was ai tau ma fai lava nei to ina e fa fio fie toi matou tala fo ia ele ti eu yes eu te mana tua pau lava la taita mena fai terminal le o sana o upu ia na alalangai ana yele le fatu na toto e toto no lota lava loto ona mali e fo na so le tele o vaenga masani lava na fai la utala ai ona lota tuangane walu tuangane to ina le fuyon ai mana tu foile e fa nga umala ta mai tu foile no past te tele lava ai pe wa na o pe background foile ai o te fia lava ya o te alanga fo ya ia o foi le asista le o le eseta o le asomaliu a malitotu to e vatu foi tamaiti nei o tamaiti mai le aonga le sunga ia malele mfano lua mai fato ia manu ma le aonga mai tonu e kali sifa puton ke usiano ia pia e fati no ina tala e tau tala mana tuana tau tala foi le ia na tau tala mai le tamaiti o ele ngalo ya tau oni fatu le na tuto e sunga I whaawhiangainga ma mātua I loto e o mai lava na o matua wa o wiloa le tala ia Yesu Keriso malana malanga whaatupu e o le aso na whaasātauroina ma tūlanga uma na whaapēnai o na whaalataina e iai le whaau tāua ma lo whaaloalo e te avea I te tonu o tātou ainga whaamole mole ma le whaaloalo tele lava ia whaamanu watu lo sunga tia to atu mata whaasalongo whaapisnesi ia toi fo I mai whaawau le tāpur kalame whaatailama Au kilani, whaamole whaonga tatau le suawai, ua whaiti tia munga nei lole masani ai I masina o tea, ua malasi tele le alu le vai le tātou a ai, whaamole whesosoni mai e alai le whaiti tia o lo whaonga ina le vai I fafo ma le whale ta ele, whaamole whesosoni mai e alai le whaiti tia o lo whaonga ina le vai I fafo ma le whale ta ele, o nei ngai o inga e lua o le a maua ai se ngatele, whaafitai mo lo lango mai, morisi whaamtalanga, tanga iana I le watercare.co.nz. Ole au natale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tau tua mo le vaaiele nei olo sa. Warrant of Fitness Insurance wins quotes ta vale olo on hold ma ta vale ole o toita lia luga ole awala ta si la vale fale insinia mo o mai so sosani ele tuatusi se lau lua sumalaiva Station Road o Tahuhu. Telefoni lua limaiva iva lima. Le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. Talofa Samoa o Atish Narayan o le License Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. E whaatalo whaatu Samoa I le suafa mana malo Yesu Keriso. O te wala au lia I le hawa mane whaaloalo o e malo ainga. Tau te susu mawhiwhio mai tatou whaisauninga I le nei sauninga whapitoa u whaingoina. O lo ainga I le tafu e o le sa tauro. O a whawhita uli mawhaingata o lo o whea ngai malo ainga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa taua. Mo le fofo o nei whawhita uli. O le
nei sauninga o le aso maliu, aso whareile aso sfuluvalu o Perila, i le 5 i le afiafi o Lau Universal Church Sfulutolu Lempi Drive, Manukau. Hello ladies! O fia whaafonga lo wao pe toi whaamomosi o fōlinga. O le Beauty Trends Hair Salon lava le tali. Mato te o foina au nanga nei. Keratin, nanoplastia, Botox, hair spa, oti pe vali lo ulu. Roots, ma highlights ini tau lilei. Wala au mai loa kas o le Beauty Trends Hair Salon i le olo lua o fa lima faiva valu ono iva. Olo lua o fa lima faiva valu ono iva. Tatala i le fitu aso o le vaiaso. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu, a wale suia le ngila ua ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Papoponga lava tatu poklame o le tuetepa ili a inga le nei tai au, mana tua lo tuli mita ili whaftai ili atua, biona papenao no tau sila fia le tueteu whailo, le sa utuana iatu, le sa la upama biona whailonga ina, to tele tono e kalesia mo tātou tangata, pai fo ili a wai au tele tono o sila fia e long ainga, le tāua o le asa mo tātou ainga o malava. E nana o avatu le whaamanatu ma le loto maulalo ma le whaalolo tele lava, ina ia o se taimi tāua, na o avatu e se whataita inga moa lava ia e lo wola ane, i nā tau sanga ia o mana tunate o tau sanga pole, afe iwa se lau lima pole, afe iwa se lau 5 ono, lea o te tala noa atu ai. A o lea o te manatua, o se teine lai titi na o lae, a o le tūlanga le na o inai tono e ka le sia, whapenama mātua, te le lava le vaenga tāua o mātua, o tua ngane sa whapenao na whangai nai, e o ma i taimine le whaangaloina le tāua, o le asa o le laupama, ai maise o le asa foi. Ne nei vai tau, o le o tātou walo atu nei, mo le whaingalonga ina o le aso, maliu o le tātou li whaola i asfareile, ai maise lo na tuetu manu malo i lo nasa ia, o le asa lea. O la asa fisili mo oe maa, o se whaamanatu, o a mai o tātou ainga. Pe lava ona o avatu tau te sila fia ma o ai le nei vai tau lo ufale atu, pe o le porkalame taruai. Ufale atu o mea mua e te vai ai o sukalati o Easter eggs, o pani whapena. E nei le whi au whai ona e wha a bea i lau whanau e awala i nei mea pe ona avatu nā taimi. Tātou se e mai i le nei vai asa pe ona i le sa lau pam. E tala noa i ai le whanau i a maua le loto maulalo. Ai pe ona o avatu. O i tātou lava mātua, pata i ta inga sili, i le vāo oe māu, ma i tātou te tono tātou a inga ma le whaaloalo. Pā fo i o matai, ma le whaletua, ma le tausi, ma lona a inga poto, i le whaaloalo lava. E tono i ei masei, e ei whaale tono, e le asa lava whaapita uli. O le olanga i tono i savalinga i o tātou a inga. Pele o se taimi tāua le o ta pena e le ali i mo i tātou malama. E o fo i lo ainga. O le ase me o wha le tonu ai le vāma le tamā ma le whānau. O le e kā le sia po oi lava. Pele o se taimi tāua le nei wa mai e le atua i lo tātou savalinga i le o langa. Tātou te vāma ai e lava le tangata i e lona lava loto. To e fuata ina se tae au fou ma o wha peane eti e se sele mea lea, ia whapenao na e loto maulalo, ia ia te oele whautauta le lea e loa, wha maulalo ane, pe ona wha maulaloina le li i ma wha mangaloina i tātou lo nā lofa, lo na maliu ma lo tu manu malo, ia whapena fo ona tātou whaia. E pule oe, pe lava na o avatu, pe tulou lava, pe te le fia, pe te ata fo e se tala unele tina, ele ai se a whaina. Ai le langona al porkalame le tue te pai le ainga. O te tau longo ma lo whaaloalo. O se tawa noa tāu a maia le atua i tono tātou ainga, i le matai, le whalitua, le tausi o lona ainga. E o fo i ate i mātou le au whai ngā luenga. O tali tonu. Tonu e ka le sia ke usia no umalawa i ona tai. E iei masei, iei whaatamala tu lou lava. Ai o te talitonu o taimi whapenei,
e a mai ai le finangalo alofa o le atua. Whaamamaina I tātou e le tino pa ia ma le tōtu tāua pe on tātou tautala iai. Pe ia maalia I lau si ufufonga ma lo uleo. Tātou te tautala ai pea le fiong pa ia le atua. Pe le whapena fu on tātou whata I tai le loto maulalo. Ma tātou maua le nganga le whaamangalo atu I so ostangata. O ai se tasi tono le whalwhainga luenga. Pai o e whaafonga mai tono lo star. Tono po fia lava lo whalwhainga luenga. Tono lo whale po fia lava. Ia maua I tātou le loto maulalo. Ma I whapena ona te whaamangalo a I le nei vai tau use fe au tāua. Wa mai I le taimi o le aso maliu. O lo o tātou walo atune iai. Ma le toi tū manu malo lo tātou wali I le aso pa ia pe on tātou whaasangati ai. E tāua, pa amore mole, a iai nisi, ia, tulou lava, pa alor tele, a whai le masani o na lolotu no tau aingu. E ese le manaya foi, ai, a vea le neia sa se amatanga fōu, se amatanga fōu mo tātou ainga. Ta pena se o te orua malau whanau, ave tamaiti, I se e kālesia kerisiano o la talataane I a te utou, tau te tāpua I ai, a pena ai na fia, a wa le fina ngalo lea o le atua mo I tātou malama. I eni ngalo e ngale leifo e mwhauna e whaia le nei taimi, o le aso maliu, vai e sā, tele lava o hainga, o I tātou foi, e look forward pe va ai mamau, ai lunga I estangata, e ngalo ia te ia le nei, vai e sā ma le nei weekend. E le sa tangata whai ngā luenga ma sa tangata e le manatua le taimi o le asa vai aso le malo longo le e seta. E le sa whaina. E le sa whaina o le look forward I ai ma va ai iai. Wa le aso e malo longa iai whi au ma ngā luenga. O le ale toi ala pō le tai au. Musu. E te le aso le atu ina mai e malo loai a mata atu le sfarele. Se io o le aso mafua. E te tau lea. E le sa whaino le fia le va ai ma le tuli matai. Ai ei fo le whawhangu tā ua mo I tātou. I tua atu o lo fia. I le whainga malo longa I lo le usu ma lo le fo I usu I lunga. Ai ei le au te le o lo amai mo I tātou. O te whamanatu pēr li neipol kalame o tō tepa I le ainga. O a mai lo ainga. I o e whaftai le amo e umi tamaa. O le amo e umitina o le ale usu le ngā luenga. Pāso o le a malo roso o ai, mai lava le sfarele, asto o na ia sāsa mafua. To a halu le ngā luenga I le solua le esa, ma nei e tele. Ai mo I tātou e whawhangu mai, o taimi nei, e to o tele e o e tuli matai. And look forward e tangata, le o ngā lulue. E o ai e tā whawhau e ave o lātou ainga. E o e tā whawhau, whapenao nisi o e camp e tō la wapi, tō ngā la wapi e o iai, te leo a inga la iti fo e talavou, e o fo e la ta vale fo ia lea e o iai, paenga I tua e ave o mai le a inga, tā whawhau lea pito nu o ma lea pito nu. Le se a whaina, a whai o lo a inga fo lea, le te leo wai te tau le teimi fia mo a inga. Ai o le whamanatu, aua ne ingalo, tau manatua na whaile whaafitai. Ia manatua le tāua le tū whaaleanganga. O le nei taimi tāua mo oe mā. Le se a whaina pe ona o watu. O tā whaonga ma malo longa e le ia. Ai aua ne ingalo ia te I tātou. Le winga moni o le nei lava vai tau. O le maliu ma le toi tū manu malo o le tātou wali I whaola mo I tātou umalam. Iwe. E mānei e tele, e fia ai, e ati le ona fia pe ona wat, e a mai ele loto fia I a te oe mā. Tātou te loai le fina ngalo moni o le atua, mo lo ainga ma lo ainga. Taimi le nei e mā futa ai le tamama le tina, mā futa ai ma whanau, o ta pena e le atua le e seta mo I tātou. E le tele pe ona o avatu, e mā lo mai ngā luenga. A aua lava ne Taangaloina ia te oe ma I tātou uma. Le winga moni o le neia sa malolo. Ia tala noa pea. Aua ne ingalo le whaafitai I le atua.
tala no le whanau pe na o watu. E iei mea ia na ofa iatu na o oina ia uia mo o iai le taimi o ula ititi. E o mai nei taimi le mawhai o na whaangaloina. A tonu mo o tau fo o lo o iei ni mea taua. Na whai e nā vai tau o lo soifuanga o e la ititi. A tonu e se mea taua. Na whaia o lo e manatua. Pamal mole tia pen whainta tala ta telefoni. Tala pe ta telefoni pe iese si e fia vala au mai. E whaailoa so na whinangalo o lea se taua. Se mea na o oina ai o ia. O oe malau whai ngā malanga i aso e la ititi. O lo e manatua le nei vai taimi. O lo soifuane po Samoa po whialang. Tala pe ta telefoni malau whaaloalo tia. Pai lava o iese si o fia vala au mai. E mwhai o na e vala au mai vai ese o langa o tangata. Po i nei foi. Po Samoa po whialava. Ai tele mea o te whiatala noa atu ai le nei vai tau. Ai tatala pele tātou telefoni. Ai ei mea whaamanatu nei vai taimi. Leo o tu ua mai a o ngā tamaiti. O tele fo i taimi. O lo wava noa ai tātou mātua. Pawhetai pe ona o watu le tausinga. Ai ei a inga pe ona o watu. O le taimi le nei. O lo o iei a inga o lo whapenana te le swinga. Te le swinga wa o nisi o mātua e whai ngā luenga i teimi uma. A o whanau e o ia onga. O nela o tu ua onga, o lona winga o iei swinga a wale tausinga o le whanau. Ina ia saunga le mūma fia te tonu a inga. Ia, mātala mātua. Ono sa i fo i me whapalipale. O awhisu ia inga. A tonu o le ali lava se whaasoa se tupe. O na o lo mālolo mai se tasi o ta māpo o tina. E tausi le whanau le nei vai lua vai aso. Ia ilonga ie se a whaina. E si le atu le tāua tu lou mal whanalo o tamaiti. Iwe e o ngā tupe. Ai ma whaina fitu nai. Ai a whai wa e nofo mai wa aise au whanau whaafitai tele lava. Ka o ngā ina le le nei taimi. Wa mai fo i le li i mō oe ma le whanau. Pio na wati tele mea māneia. Mea tāua te utala no ai le nei vai tau. Ai maise le whai ngā mālolonga. E awatu ai lava la le tāle sanga ma porklame te te pai le ainga. Aua ne ingalo. Le whaataua ina o le winga moni o le nei vai tau ma le nei vai aso. Io tātou ainga i le tū whaaleanganga. E tele o onga peo na awatu. Ia maua ai pia le alofa. O le alofa lau pe upu na whaitawina i le fiongpa ia le atua. O le alofa ma le wha maoni o le atua. Ia te oe mau. Riana awina mai ailo nā tali i mo i tātou e maliu ina ia mau. Ia tātou mana tuai fo ia i tātou lava mātua. Ia tātou maua lava le alofa. Peo na avatu le tale na watu whaamanga loa. A ia tuli loa, le ulua i alofa lena iai, le tonu le vā, le tamama, le tina. Peo na avatu nisi o tātou polkalame, i tele o nisi o taimi. E ese a le ulua i alofa le taimi to a wheloa iai fato anu nofo. Ioi, e ese le fia e o le taimi to a whanau mai le pepe fau i tono le ainga. Le ulua i alofa le nā i tū mau pēr. A le tele o umi o taimi, e o tau te a atu. Ioi, o le, it's natural, o natural. A le whaamanatu lava por kalame ia, tātou te tau mawhai. Wa iei le tō whaama le whaau te utanga ma le poto mai le atua. E whaatu mawina i pēr i tātou, i le ua i alofa lea ina ia manui ai o tātou ainga. Tonu le vā o mātua lava ia le tamama le tina. Ai maise o le whanau, i o mātutua le tele o whanau. Wa iei fo i a lātou whanau, o nisi fo i lātaimi. Ia e whaahali mai fo i o lātou langona. E whaahali mai fo i o lātou langona ua ese fo i le poto la ua iei, ia te i lātou. A langona le nei vai tau o le eseta, o le taimi le nei, whaamanatu atu ia te i tātou. Maua le loto whaamangalo. Maua le loto whaamangalo le tasi i le tasi. Pio na abatu te tono le ekalesia. Tono le ekalesia le ainga lotu. Le asa whaina ma lo whaaloalo tele. Le vāo lea tamama lea tina o le whanau. O i fo i tātou tea o ai i le whanau. Tono au talavou. Tono a o ngā sasa. Tātou tea o ai e maua i lātou le loto whaamangalo. Ma le alofa.
pe ona fio mai Yesu maliu ina I whaamangaloina tātou ngasala, ma le alofa I le whaatua o ia. E ese te leo le o onga o le aso maliu, ai mai se po le o onga mai le sāla upama, mo I tātou, e mawhai o na tapasaina lo tau seifua, ma loo fo I ola ia o onga tāua, tonu o tātou ainga e maua ai le ngona lea o le alofa moni, le alofa moni ma le urua I alofa lea na o avatu, I taimi whaato a mafuta le tamama le tina, e maua le loto whaamangalo, e vave ana to sui, le alofa, pa pena la ngona o loo iene o tau moli atu, I le vā o mātua ma whanau, le vā o le tāne I lona to o lua, vā fo il fifine I lana tāne, ia maua I tātou le whiawatai, tu lou lava ma le whaaloalo, o nei mea uma, o loo tau mawhai pere to e te pai le ainga, o le finangalo o le atua, tu lou lava, o hau iau na o te mea whai ngā luenga, e le aini o atoanga pe ona o avatu, o se tala o te tau mawhai ma lo whaaloalo e mamoli atu, o te tau mawhai fo ia, ma le loto maulalo, ia avea fo ia ui o se whaata I ta inga, I lo ainga I lau whanau, I lau e kālesia o tau tua ai, tau mawhai o tangata lau tele, e le whaapita fo I la ioe, o te tonu I o tātou ainga, o onga mua ia, mai tonu long lava fale, ai mawhai o na whaali atua I tua, whaali atua I tua I tangata la tau tele I loa le ali, me moni lava lea, o whea lava le mea te alu iai, pa mai e te alu suru o tuai lau la mepa, tu lo, pa mai la fio pa ia le tua te whai nu umalava maso, o oe ma o e tātou, o le tala le lea pe o tātou whainunga ina, le fio mai Yesu ma le loto maulalo, ma liu ma te tu manu malo le nei vai esa, ave la ia le fe au le na. E whaafeo na tātou te le te e mi asini, tātou te le feoti pe o le li, ai o tātou winga e whaalia, le fina ngalo o le atua, lo wanga le lei, anga le lei lo uswa atua oi, awane o tātou tu lou lawa, awa tātou te whailonga tangata, awa tātou te whailonga lanu, ai a vele nei taimi tāu o le whiau momoli mō tātou ainga umalawa. Ia o fo I whanau, ia lo lofa I tangata, ma I whapena awa al fina ngalo leo le li ina laina maliu, ma tue tū mai ma whamangalo ina I tātou, ma vatu waila na tala lile. O oele na le tama ma le teine a whau e whaafonga mai, e whaalongo mai le nei taimi, le maasani na e whaalongo mai nai tono lau ta vale, e te malama le ngangana, wala na ofa yatsu le nei tala. O na ye alo tala mo ma whanau, e ni si taimi for mai, oh, tina, we listen to you on the radio, elo o mai tamaiti ia, upulai wha yatsu. Wingo se tala, tama matene, a whai e whaalongo mai le nei yasu. Ia vea o se tama le lei, o se teine le lei e whaali atu winga, moni o le atali I ma le afine o Yesu. Ave awe te mā, awe fo I te whaamawalunga, e maua ma le loto mawalalo, being humble, ia e loto mawalalo e awe le tala le lei, pe mai lisi upo le whiumpa ia le atu o oe o le manongi le lei, o lo na namu o le atu o lo ia te oe, you are the fragrance of Christ, ia o mea moni lava, a tātou o le atu, e le ai lava seisi tu lo, e fia o, pela talata istangata tu lo, e le manongi le lei pe upu la tamai. Ai fia mana o le tangata e manongi le whape fo I la winga o le tala le lei. E tō sina tangata ia te oe, a wao oe o le nanamu le lei o le li, o le ngangana le o lo whaangaina I tono le fionga pa ia le atua, the fragrance of Christ. A vea I tātou o le malamalama e susulu atu, a o le tutu le la mepa le nei vai taimi, pe ona whaelunga ina le asa o mawai atu ma le nei vai asa, ma tu I lalo, e tātou whaelo atu o I tātou o le whanawa le atua, o tau sila fia ma o iloa, o tau I tū manu mālolo tātou wali ina I whaamangalo ina I tātou, a bea I tātou ma ave whiau o le tala le lei, o lou a inga mō tātou a inga, e whapena o nei iai, pe lawana o avati fo.
Nei lava por kalame, ia na le wha manatu ma le wha aloalo. Tātou ainga atono telefo i onisi o ainga poto. E o mai, o matai malona pui ainga. Pi e mafuta i teimi nei o teimi o whainga malolonga. Pi e masanei o nau mai ainga. Pai poto-potonga o matala noa foi. Ua fuanga whaale ainga, wai mawaili teimi te le. Ia au te talo ina ia maua ni mawhatanga fia. I te tono ainga fitu wha i aile matai, malona pui ainga matulanga umalanga. I manuia fo i o le atua. Le a mai te tono tātou ainga poto e wala i tū maanga nu o le tātou o tunu. O mea lofa umaia le atua. Wa mai ia i tātou i whao ngā ina te tau. Le ngate le tūwha le nganga le tino o le loto mawhau. Ma le savalinga o le olanga o lo tātou ye nei. Tā pena o tātou ainga. Tā pena ma le loto fifia o te tono le o tele wa amataina le. Nei vai e sa atoa mai se e kalesia ese. Por kalame fata atitia e kalesia i fa manuia. A talo fo nei vai aso, ta maiti wa amata lato malolonga. Ia o le naie por kalame fata atia e kalesia monisi. Te lo iei nai whanau ia o ngā sāu au telefon. Nisi fo por kalame fata atia pitonu. O lo iei te tono libraries, tele lava por kalame te tono lea ta pena ina le council. Ia por kalame whatinoina mo whanau te tono libraries ese. I le tū ma le tū, whapena fo o gyms, whapena nei por kalame o tamaiti, e tā aloai ma fiai. A ia mana tua fo i mātua, ia mātaala. E lava na avati, o taimi whapene, e o e fo i tamaiti. A tū la le tū lea, whaalea nganga pe o na o avati, ai a mai le tū lea, ia tātou mātaalai. Le o atu o tamaiti nei vai tau fo. Ma te tua fo inisi o alo ma whanau. Wai fo i o lātou taimi o fia oai ma lātou wō. E tā whau a mesele vaenga le o ma te tua o le universite po o ma te tua fo. Fia oai e whapea o tā whau ma lātou wō. E tātou mātaala. Wa ai po fia o iei tamaiti. Wa ai fo i tala noa iai. Tala noa ma whawhangu pēta. Ia te oe le tama lo watali i lo wafine. Ia le taimi e fo i mai e le fale. O no sai ma whaapale pale mātua. Ia iai pēle alofa. O lo wala awina ma lo tātou wala awina o le tausina o le oloa tāua. O le pale alii, whaapale ina ai oe, o le tofi mai le atua. Pai ese uma ainga, whanau o whanau. O lo o iai lalo le vaenga atua asina sina o mātua. Pale alii. Tātou mātaala i nei taimi. Tele aso mālolo. Taimi fo i nei. E o aile to o tele o tamaiti e tā whawhao mā lātou o. Ia maua e tātou le ono sai ma le whaapale. Tala noa ma le whautuanga e le lei. A batu i o tafa. Tunou lava. Nisi o taimi pe o tātou e mā tele i le. Io e le o tele lava. Ma lielo finangalo. Ne pā o papa se tala o ne le tina. A o lau lava le atala. E sili le talia le tamaititi o le tala e te avatu i ma le leo fi le mu. E le whapeo se whapele pele. O lau lea me whai lo ainga i whanau wa lau whanau. Ma le ola mai fo i le whanau ma lau whanau. O tala noa i ai le mu. E te la ngona e ese le te leo le swinga i ai. Ai whawhitai i atu lou lava. E pule lava. Whai mai ale. Le upuia e pule ai staff nei le lalo na va. I tala whapena tātou. A le whautuanga mai le tau tepa i le ainga. E talia le upu pe a tātou no nofo i lalo. E le whapea o tātou. Te whewhi e tātou whanau. Le ai. A le awala pe lava o loo tantununga na awau lava. A vatu i le upu fi le mu. Tala no atu le whaaloalo. E te awa olo. Alo mala o whanau i whaaloalo. Tasi fo i le vaenga o le whaaloalo. O le awala e te avatu ai le wheau momoli. Tali tono mai e whaalongo lo watali. E whaalongo lo wafine i le awala e vatu ai the tone of your voice. O le awala ma e whaamana malama i ai. O whealu i ai. Ia na mana tua lea. E mai se lava nei vai asa. O mai le vai asa. I o na whaelonga ina o le tāua le au kerisiano. O lo tātou ainga. O lo ainga ma lo ainga.
mua le atua I mea uma. Ma ia mana tua le aunga tonu o le nei vai sa. Tau mafalau lau ista Somalia le upu o le atua. E fia tau tala le upu o le atua. A pena na ta mafal hot cross bun. Mana tua le koluse po le sa tau o Yesu. Le wha mana tunga le tino le whalawa e vaivaina. Pailongaino le tino pa io Yesu Keriso. Pena watu o mea nei ia o ina ai I tātou. Ma le whanau. Haftai tele lava. Mo le talieina o au tutonu I o tau maota malawa. Ala o te talo I a manuia tele lava le vai sale e seta. A talo I ele file mua le atua I tono maota malawa. Tono tau e ka le sia I a manuia u folofolaina. Pata fai tau langa fia. A vea le nei ba yaso atua. O se ba yaso fia le whanau le atua. E mai se lava. To tepa I lo ainga. O a mai lo ainga ma lo fo I ainga. I le nei vai sta. Ta manatu I wha mua le atua. I te tonu o tātou ainga. Ia, whaatai tele lava mo le nei tai au. Ia vi ia lava le li. Whaatai tele tia. Lo whatele atu mo le au whainga luenga uma. Ma e o tautua I te tonu le ala leo mo le tātou watinu. Ia manuia fo I o tau ainga. Maalo ma whanau. Mai sere nei vai esta. Ia manuia ma ia manatua. O le atua. O le tamaa ia. O ainga umalava. Whaatai. Malo soifua. O le si fufonga Samoa. Radio Samoa. Tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Radio Samoa. Tasilima iwa tolu a mo. In this update, house sales are picking up as house prices continue to fall. Latest Real Estate Institute data shows the number of homes sold last month was 12.8% higher than the same month last year. It's putting the change down to falling interest rates, along with lower house prices in many parts of the country. The national median house price has dropped another 1.4% the past year. Auckland and Wellington are continuing to see sharper declines, while Canterbury's median price is flat. The Education Minister says she's made it clear to her officials that school building projects should get underway quickly. Erica Stanford says $100 million of new spending has been freed up for the work. Funded projects include the building of a new 600-student primary school in Auckland's Massey and new classrooms at Ormiston Senior College and Scott Point Primary School. Stanford says she doesn't personally choose the projects. There is a list of projects that the ministry have that are their priority, but I have made it really clear to my officials we need spades in the ground. The Foreign Minister appears to have put his differences of opinion with the Prime Minister to one side for now. Last week, Winston Peters said Chris Luxon was premature in calling other leaders, and yesterday labelled some language used around trade hysterical. But Luxon says all the ministers responsible, which includes Peters, are aligned on the fact that a trade war would be bad for New Zealand. Speaking from Hawaii, Winston Peters says it wasn't the time to talk about it. But I'm in Hawaii now dealing with our offshore issues, and when I get back home I'll deal with their domestic issues. A report has revealed Green MP Benjamin Doyle's experienced the worst level of threats towards a politician since Jacinda Ardern. A former Colorado officer convicted of killing New Zealand-born 22-year-old Christian Glass will spend 3 years behind bars. That's news. In sport, an All Black is headed to the departure lounge at season's end. They swing it out right-hand side. Go, Mark. Kick. Geordie Barrett. Mark Talia leading the chase. Bounces up. First test try. Mark Talia. Right-hand side of the park. All Black number 1207. Wing Mark Talia, who you heard scoring his debut test try in November 2022 against Scotland at Murrayfield, will play in Japan next year. The 28-year-old, who scored 13 tries across 19 tests, is understood to have signed a 3-season deal with Toyota Verblitz. Former All Black coaches Sir Steve Hansen and Ian Foster mentor the side.
Former Kiwis prop Jared Wairia Hargreaves will retire at the end of the English Super League season, aged 36. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Wa ye nei le la le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile. A wa fa molo ainga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa faufale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O fa umai mawhaiona tutongi le tātou ofisa I Mangile. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Wala unoa le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Pe I meli le info at tlmarketing.co.nz Moni Sifan Talanga. O Samoa o le atunu ua mai o na tofi ua mai o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Wana o se toi fangu ia wanga nuu Samoa, mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame, I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu, I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Hey! Au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia, ave loa na o walo. E whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai. E vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua. E le e totongia. E mai foia na whaile tui le paisela e ki lia a toa ai. Saula ia Samoa. Ile nei vai tau le tau mawhanawhana. Whaile siaki ma whai loa le tong fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga social media. Stop Sore Throats. Pe asiasi I lunga leo penga ta whailangi. stopsorethroats.nz. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua vai yaso. Pe ta imasina, o le Sleek Cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le Sleek Cars mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa I le o lua tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa 5 tasi 5 tasi. Palu video talo tene le tula sumaltasi fa fombal tatu watu no le taiao nisi o po kalabe fa ngasolo mo tanto lunga o le tau tubra danga le fifia mai pe ona yele le taiao fombal ni aso matango fie pa balo fa tatu watu nu malo lava pale malo fo no sai mai ya pe ona yele tatu po kalabe le fo taiao le aso lua lewa tatu tali mai le tatu po kalabe masani pe ona fa ilo mo tatu watu nu ia la unanga foi mo tau tua po kalabe tatalanga I le sunga le fia onga por sunga fo mai ia ta iau Dr. Mtawai Tautunu. Ia mo tatu po kalame pe ona iai. Aure ngali atu oe. Ia o le taua i le unanga mo tautua le sunga fo mai. Taua i le vaenga na fasisilanga mo tatu fasisilantu. Ro i nil tatu tusi wa whaingoina o le tusi o le Samoa whasoa lo minga. I lona vaenga mo mua na tapereina lava le tofai ia ta iau Dr. Mtawai Tautunu. O le nei tusi ese le taua mo lo naonga. O le whatonu o le laumbua o le suenga mta upu tau Samoa a le Universite ao a Samoa. O se tusi ao ngā tele lea mo whana wa onga ai maisi o matai. O le tusi o lo miai le telo forsanga o folofolanga o whalolonga ma launga SS. Ai fia whatau sau tusi ia wala wane lea pe whafsota iana le tatu telefoni o le olua o wha o fitu tasiono o torulima. Olua o wha o fitu tasiono o torulima. Po le olua tasi lua o wha fitu. Mo tātou Wellingtone, wala wane le olua tasi, whaonono tolu ono lua, olua tasi whaonono tolu ono lua. Pe wala wane pe whafsota iana le tātou email lea o le puna oa, a ongaluatolu@gmail.com. Ya, o telefoni na whafsota iana le tātou tusi lea o whaingoina o le Samoa whaasoa, e lona vaenga mamua, pe ona lo mia mtu sia fo i le sunga tātou fo mai. Sunga tatu fa yaonga sunga yanta yao Dr. Mtawai Tautunu. Leo atari wal tatu pokalame le table tayao ia o leo fatsimai le sunga fo mai mo tanto wala wal tatu pokalame pe ona fa wina mole neva yaso le nganga fifia fatalo fatu la sunga fo mai
au sunga fa yaonga balol se fopo dia nei tai au fo fa tai ma vi ia le li ia lo mau lo malosi wale tau tu ino tatu watu nu e ala nei fa nau ia fa be foi o le wasuri tai mi amato fa talo fatu wale nganga fa lolo ia fa talo fatu tia fa talo fatu ile pa ia male mamalo le tatu watu nu ia me se foi o lau fitalainga o lo fa pena ona tu ile foi o le tatu po kalame nei ia o yele manatu pa tino ina tatu ta fa so nei aso ia no na tu ngia foi nei fai nga malanga mole su fo wa tai au mele fa talo fatu ai te oile lo e tai matali i matu foi le foi o ta po kalame o le tal talanga ile nei foi vai aso foi tai ua vai aso fa tino nei fa moi ia fa talo fatu i au na sina le tu o lo fa pena fa fa le malu i fa ta fai taulanga i fie i Aotearoa fa pe foi atunu i fafo fa talo fatu foi i tupu mai o le atunu tu la toa matu la malai ia i tani fnu fa talo fa yalo mo fa na wale atunu ia fa talo fa foi a inga na i tonu i Okilani na mafuta mai le fionga ia li atawursa le asi vitale fa pena foi le fionga ia le lisao ia in maleota vai ese fa pena foi trainga ia tu au palema ia fa pena foi fa talo fatu le ala mai foi le pelenga ia le malfanga tiwata ia malfatua foi ia le levanga u fale ia fa pe foi ia sia umana mea o sua le ota noema fa pena foi ia ainga i Hawaii mafuta mai foi ia le tina ia tai malfanau ia tutuila Amerika Samoa mai mo mai tina matu le ia inga tina ia Sina fa pena tina ia Kalala tina ia Katawina waiva suma luata usanga soifua ia fa pena foi le ftelenga ia usifa i Kalolo ia matatu fa talo fa Samoa nei ia muriatu lo fa anga o le molit asfana urtina ia sia fa manuia le tua i le foi nei i le fa manuina le aso soifua o urtina pa tua mo urtina walo was soifua ma lo fa tai wa fa atu lima ma fa filo tatu watunu ia wa ye fo swing on tapo kalme le va yaso ono nai tu ngia foi pe ona yela sungal fo mai ya wale malanga mai ni so fofuanga pe ona yai lungor nga ruenga ai fa taile li o le lavolo mo le vondo ma tantonunga o le o lo so o le lavol tu langa lo yel tapo kalame fa fonga le tunu o le taua yo le nei po kalame le fa fonga Samoa ai mai so nei fa na wa onga to telefoi la toa ma wale vondo ai fa so mai yai ya malatu tala mai yai ma mori mai ala to lo fa anga le sungal fo mai ile taua nei po kalame fa la tele ai le taua tatu ngana e ala ile nei po kalame fa ngoina tatalanga e foi la namba natu nei taia ma tatonunga nei taia o le atele se avano la fa so le sungal fo mai inisio vaenga o le au fai ona tu ina mai tati tal noi ya mamla ma ti de foi nei vaenga ngana tatu watu ula sungal fo mai ia maro fa time salo o le nganga lava le nati ti o ta fa so wa ye foi le fuanga o le wa amata fa ta oto foi wa o le salo pe o ta por kalamelo na ono le nei o le wa amata fa tu langa mai foi le tusi foi ta pena mo le ta por kalam ia wa e foi nei to ina foi fi la meta oto ma pa o to na e le sama fa tau i ta tu lama ngana pe le ngana o le winga lama na ta fa so ia o tam fai ina ia fa amala lama ngana ese ina fai ta o so fa nau pe foi na mala lama ta tu nu i le ngana e fa o nga i le taimi malea taimi i le tu ai nga fa la belave malea tu ai nga fa la belave i le si o manga malea si o manga ia ole si foi tu ta ia ole mala lama foi ole tu nu i le ngana fa so ma ye le i tu ai nga tangata malea tu ai nga tangata i le si o manga tala fe ngai pera ona mai lava le matanga o ta purkalami o fa pena lava ona ese uma itu ai ngana o fa pena ona tau fa atat fa pura foi ile tilo fa tangata su e le ngana ia fa so mai foi ia matatala mai foi le au afateu mau foi nisi foi wo ia to mai fa pitoa in ta upu tau ngana pe o ila to inai i Wellington pe ona ia le talainga ia fa matua inu Dr. Satat pa pena foi nisi o Kilani ia ma ila to foi o Kilani la fionga le sunga fionga le fo mai ia Dr. va o fetui ia fa pena foi nisi o Hawaii ai to mai ta io salo fata
pata simanu ia se tasi fo tanga tai longa tau ku tau ngana ia fa pena foi le tamai tai lo ngalu le community college America Samoa o fionga ia organize fa olo ia mal tamai tai ia mule mai tai swafa ia tamari muli talu shang o ina tona o lo ia ile tomai fa bito i mata upu tau ngana fa so mai foi ile tulanga o le ilo fa linguisi o le tatu ngana fa pena ona ia nei ia mule tu fa talo fa ia ila tu fo ilo ia tomai fa bito i mata upu tau ngana malo fa tai mana ia o le la ta se i vaenga pe ona tu ina mai ta fa so le tai ia mata tala i fo le tulanga o le tau o ia ngana mo tatu wantu o ngana ia o ngana o fa ngoina o le ngana so liunga o le ngana so liunga po le ngana so po se asa o fa lo ngole ko nganga se asa o fa lo ngole to ngana lo sunga fo a to no le ava no fo ile o le am fa yona ta dalam to fa lo tele a o le ale te mi ona fa ngai nai a o le alo na taua a o le fo iso na afianga ile ngana le pe ona o mai lo sunga fo ia mano faftai tia pe ole ngana le na fu mai fo ile ina ua o ta onga mai fo i ma futa fo i mai u fai ilangi fo la ngalo ia ile mata upu le to mai ile mata upu tau ngana ole ngana le ta ole ngana so liunga ma le ngana so poutu ole ngana le ma soa o upu fo i e so li ile va ta puia fa mai le tali to nunga o ila to fo i ele le to mai fa pitoa fo i tupu mai e le to nu sa fa fa ile fo i o ma tu tangata ile ngana o le tu ai ngana le o le ngana o upu ma soa o upu fo i e soli ai le vata puia o tangata o upu fo i e fa ai tete le so na tau tala i o tangata ona ele peti ai le no fu le leio o tangata o le atu nu o manatu fo ile le tu inga o e tu inga fa upunga ia e ao ona manino mala mai le fa nau nei mafo fo i se tu o tu inga fa upunga ia fa pe ele anga ile ba ai pe fo ia ta fa soa ti o le ta o le mala mai tu inga fa upunga ese e fa ingo fie fo i ona ilo mala mai ia fo tu inga fa upungo le ngana u fa pena ona fa ta oto ile ta iala o le ngana sa mo walo na o inga i tonu a onga o le tu inga ngana la le ngana so liunga ko le ngana so poutu o tu inga ngana ia le peti ai le vale le u tangata o le tu inga ngana le ai soli ai le vata puia pe o tu inga ngana fo ile le e mafai le tu inga ngana le ona soli le va ona sopo atu le ngana le pe o se tu inga ngana fo ngile o over atu e fa awinga inisi tangata o singa ngana i le fa alu ai o le susua ma le tau o tu inga fa upunga fa pene e sei fo i le fa awinga ngai tangata o ia tu inga fa upunga e o ana in tu inga o tu inga fa upunga ma ale fo i o le tanga ngana le ala ta tu mai tawina talua nei ile tu inga ngana so riunga ma le ngana so poutu le o fa nga mai el parlemene o le tunu le wingo lo tala ele se tala bane ai langa o le fa longo o le mata ye le tu ai ngana tonu wa le fai mai ai le tonu le fai mai ai to ina sala to si la ti fo i ma fa fai lele o ma tu tanga tele ngaluenga le o ino le ngan Samoa o tu ai ngana ye to o le ngana sori unga ma le ngana so po utu o ngana e sori ai le vata puia o le ngana masoa o le ngana e fa ngai upu pe ele tu inga ngana tala foi le ata to le fa nga upu tanga ngana i pele ai tangata e uma watu nai fa ata ita ingor tu inga ngana le mo fa fonga mai le tunu to inga ngana le ele ngata fa alongo ina i tonu ainga fa alongo inga i tonu sa fa inga nu e fa alongo ina fo i tonu sa fa inga e kalesia le fo i wo o le parlemene o le tunu ua fa nga i fo i le tu inga ngana le o nga o Samoa o fa ngale ngana isa ili ai malu i pe o le tulanga le tau fa pula ina tu o le winga male nganga moni o le tu ai ngana le pe o ta fa ta oto fo i fa ta tia e tu a fo i sanga mai po uli we na na to manuina le ta ia lo le o ngole ngan Samoa i te tonu ao la sunga le fombai o la ofisili le tova o se o le ngana fa to atu punei ai po se ngana na e fa fonga pena
Pena maua e tatu e nei o tatu tangata I teimi o sola. Pe ona taua a fuala iai. O le tatu whalongolongo I tono o palimene. Senga ngana na amata mai na tupu leisi fo I nisi tangata wa mai atu. To tono ainga. Senga ngana na amata mai ai tatu ainga. Pe ona whaasua I lau sungal fo mai. Ia, sa tele o whaatala noa ina ia tangata mātutua o le tātou atunu. I le tuainga ngana, o le ngana lea le tau e nisi fo I o le au mātutua ia, e tau o le ngana ana mua. Ona e fōu nei le tuainga ngana lea tātou. O le afo I nei, o le iloiloinga whaalinguisi o upo tātou ngana. Na halu fo I le mātou su enga le nālu I manua. E le tausanga I ruafe sifulua. E ese ale tu ai ngana le tau talai tangata no manua. Ese le ngana le tau talai tātou. E whai mai tangata manua. O le whate ta ingol me le whai mai tangata manua. O le tele o angana. O tele o upo le ngana e vale e whao ngai manua. O le e avea malanga upo mamua ngana e tātou. Ai o tu ai ngana le tau talai tangata manua. O tu ai ngana le whai mai le au mātutua ia pe o le fionga ia tupua tamasese efi. O anga fili na autolova o le sunga ia maulolo. O le tele fo o isi tangata mātutua kasi ano le au pepe. O le fionga il papa tangaloa pita. O toe ina fo ia sa mātou mafuta le tamawhainga o tātou Dictionary Language Commission. O toe ina ia o le ia le tō whama le uta le atunu. E ese lama le whaasoa mai e toe ina le tu ai ngana lea. Le ngana la lea pe fo I lele e whaaita I resi toe ina nesi toe ina. E ia te tala mai le mau. O lai mo li mau mai fo I mo sila fia ua toa valu, toa iwa nei tangata o le komisi lea o le ngana ua mali liu. Ai o tai au uma wa so mo te atu e whaile ngaluenga. Ia tānoa awa, mau te sao whai ai ma. Na o loo whaalongo ama pu e mau. A o tala noa to ina ia. Na vaile, na te fisili atu le iai. O le ngana lea e ta o le ngana soli unga. O le ngana whaatoi ina. O le ngana ana mua. Le whaonga ina nei e tātou. Pe o le whaotanga, e lese ngana fōula tātou. O le ngana Samoa ana mua. O le ngana mautua. Se asa ala ka whaalongo ini makai fōngi. Ia. E le tu inga whaupunga fo I lea a o loin whaafsanga I toi inan whai atu lore o lestu la whale te mi seu e lau. A o te toli niu fiti le malaya le nei. Ia, punga mai lestu inan whaapea mai. E le se tō whale au ngā whaalualuo po se taatu I malaya upo le aso le nei. Ioi, pe fo ilele o tu ainga whaupunga mani tu ainga ngana whaapena a o lain tatu e ilo. Ona whasidi fo ilea. O le ale me tau o le tō whale au ngā whaalualuo. Tō whale au ngā whaalualuo fa mai tō ina o le au moenga e le tadia. O le au moenga o le tadia. O na langi e le o upu tau whai. Malangi pese tau whaale angai. E sufi e le loto ti ngā o le tangata. O na o le wha moe ua meli. Na sau mao. Ia afsiri atu lale uinga o le tātu I malai. Mai o le tātu I malai o whanua ma ele na maua le toto masa. O whanua na maua I taua ma whewaiwai inga le atunu. O whanua na maua sa iri ngā malo. Ia afua I le teimi sa iri ngā malo sa moa te si van fast food. Teimi fo I le sivio walanto. O lono winga o tu ai ngana ia sa whaau ngā. Ewi, pera e tau whaamtala talat. Wa ile o ta ia au sili atu ia tupua wa ele tusi atu pua le sa tatala I Victoria Wellington I le lua afe ma le lua o le tusi na o tala noanga na loma manga opoa ai te ila wa tele tangata tatu atu nuu I nei samo ua whaitio ia tupua ona o le ame o le tusi tatala I Wellington a le tu watu Samoa e tau no ua I tala I o le tusi na ana watu atu pua I lunga wa tu ule ava noa sa tana la I Samoa le universite na ana watu atu pua e tatalana na tusi o le upu mua le atu tupua na whai e iloa lava le vaa o le sau e sa alta alai na ofisiri le to ina o le ale uwinga o lau sau no e mai tala ale to ina e whaata tau I tangata whaitio a whai e te whaitio alu o e tusi sau tusi
Pe ole nganga ole mau ole tu ina. Fa mai mau ole tu ina tu langa nai tangata faitio ina faitio ole avel tu si tala i Wellington ni. Faitio le ua tala ngol tu si. Nga na fai ole tala na tu ina. E lo alo va alo sa te sa tala elai. Ai fa alongo fo ina tu inga fa upungan. Ole matua ma mafa le fa upingon to. Ma ole tu ina fo ile. Ole tu ina e fa nga ina langa ngan. E mau tua. Ma le tele o le ngana na te wha ngain. O le ngana le ta uni o le ngana sori ua. Ma le ngana sopo utu. Ai poto tele to ina e teu na langona ma o na mana tu whaari. E teu ma whale la ngana. Ia o ia fo ina whaia le wha upunga lea te tia il pale. Mene fo ia lea tunu. Tu rou wha fonga mai Samoa. E te fiu e ure tai pua ai piloa. Ia te ua mai wha mamlanga tu ina. O le winga tonua lea me ta o le laundry money. O le laundry money o se tupe e ta o le tupe elea e moa mai ini pisi nisi fo e po le whaatau ingo fuala au whaasahina. O le whasio ti tangata. O le ngaoi. O tu ai ngā tupe la nai. Ave te uli whare tupe whaapea e tā mea ai le peng. Ia ai au mai ai anua e tala mai. O nā e ta ua le tupe pala. O le winga la na o tala to ina. Ai afsiria tie. E ai wha mai. Ia langa e se una whaia sa whaile le. Ia leanga no. Pena le tu ai ngana na le e pe hoi le e maali e whaafonga le tunu. Ia, sa e foi le tasi o professor sa matou i Neile University le ngā le laina o le fionga ia professor unasa le ulu Felice Vaa. Ua whai ilangi le whai ngā malanga sito e ina. Ia, na vevesi fo i ona o le whaitionga tangata fo ina amai le university. I tūlanga i o le o le ngana Samoa. Ai te lau whai le tustusinga te ina le newspaper. Ai wha auru tala na tustusinga i le whai upu whaapea. O si manuiti lama o le whaatau fusi. E fe i ia mamate. E wha awinga i tangata whai teo. O se manuiti o le whaatau fusi. E fe i mamate. Ia, ai fo i le whinaunga sa whai fo i lungo sa mo observer. Masano te siva iwa lima, te siva iwa onu. Se tasi fo i o tusitala. Ia ma se tasi fo i o tangata i longa fo i o le atunu. Ai au mai e le tustusinga na i lunga o le urutala o le tustusinga i lunga o le sa mo observer. E sa wele urutala whaapea o le tustusinga. E le i whai e le atua le i sumu e tunu i lefi. E mātau maiti a tia le tu ai ngā whaupunga whaapena. E le i whai e le atua le i sumu e tunu i lefi. Ia, a sau foi le tustusinga le tangata foi na ian whaasalalau foi i nei. E whaurutala whaapea. E le whaina. Na o nei lango lava o si upau sisi o te nofo ama sasa i lo upau. E mana, oe mai mātau mauti a tia tu ai ngā whaupunga whaapea. E le o nei uri ama nei lango lo upau sisi o te nofo au ama sasa si upau. Ia o pau pau, o mortu ai ngā whasisi apo fo inga le na susulu ai o tātou tangata i aso. A le whai mai. E whaatatau le tangata lai, tangata whaiti o fo i lea. Lea lai whai ei tu ai ngā upu, lea whaamtala ina ni. Tu ai ngā upu e tau upu sori unga ma upu. Malenga nganda sopo utu o le tātou ngana. Pena lea watu ina i tai whaataita ingana. O upu e whatu o le tātou ngana. Tau ai le malama lama o tangata. Tu ai ngā whaupunga whaapena. Doctor. O ha taimi e whaongaina ringa ngana lea. O le hari taimi o no whaongaina ringa ngana lea. Pena o tangata matutua, o tangata e mamalama i ringa ngana lea, e mwhaingola atu whaongaina. Au le afu iso na tau o le ngana moni a tatu whanau. E mwhai o na whaongaina. Ia, ona o leo awa i atua tau e tala noa fo i lea fua wai. O le wingo lau whaamutala. A whai fo i e fua fo i lau tau tala i le matua o lau soi fua. Le wingo lau tala. A whai e wha e tau te tala i tangata mātutua. E le leiwa langa o le sua wha atoi ina. O le wha asua i le ngangana wha atoi ina. Ai au loa ina wha asua i tupu langa tala vau. Ia. E na o kola ngā ua ma ngā fusuai isi tangata o na ole ngangana. E maa ati.
o le ngangana Samoa, o le ngangana e faitele sina lolotu, ma fai sina mamafa. O le ngangana Samoa o ti e fo di tangata. Le fa mai se filosofia se tasi o professor. O le ngangana Samoa, e o ti e tangata. A o le ngangana fo ia Samoa, e o la i tangata. Pe o tūlanga whapena fo ile le, o fo ine i avea le tūlanga fo ile a o tātou ai ta imua le ba. I le tu ai ngana la lea. Le tau talai tangata le, e ta te wha asoa ma wha tu ina tu wha ta ita inga. Ina ia manino ma mala malam. Le wha anongo mai le tunu. La sau sila i lunga o penga ta wha ilangi langa o lena e sau no fo i olanga ngana e ono a fiai. Ia ma taua o ina sopouta ai le ngana i leisi tangata. Lunga o social media pe ona tatu tilo. O la sau tau tilo. O ele o le ngana le ufa ngā ina le nei vai taimi? O na o le tūlanga le o iai ia le taimi nei. E ua o aso ia, i le vai taimi le. Ele i o mai ni masini wha teknolosi wha nei o na pō. Ele i ei fo ini au nanga le o mwhainu tala noa atu i nei na wha sanga i mai loa. O le i fo ini porkala mei lunga sa wha soa i eila ngona o tangata. O le usui fo ina nei taimi. Ai ua avea ia pe al mele fa so tu nen ta fa so mo moi fo a tu wan tala fa so lo pito le atunu ele i tupu ale mele o le autasio Samoa o si tele ana le ta te singi o afe e autasio le atunu ta to fo ia le mele ta ta noi le taimi o fo le apu le ta to tonga e aisi atanga Samoa o tam fai te e pule nga tonga e aisi tanga Samoa o fa lata ma vai atu tonga o mai papa langi pu lea wha kolone lea tunu. Tam whai a isi o te si a mani, tam whai isi o e a fwini. E lango ia si a mani mi wha alata Samoa, ma vai si a mani o mai New Zealand i lalo o wha manunga Britania. E a isi a o tam whai te wha atule mau te pu lenga New Zealand. E a isi a fwoi tātou wha tala tūma, wha tau te. Ia, o na whai le wha vai o lea tunu, le wha vai leo Samoa lea tātou te pisai nei. E a isi a e o e lango le wha vai. E isi a fo e o e le lango. Ono sfurma le ono toe ina Samoa na la tau sainia le teimanu tātou wha vai. Ia le fo watu to tasi lea tunu, tau ma whai e toe e toe whaafealo whani tama a inga lea sa vātau. Mai le tau sanga te siwaru fast food. Ia, lea la toe whaafealo whani nei. Ai o mātu le tūto atasi o le atunu. Ia le ala ua o mali teimine. Wa tili aina, ma lepe le whaavai o le atunu. Ma lepe le whaavai o le atunu. Ua ofi atu ni suafa e le o ni tama ainga. I te tonu ni sa inga sui le fono asu tofia. Ia, se iho o ana i le teimine ua tuwa i mai vaenga wha upu vai. Se iho o mai lava i le teimine. O lea lava e lau whetoa i le atunu. Ai titulo la tia le mele ta tala noa i mai an tala whasolo pito le atunu i tausanga e tele o mamai. E o mai temine, lau whetoa i le atunu. O le teimi lale nei, ua atili ai, ina ua whaao ngā le ngangana la lea. Le ngangana lea le ua whaao ngā e whaasoa ai tangata. Ia ma au mai e iloa le ngangana lea e whaao ngā. O se ngangana tau whaa lea ngā i le isi tu, lea ua mai tau wina i le teimi nei. E zele maria le. Ta ua i al whalangolongo. I ta ua fo de mai tau o lea tinu. Leanga o lea fua tilo. To tele tatu paanga o lewa ilunga le tatu pokalami. O lo tuli mai le whaasoa. Nga ngana lava lea. Le ngana soriunga, ngana sopouta. Ngana sopouta. E pe e fōringa mai o le wha o ngāre ni teimi. O le ngana sopoutu. Ngana sopoutu le ngana le. O le wale ilo le wawhi alwai. O sao lea? Ia, o le tua inga ngana na ua, pe o le wingo le ngana le, o le ngana ua soli ai le vā tapuia. Mana tua fo i o le mamalu ia o le vā tapuia Samoa. O le vā tapuia e o whaatasi ma le whaaloalu, o whaatasi ma le awa whatawhata. Ai no ua sau loa le tua inga ngana le. Le ngana la lea ua soli ai, mana ta lepe ai le vā le lei o tangata. E se le mari o le tau o le. I le vāno nofo i o whanau ma mātua. I tono le pale mene nofo inga le pale mene o tono e ka le sia o tono ai.
So se whaabitonga ma so se maftanga. O te iloa o le tā ua ia. O le ngangana le pe ona e tau mawhai mo moli mai mo tātou. O le ngangana so poutu. Ina ia mawhai ona iloa le tangata le vā malisi tangata. Ia le vā whealoa ima le vā no nofo. Ia o nai whaata i ta ingana ia tia o le ala tam whai wai pēna o whai atu. Ta wha soa mua. E le fau le ngana le tonu le pāle meni. Ia o te manatua fōi. O le athionga ia tupua sa whai lana upu whapea. Awa tātou te anga i le anga le tamalo vai maunga na toi nofo ama whai ia. Tasi nā upu le ngana soriunga. Ta tia no whaalawa i te le i se teimi ta wha soa. A upu ia na lafo i tonu le pāle meni. Awa e te ainini i lala o alo uto. Ia pe mai. E ala ona lala o alo uto o lo ainini. O le ainini o lo aima e toa. Matango wa o le uto. Tasi lea upu fo i lea nengangana eva. E ta ua i le upo le tangata. O lo uto. E le tala whea ngai la lo tau sami ma e nofu mato e lo te lo ulu. Lea lai whea meile ngana lea lea tunu. Awa e te aima nini lo ulu ne i lala o alo uto. Le winga na o le whaupunga. A whaupunga pe e ma ati fo i le whaalongo mai. Le la ia o le tatou, o le whaipule fo i wharenga ia sua ato ni o leni. Le fo ina whaile isi ana ngana i tonu o le pāle mene. Tu lo le whaafunga mai e Samoa. O le susu le wheanu. Tasi nā upunga talanoa ina i tonu o le pāle mene nā fo i taimi. Ia sa wai ia o upulata mai e o i tonu waloa te i tonu o le pāle mene. O le alifa malefe. O le sauloa ma le upu lea o le kōkemi. Ia, a le foi lau o mai na tua inga upu, fau lau o sau ne i. Am patu upu ia e whawhao ia te oe. Le winga nalo tala e lese tala vane ai langa o lai mai tau, o lai whaalongo longo whanau o le atunu. I upu o lo whapena, a o upu tonu ai ata te tala no ai. O upu ia e tau o upu o le ngangana sori unga. O upu o le peti ai le vātapu ia. Ma upu e masoa, o upu masoa o le tātou ngangana. Pena le winga lo tala, ona o sa ilinga malo, o sa ilinga mamalu, ile nei vai teimi o le soifuanga wha Samoa. Mo whaonga aitu e ngā wha upunga wha pia. A o wha upunga ia, lea whai maile ngangana, lea e wha amatala ina e tu e ngangana. O upu masoa o le tā ngangana. O upu e le peti ai le vātapu ia. Ma upu e le peti ai le vāle lei o tangata. La se fata ta ingala ole vaenga ole ngana so poutu. E te tu sa male ngana soriunga. E tu sa ngana i lua. E fa amatala ina ngana i lua o ngana e sori ai le vatapuia. O upu masoa, o upu ma ale o ta ngana. E le so ona ta tala i tangata. Ai pe ole teimi nei swing o ye nei. Ole o tu ngana la le ta unei ole ngana na mua. Le tau nei to e ina o le ngana na mua. Ese ale faunga o tu e ngā whaapua ia. Pia sa o le stapa. O le ngana fo ilele e fei e tutui e le istangata. Pia o le ngana fo ilele whaaita i le istangata. O te mantuanga le taimi o le whontanga le komisi. Na whamtala tu pea le mea ntupu. Na wala auri ai ma ua ma le telenga ia la vea te ina leo o la vea malifa, tupola malifa. O le porkalame la le TV, ale TV tasi, ale malo, nātai. Na mao e whai le porkalame leo to e sa al fau. Ai, na mao i le aso leo. Au le aso tonua leo na to i titi a vesi ele kumiti leo le ngana. Ona vesi ai, a lai mafuta mai, ia le fitalenga ia tolofua. Ya telenga ya va to lo fu se tangata fo ina vea minister kabineta ya sa vea fo ima pon fitalain tangata ilonga fo yo le pale meni ya na faila le na si ila le tai ina ua faile fina nga to lo fu ia male fio nga ya tanga lo pita ai te ilo wo fo linga mai la le ave vest te lo mau le to fa to ina la le te fa ia tu i tia le ana fa ia le ngana le na ma fe sofia ta vale stile tu lo ya tu pola malif ya la ve u folinga me anta to komiti o le ave vesi le ta ya nei ile langa ma tau dia o le komiti le tala no ina i u protection wi le tala nei le la fo e tala ina i o kilan
A te lo mao a whameta la tupola malifa ia te. E le o vivesi. Ai o winga ia whaatoi ina. O le sua lea whaatoi ina. O le tau mawhai o le isi toi ina e whaaita le isi toi ina. Ia tatala mai eila na mau. Wa tali tonu la tia i le tūlanga na. A whai foi a te tilo foi la le tūlanga le ile ngangana le pale meni. O le whaaita le isi tai o le isi tai e whaonga ai le ngangana. Ina ia tatala mai. Nea lai nofo malato. E tau mua mwele tu ai ngā le whaasua la na a le whaasāmua. Le whaasuanga le na a le atunu. E matai o le atunu. A le maua e le isi tangata. Ia pe o tūlanga whaapena. E tau mawhai le isi matai. E tito ina e whaaita le isi toia ina. Ina ia mawhai ona te tala mai eila na mau. Ma whaasua mai eila na malatu. Whawhera... Le ngangala ngā le le. Le ngangana le. Dakta, whawhera... Mo le whaatau le tunu. Le ala ua maa ngaia ke le la. Au ta iaila le vaenga le. Ai whawhera pia ona ye le whaatau le tunu. Fo ilea i se whaalawe whai. Ai alo le tunu a teu whai se whaatau ai teu whaavesi vesi. E leo le ngangana fo ilea le whaonga ina i tonu se whaatau. Ea, o le tua inga ngana le wape o le ngana le. O le si nei tu. Pe o le ngana fo ile le palo e le si tu la fale, le si tu la fale. A o le tua inga ngana fo ile mantau lia fo. A ta pena le mele o le whaatau. Ia e ta pena. Ia e ta pena ma e sa uni le anga o i le whato a su e ale la unga sa mua i tonu le mota. Walanga o le mele wa whai le tele onu. Wa whai ar whaatau i tua. E watu lai to tonu le mota. E nga ona whaonu mea o le whaatau. A wa umana i tangata e la unga. A o le mea sa iei le wafa atau o le atunu. Sa wato a whaia i tonu le mota. Malungo le malai. Teime whaatino. O le mea lana, e ta pena le lei. Ele moe le tula whale e ta pena pea o teime. Ia wa a whaatau moi nei la le isi tula whale. Ia. Ai whai e te le loa tari. Ia o le luma o le ai. O le luma o salva lasi e pe o le mau tau ave le atunu. Pena e whaonga ina ina tu ai ngana le. Mana ia tele wa tilo ale tele ole nei fa so ma le pokalame ile fa nga ino nga ngana so poutu ma nga ngana so riunga ea ona ole tau fo ile langa le ai va ai tono o mautafono to tono fo no tanga ya wa o le vanga fo ina le tilo a fa ifongo e kalisia maniso ainga o mafutanga o le lava tatu ti falongolongo ile tu nga ngana la le e peye e ka mo fai ele si tangata fo ile au mai le mele le lotori tangata ia wa o ta ua fo ina ole ta fa soa ele ni mai tau mai le tu no fa pe ua sopo tu fo ipo ua sori uma sa tangana ya wala tu ta por kalami au le lama o fa fo mai le tu o le lava ta te fetango fi ele ni upo ta ua o upo le sa tal no ina tan o le lava sai tatu ila to we ana fa upunga ma fa matala a o fa ta ita ingan na o tu ai ngana le a fa ila te ua fa longo wa le la to po fe to ya fi ta wa fi ai le pale mene le tu ai ta to fa longo i tu ai ngana le a wala le yo ta to fe tai ai e tatou mafau loto tatou faapea o le ngangana tonu ale ale tal no mai e por kala me talanga le ngana tonu ale ale fa so mai ta ia tia tulanga ia pu e mo ele ngata fo ila o tonu le parliament ai alu fa ala be ale ai ia matu ai e mafau le leia mai tango e matau le lei ia tu ai nga fa pu ma fo ile o tele no po e mata ile si ile sa mai sa vai nena se ile to ina matua ile nga fa ile fa punga o le manu fa ai fo mai langi na va ai lunga upenga to fa ile o tele ba uala ia o wale fa fo mai le to nu le ai wa sasi le ma fa sto ina le na au mai ile na fa unga fa pe o na sa no ya manu fa au fa ai fo mai langi le fa moi tu so tu ai nga fa punga le na a fai o ni lape o le ngana po ni lape o upu ai au fo ila o tatou mafau pe le o le tu ai ngana sori unga le ile va fa fale upolu ile tulanga fo ile le fa sa inga fa fale upolu le ala ma fai nei o na tatou malama i tu ai ngana fa pena le ai fai mai le ngana u male fa sa mo o ngana e soli ai le va tapu mana ia ole taua langa na te whaalongo longo fo i le aso i momo o la unga.
ta po fo ile le tulanga a ese le mana i to fa mani nonga le vaenga le o lewa to tala ni taiao ia ma fa upunga to ina na failaso le ala fa petato sorry makwa maku ya upo le ka kala ingi ka ai a tato fuala ia e ese fo de fa winga ina e to ina ilaso o nga ngana sa la tu tau fa ia le afu ipi e fo le fa longo ni so ilato ia mana ifana ala ngo lena lo mawat le ngo le me o le vana nga i mai il tatu watu man nga ngana sa fa nga ina ne tatu matu ilaso ya tasia le sifa punga le manule o mantua saunin mato au la kapi na mato wo fo il tamu sangan malisi tuila mato wono le to inan mato nu ole e ala to inan mato nu ole lo losto io la ngan ole upulan fai mai mato ne ole amasin mato a tetele o to wate o to te aya Lona lua. E nā ole sumu alei or samina no fum toi airo nate. Ma le melon tolu. Aua tau te aiate. Ai wa aina ngai wha upunga toi ina. Ole matua. E te aua ia anga wha apea. O se isi tua kanta talavou. Se isi talavou le whaile upule ilis. E muti no ai pisa. Ai aua ole toi ina matua ole nuu na au maila na wha amunu ianga. A ole lu i tau. Ai te walu le whamtalanga toina. Ina ua whaatu sa lei arsa. E sa ole lei ar toina. E na ole sumu wa lei arsa mie no fam toi ailo nate. Ole winga o talan toina au ole ayate. Au ole pala ai. Lea nai whamai talan toina a te te le tau wate. Au tau te aia. Ole winga o talan toina au tau te ayate. Ole ngangana lea lea tu nuu e whaamalusi au ele au taa alu. E whaamalusi au e tangata ole atu lai mai avea matai tai. Ia to toa o la tau lotu. Le ana fa ir tu ainga fa upunga. Tu ainga fa upunga le te lo e ela vea ila lo ngana sori uma. Ina ole sumu ale or samin to no fuma ai mate. Awa tu te aya. Wa ile tu ainga ngana le tu ainga ngana ton mo le ta te fa sua. Ya ole ngana ta tangata atoya ina ole ngana na mua. O ta tu tua. Mana ia. A faila ta te fa longo le temine. E pe e fo ta tu fa longo. Tatou whaapea lea e maa ati. Tatou whaapea e maa ale. Tatou te whaapea e lea. Ai lea i o le ngangana na o le tu ai ngangana sa whaafai mai ai fo. Lo la tau soi fua i nā mai tau. Oka. Mana ia. Malo whaatai. Oka se mātanga o fia. Tō tele tātou a inga maa niso tātou paanga o le whaafonga maile. Tala ina o le nipo kalame ma tau o le tātou ngangana. Tāua lea le whaasoa langa o le tātou ngangana e pele ia tātou. O le ngangana o le tātou tofi. Ai te tau fo ilana o tātou mamalama. Le whaonga ina o le tātou ngangana. Nei te ua tau talatu se si vai ane le whaafonga le atunu. Ua tau talatu se si toi ngangana le. Ai kaila lesi. Ai kaila lesi. Ai kaila lesi. A o lewa tātou loa le lei. Le ai. O le ngangana ia. A tātou loa le leilo na whaonga ina. Ma le taimi whaonga ina. Leila si me la kako bebesi e. Ai pe ona whaasola usunga le fo mai. Pe ila toi ngangana lea. Awara ayate se tulou. Ia. Ei kailes. A ole lui. Ei kailes. A ole lui. Ole mea lea batu ole toi ina mara lo matua. E abatu ole toi. Ai mai sal toi. E lui ei le atari. E lui ei se maftanga. E lui ei se aula kapi. E lui ei se awale amasi. O ngangana ia le tatu te iloa. O le wha amarusi au te le mo le tatu watinu. E se le mani o le tau o le ta wha asoa nei vaenga o le tai au o le ta taimi. Lau sunga le fo mai. Lua vaenga lu ta fatal no iei. I le ngangana pe ona wha asoa le tau nei. Au o te lelo naonga. O te lelo na sao. Te lelo na tau mo le tatu watinu. Ai ona le ta taimi. Ila la fatu e lau sunga le fo mai. Nei tai au. Nisi vaenga wha mai e mai. Ele tapo kala me marenganga wha lalo. E nā le lua ni sinai upu fo i e tā hua tele mo le whaafonga mai le tonu ngana sori unga. E ile isi vaenga na o ile isi toi ina sau e avea ia ma sui taita. Aor toi ina le, ma taita i mua. Ia la ua tu ne ile isi vaenga e tarsanga isi toi ina. Sau la a yalu e avea o e ma taita. Na avea o e ma sui taita. La e toi sau toi nofo nofo sui taita. Ama tau Dios to ina lang taita imu. Ai atu la e whaita nan to ina. Whaafetai ai lau whaaluan. Ai mor sirafia. E na or sol whanua e tupu ila lolo si.
Paina sila foi nga fa pu e na o so fanua e tu pula lo si sila lo tu ina le winga lo sono mai na o so fanua e alu nga ina lo tu polon si ele tu pu lunga si o so fanua e tu pu nga ina lo o le ale mea e a foi ni e ta to e sau to e sui ta mai mo mai le nga le winga le tu in si ta la tu ina na fai e ta la tu ina le tu inga matua foi le a watu ona tuturi le fa na witua fa mai o itua pe atu malo mo tu tanga to se le mana o foi le o ia fa na u te mile o tu ai a o se lo malo na tu la fo ia tu fa u le fa na ai te ila o tu malo ye ai polo el to ina le no natari tamtiti dai titi ia na la va o tu lo man to ina le wa tu le malo le wa senga a wale o mia le ole upule awale o mia le le o i tamai titi le wa msalo fo ele o lo i si le wingo le upule ole i o tamati fo le watangi o le se le o pila muli la va mi awale o mia le wa ka ko o lo i ko mi kiki ai ko ka ngole lima ko o mia le ko mi kiki pungetan le fa mai le tan lanto ina le ngana na mua awale o mia le mo fa ku le ai se pa ma ia le te mia matala i se o limana ia na upu valea e tau tala mai ene tangi e tamai titi lea ele ngangana lea na mua le ta ua tele fautuanga e a mai tustusinga mwha maumunga fo ana i o tātou tua a na mua ia peo nei whaataita i ngā tili le na e wha tili ele tua i ngangana lea e soli ei le watapuia ma le peti ei le vale le o tangata ia e ona o le tātaini wa la taina maia ia te moli atua i le ngang whaatai tia me se foi o le pulenga le tio sa mo fa tai foi mo le ia no fai un ta fa so ia mo foi le no e tatala mai ai le ato pona male ato te mau fo ia le mamalo le atunu e ala le nei polo kala me o le talanga ile tanga ngana mo le toile nga fa tai ile lango sua le atunu o lo fa pena o mai mo mai i ta fai lasi o le lalolangi ma lo fa tai o la o to tala ile tanto polo kala me ia e atili sua ile lo o la o tau whaasoa fau. Ia e ati li mawai manatu. Ia e whaatonu fo lau waile nei por kalame anga i luma. Ia au tau ta pena tu fo i lo maa whaatau wa ama leftanai ngai a tia. E tau mawhai e tu ule nei por kalame i se tusi. I se lo minga. Ia e whaapena fo i ona whai tau mo le ama noa e whai tau mai. E le ngata o le whanau. Ia whaapea mai e maa tutua. Tato walo atu li nei vai tau o le whamanatuina o le maliu malto e tu o le whaola. E tato moa se e seta ma se to e tu fia manuia le no fa male anga le leo le tua ta mau ni mala man fa fatia ta mai si ta to tunu ya mai se le ngata o sa mo nei ya fa pe ma tunu fa fo fa ta ile am se leo ya fa manuia le tua i fa nau manuia le tua i fa fe ngai ta langi mo la tu fa tua manuia le tua i tupu mai ya ai fa pito manu ya ta si se fa manuia i fa manuia i tua tau si so ta to tunu ya mana la o to fa manuia wa fa na ula lo sa mo ta ile am sileu nu tele ina to tenyo le nei aso soifua mai manuia alo mo le atu lang fa te tele la sunga fo mai ya la sunga ta ya o le tapo kala me fa sol ni va ngal ta ya o fa ngoina tatalanga ya talinga fia longo la fa soa ya mai se fo le tatalaina na i mata upu po na i va ngal ngana pi ona yele nei ta ya le talo fo ya manuia tele le alo atu le nei va yaso fa mana tuino le seta ya ngale fo le tu fa mu ya tu la sunga au tu te mo faiva pe ona ya le tatu wa onga university ya o al ngana ya mo fa unga mai le mo le malosi au wale tu ino le tatu wa tunu mal manatu la tu mo se fa ponga tapo kala me le isi lo va yaso ya le to so fo ile o le nei po kala fa ino le tatalang ai manuia tele le va yasi tu te manga luenga la sunga fo ma ya fa pena fo ile o fiona tia fe lo pe ya soi foi ya ya le lei ba tu bari tato wa tunu nei te bali tayao ma tango fia upu fa so pe ona yele fa so tato po kala mel tatalanga te bele wa tilo te odo minute talo le tula se football lua la te mole si fa ponga na po kala me mo tanto ile lua va ya solo lu manai nei ya fa tanta ye na nei po kala me tono lo moto mo lawa ya nga tele le mo tanto pa malo atu le ni so tato pa ngalo ma futo ba ilunga to tuar fifia mai pa malo atu foi la unanga to tuar tato island style papa kio le sunga de pole ya tango mal fatua ya judi amo so foi la unanga mo tanto ya vi ele li
mau pele malo o le ngalo night market i Mount Wellington nalo le countdown ya ola ye fola nanga mal tutua sunga ya tango mal le tatu island style barbecue i le afia na nei sa barbecue sta of tanga mo tatu o fa ola lo wonga ai mau o tau of tanga le lei mo tatu le afia na nei le fa ilo atu mo oe e te wai manava wai fia tau sami ya fa sa olo ina le tatu fa enga ole island style barbecue i le night market i Mount Wellington. So e wha minuta talo le tūla se football lua tō lunga toi se tautua masa unanga te tia leiva e ngole aso, ta pena mai le tō whaia whangamua se Man Francis Siane, a wale wha o wina le tātu pukalame i le tautua le Radio Samoa. Manu te leina, whaiwalo whilima le tātu atanu, so i fua mai manuia. E leo ngatasi pea le futia ma le umele. E mawhai ona tūla i mai whaalawe whaafo se i e peo se maliu, se pili e le ima whauwhawina, po se mata upo e awhia ailo a inga. A whaila e iaiso whale motu, ma ua mo o mia se fisosoani tautupe, wala au mai loa api o le Finance Direct Limited, i le o lua lua, o walu whawha, 533. O lua lua, o walu whawha, 533. E so ala upule ai o mana o ngā tautupe. These early mornings are starting to feel like a fridge outside. It's getting chilly and the flu season's near. Now the best way to keep well and enjoy quality time with my mates and my family is by getting my flu vax. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So get on to it. Book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Wa ye nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware i Mangele. A wa whātau molo a inga i Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O whātau umai mawhai ona tatongi le tātou ofisa i Mangele. Ai piki i whale o loa o le Bluebird i a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le Olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Pe imeli le info@tlmarketing.co.nz. Moni si whantalanga. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Talofa, wa o salmasinga, fale lua, Tim Toidolo, o le loia Samoa. Whapitoa la o nanga i mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoi ngā visa. Apena foi le taxation, po tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau aveina mta upu fal tu la fono i Samoa. Whamal mole vidi mai numera, o iwa lua ono, o tasi lua. O iwa lua ono, o tasi lua. Whaftai. E whaatalo whaatu Samoa i le suafa mana malo i su Keriso. O te wala aulia i le hava ma le whaaloalo, o e malo a inga. Tau te susu mawhiwhio mai tātou whai sauninga, i le nei sauninga whaapitoa ua whaingoina. O lo a inga i le tafu e o le sa tauro. O a whawhita uli mawhaingatā o lo ofea ngai malo a inga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa tāua. Mo le fofo o nei whawhita uli. O le nei sauninga o le aso maliu, aso whareile, aso sfulu valu a perila, i le 5 i le afiafi, o Lau Universal Church, sfulu tolu Lempi Drive, Manukau. O le Ardas Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le Ardas Travel, tasi valu 5 Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le Ardas Travel. Usi mai alau whaafafonga. Talafo mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whaatalofa ilo tātou o tunu si mai ale whaafonga o talatau longo mai Samoa. O le ua whailo le ofisa siri o le pūlenga o le malo si wha ele tise.
E le to e whaasoasoaina le uila po le tise le motua upolu. Pe aola afi swa ue 5 o lisi mai se company New Zealand. Le ua wha mautu nei fulu o sou. I le no whanga lo wha soa atuai lea au nanga tāua i le tele o vaenga o polu. O le whono tai vai aso sui o le komiti whauwhautua mo ngā luenga la veai, i teimi o whaamlawe whaafu se i mātu i amatu sitala, i le amatanga o le nei vai aso fau. Na whaelo ai lea fuafuanga i le ofisa sili, le fio ngā whaumui yese to i moana. O le a whaelo i le atunu ai meise lava ia i la tau uma i le motu o polu, le whaolaina o afilisi pe ao o ina mautinoa, ua le lei ato o toa mo le whaatinoina o le ngā luenga o le ngausia leo le tise. Ia, o ilma tuta tonunga o le ato toa i me ngata ia le ato to. Ia e ne te iwa ini si whaafita au le ia o le tūlanga na ia. Le anga e te tauno o le lei o ngatasi le lei o le tato generating capacity ma le tato network. Awa pēla i eise whaafita au li hoi e tupu ma le tato network. E onu a fia i fule tise nisi o vaenga o le tunu. Aolo mawhira e lea i ma e fia le tise le mo mai vipase. Ia a whapasene tu se lima e tolsa fulu a ia le tise o lo mna mia le tunu, tolsa fulu mekawaki. Ia upolu a ia. Ai 5 mekawaki e maua mai le vaenga lea. Ia, tu sala se meo le tolsa pasene. A 5 la le mo mai i, tato wafi e fianga fulu so, tanu ma manono ia mata e le whanga, o mafakia mo aile tu na mato tu aile tu aso aile tisera. Afa pop fatasia le pe fa pe sa o le 5 lea. Una ausia lo se vanga po se mol tos fulu mekawaki. E ona fa ngale o le tolu mekawaki, vo le o le tos fulu mekawaki mo le timanta le tu. Ia ri se vai le silua mo vanga mo mia pe. Ola la ye la no tia la le tise reserve. Sa le pe aula lo afi. Sa le. Ma ko tu ngara le mo ye isba la mona huia atumana. Pe alu afi e ti wa le ise le fa lo. Ona to fo la i tu la ma fa le to le tise. Ia, pe o tu la to bona na matu tal sanga nei le 5. Ina ia isinga fa leo fu leo mo waso lea. Le ofisa sidi o le pulenga o le whalaptonga le malosi wha e le tise, le fionga whaumui yese to i moana, i le whailo inga ma le vasenga o tu stala. Wa whailo i le pepa o whaasara lunga mai le ofisa o ngā luenga la veai, i teimi o whaavlewe whaafu se i mātu ia, o le astona ina te aneina taunu ma ia isi afi e le tise, e atoa i ai le 5 o afi o lo lisi. Ai se whaamatalanga la tamai e wala o viso o ta inga, a le whaalaptonga le malosi tau e le tise le po na po. Wa whaeloa mai ai o lo talia le taunu uai o le isi waa o lo au mai ai, mea whai ngā ruenga mō o mia, mō le so tanga ma le whaolaina o ia afi e le tise. O le tala la tamai ngā ruenga o lo whaawau nei mō le ave seo suau, ma isi o ta o ona mai le manuao o le mano wanui, e peo na ngoto unga i o ngā sami i sau te uponu. Wa whaeloa le li ofisa sini o le fita o le pui ngā New Zealand, o Commodore Andrew Brown, le whaaua upeo na sa idi a upenga ma ututau o le manuao e se au mauru po divers, ai o isi ututau ma a upenga pe o la au malosi, wa uma na ave sea ma ua toe whaafo i atu i New Zealand. Ma o se waalele o le fita New Zealand na whaia lea ngā wenga. Wa whaali ai e lea ofisa sini o le fita o le pui ngā lea malo, o le aiei nisi o na whailo inga, ma sui o le tātu malo i se vai aso o iluma, e whaatalatala no ai pēre nei ma tā upu le manuao, ma nisi la sanga au iluma. O lo whaawau na sueina le tūlanga saunga le mua le suasami, e le no whanga o suenga whaasaya nisi a Samoa le Sros, ma o lea ngā ruenga o whaia nei ta i masina, ma ua le o toi pei o le tūlanga le whaatino ai, ina ua whatua a ngoto le manuao ia o ke topo le tausanga le te nei. O le sauninga i lalo le wati tele ia pia e wha manatu ai fita na maari liu le taua, le Anzac Day, le aipa utonu le aso luas fulimo le masina nei o Aperila, o wha moe a wai Commodore Andrew Brown, manisi o sui o le fita o le malo New Zealand o lo ilo tātu o tino. O le ua mai a wha alawi lo ole ulua i whinga wha vai le tātu malo, mo le pui o sori ngā tū la fono, ma o se teimi mua le tala whaasalo pito le tātou malo tuto tasi,
Wa fausi ai lea whainga whaavae, i le manu lau tia le malo ia maua lo tātou o tunu. Ma o tātou tanga tānu uma se Samoa saunga le mu, e soi fua fia ma o lai. O te tai o le malo le tamai te ipāne mia na ia whaalawi loa, le whainga whaavae le nei se sauninga i le whae unga le vai aso uma vai, na whaia le ofisa tūtu tonu, o le mtanga ruenga o whaamasinonga, ma le whaafoe ina o mata upu tau whaamasinonga. Whaalia le saunuanga le pāle mia a saunga le mu, ma soi fua fia o tātou tangata, e tu sai o le manulau tia le whainga whaavae, o le a whapena o le tō sina mai tangata mai whafo, e asia si mai ma whaatuina pi sinisi, ma ala manuia, a wale una ia le tamau a inga o le tātou tano. Mai la lango whaatasi lea ma le whaamua le malo, o loo whailoi le te ialo le ati na e o Samoa, lea o loo apo ai le tāua o le nofo le lei, o le saunga le mu, ma le sa o le tonga o tangata uma. O loo mai tawi na pea e tu sai ma whaamaunga. Le whaatupula ia o soni ngā tūla whono e se a ngai mai pea e whaasinonga. Ai le ngata i lea o soni ngā tūla whono o loo tutupu i tua i nuu mawhiwana. E le o mawhai o na ripotia mai i le mtanga luenga o leo leo. Mai e ei le tantonunga o le whainga whawai le nei malona ta iala. O le tali atu lea i le whatupula ia o i tua i ngā sori ngā tulafu o se i Samoa. E pele Samoa i a tato uma. Ma e tata wai o na puipuia tato ma i a whianga tu ngā o sori ngā tulafu. Tata wai o Samoa o se atu motu le titi. Tawati ai. E la matia ngofie ia fianga mai whawhatu o Samoa. Mai tata wai o na tātou whataua le maua. Ma le nofo le leo tangata uma. Ma ia tu mau le file mu. Ma le mau popo o si o tātou o tunu. Le te tai o le tātou malo le fionga i le pāle mia, a fionga fia mena o mi mataafa, i se vaenga le na saunuanga le whaalawi do aloa i ai. Le urua i whainga whaavaya le malo mo le puipuinga o sori ngā tūla whono, le Samoa National Crime Prevention Policy. O leo mai atu ina atu whorasanga alo ia le sui whai pule o nganga i whamaunga tonu, le alo talo sanga ai i le whaamsinonga mawalunga, ina ia to ilo a ia inga o lo tatala i tua, le sunga la auli le o te apolata i Valfosi Schmidt, mai morianga lo tua i ai, e peo na mafue o na whaamuta le te mai te ipāle mira na tofi min's tau le kāpeneta. O ia inga sa whaamautu i se whaai unga le whaamsinonga whaai tu malo, ina ua ave le talo sanga lo ia leo i lea whaamsinonga, wa toe lu i ai le whaai unga le sitala o whaamsinonga, na tatala i tua le sui whai pule o nganga i whamaunga tolu, e au noa mani a ia inga. O le toe apini ina lo ia la audi o ia inga, sa tu ina atu ai fo i le forasanga lo ia leo, o lo te e nai lea talo sanga to ilo, po le apili. Wa talia nei te whaai unga le whaamsinonga mawalunga, mai leo iloa se aso e fofonga i nai. Manuia le nei aso i fuafuanga mga aluenga, so i Sa lofa lava, o le si ufofonga le nei